Kan tahu salah paham. Apakah coli-coli ni? Hukum ibu ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka sana tu kalau tu mak jene pusah. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodongekan angka. Kotopura nama jene. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo ya na tu ampai to pandite dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene. Pak Magai, nasa na pintu suruga nari di beneru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko idi pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi kong Allah Ta'ala. Idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima pak doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to imakuir dia aja ta Ilaw do muki ya kong katau pura nama bersal lari nama de pasanir deh. Haja na tau rusi ale nama tau mursi ale na. Etilaw do ngang. Yari di imange pada rona imata ilaw do ngang salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Etilaw do ngang tipa kampung. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law do ngang ina dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi jadi na bosi pak angka mato tau panen na. Nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat petujui gitu. Ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasuma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni ko. Ya makiro ya na tu ampai to pandita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kasuma baraka. Betul kan na kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pak baraka ipo Allah Taala. Nasure kada cekke kopi malu mui patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi dinan ri api pai podang api maka da cekke ko jina mawal lang asoy ko maka di Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak dia masola tapi ako maka di Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mo kanjak don nako mak Galu mopi Isana na dupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapat 7. Dito na mega to 5%. 5%. Dia na siya. Pan itu. Ya ko makada imano apo dia. Baini kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama. No ko kanto na makunra. Makan niya tiga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasat kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ko ciyang mangkali nga baca itu.
Oh iya. Podangi maka da iya na de mo ka majasat ka wapatolako. Ay masih basta tu maka majasat ka. Apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama. De no ko basuri monre. Namo ko lino. Iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nan riapi makotiha. Ya tu ampai nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko bayne na ina de nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matoto na la dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan naman ito balate makito. Nasaba masidak kay apa makade kung pasid jo pasidak ka na. Iya na tu ampai kong kagagay naso nasuri na bita bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan rin inshallah napasalamat ko de na kan nakola sa makalila nakana nga samurat kolesterol inshallah de nasaba malaika imilo dongan ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga sekke itu de tau ko mirawasa nge de tau macimpa ingat na balibola na min mau. Yan na tawe mo maki buhay. Ide na pada. Magay na sa pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. Naman na subali balibola. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na. Hindi man na subali ba lumaka aja. Kajak aja. Mapaini ha. Ede na pada tu. Magay. Pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na ito nasuri na bita to 5 sidaka. Sidaka baraka na to magay. Iya ko to lisilile mo itawe. Na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilile te sila mura nyawa to. Apalagi man ko pa politi uliwa ganda. Kani chale gambara wita bicawa mana to aju. Cawa mana to aju wita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa? Iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bola na madarin tuh mampat diisi. Iya, aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu. Ya ko pe ta pangaruh tahu eta pangaruh ya pe ko dia nalai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko mendre elena mo tuh matarima dia tuh kan bawangi. Paling amelo pasipato do tayo ng kamukba. Makutanatana makanamaga tu. Pada 5 taon gitakdeg. Gitu. Jadi kuya aja mo tanulaga. Paya ko bicaran na tayo tangkali na to. Pag kami to parinsi na chale isa mangkukwa. Tapi dito na ko kusindrap. Nasa ngaga tukoy ko to na janchi ko to na yaleg. jadi ano tapakanjakir. Aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy dengan kenapa tu kata itu di sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na tu cale lopat yang bali bola tamu tu si rasa rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bagong ibatay na pada moki mo lay maki buay jalan tani dan to makada denen re ko punggawa mo ko to denrang mo lay ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan na sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Mega itu mangko kota nong kamasalah na tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook mendre tapak maki buat status mako ako ro palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako ro palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pangalata pada ko misalnya makada
angka masalah ko kampungnya na to ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo made mana tawen roki dia tu masikiri sikiri made mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu gitu itu kasih jalan lari itu on roki iya jadi on roki masikiri sikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulu na kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi mondripi matindro. Mondripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Ay sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ure jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasal pada liwar reji na zaman tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ay maraji. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela mulai aku masam pajan ku lima lai itu tapi dia to kagak koe iya iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangi ranrina macan deh iya akhirnya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing ite masigi. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalaman. Maka itu. Ini apabila abalai. Dia nama masih dia dijaga itu ay. Tapi megatan matan reto tujuan nama masih pak. Pak itu kau masih itu mata taruh pak kau pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tetap mako tetap kemana tuh itu kok protes mo pak kok masiging kemana itu itu sampai makara kayak kok pengurus masiging na dia taru kok pada itu kok macet masigi karena tuh mamparan pala itu kan sumbangan nah ya biko jumain ang kamu bak makara topi pakatopai barakallahu na lupa tama ya make itu liwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi apa nakka tu darajatmu pong Allah taala ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salai bawan maka mo gatawad di jano ko tu guru tak jisa barak ki ummak la yurus iya na tu lagi pacar maina lagi Pak Mako ino maka tohe kebicaraan nata itu di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis de topa ya tatesya kena tama ni kapan dan nang kisah terua si di mana ya jadi irona suratul mulk ya kode na iro tabaca ya narona ko capak na tahaya tabaca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutung maroki jadi
surah Yasin patola abala. Tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi. Ya, kan kemalumu to. Apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Ini maka to akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin ia mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan. Mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan. Yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa, Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ya indo 5 ya tetu kang iyo koro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi we murusukan. Dan atau sila dak murus kung kagaga. Dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu baca ya. Apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu. Dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarung motoro ta aja jo tapalari apa makoi cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang korang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja masalah. Aja na tahu itu aja mapatama korang. Iri patama kang korang ngalewi. Kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji. Pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita. Onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunro lomona. Iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan na iya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupoy di baca palampe na kajili jo husbila ba padahal dia paringaran itu iyo po tomatay rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung. Nah, kira nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan natunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Ka makiro angka mana to? Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masamang salawa mi nabaca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi tu Pak Baliang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu.
Denaki buah dosa. Magampai terima dom. Natu nakada guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tahu terima donna. Tahu na jaga iye alena. Mapamulay iya ko din na mega balle mo terima dom. Yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imang ita suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imang na sabak. Tahu macawe. Upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mitaw din na sempaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tahu ko din na sampai imang na sa yanuban na moli. Tahu din ang kanalo masigi yung lima baca dong. Desa wak kada din itarima dong na tapi ay manipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko ini na gererang imano sila dan inasong inapalayoli ni patuda-tuda milau dong alena minilau dong kenapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. Desi sa kagata lolong. Itu ini pe makada imangnya. Bimega tu tahu na patat din niya ro. Dia nak baca. Iya ko ini milau dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampai to matau panre ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi eman rese baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na gan na patapulo sonero jadi to linilau dongan onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya mana makukoten kamana niya rupana racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don ni. Itu iya tapahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rejolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipodana lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaana sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, yan o pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung ikaw katulimala cara mako mapamula na lato capak na. Ang kawat tumatu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Arabama to. Araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba cacapuran na ulas safar. Kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi na ro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. Ima patolak bala. Kaya na ro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sinin na capur rabai majamanang.
Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun. Tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku ia ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ya naro. Pak Donga mi riliserangnya di mani. Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga na sawa ya tu ya sange jenne taluka dena to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah itu jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu. Pala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka kalau mo yan na tu ampay to pandrite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga naro di manero pitte kay kami ulat tama. Ya mi tu na bahaya ko idi pitte pintu na naraka kay kami ulat tama. Pintu na suruga patajang lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah taala he idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to ngangi maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to ngangi tu betongan nang kamanta mo tu he pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umat ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan no kutu na sabak pasti kawalyo ko tu di makul dia aja ta ilaw do moki ya kong katau pura na mak bersal lari na mak de pasanir aja na tau rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan tu pa kampung anu dalek na namalomo Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law dongang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kada magi je de na bosi pak angka mato tau panen na. Nje angka tau panen na pak mama pak di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu niya ko ya makiro yan na to ampay to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala nasure kada cekke kopi malu-lu muy 40 sona 40 wanina kilala ngapi dinan ri api
Pai pudangnya pi maka da cekek ko. Jina mo awal lang asoy ko maka di po ngalatala. Aja musolanya sin na tawa kakak. Di na masola. Tapi ako maka di po ngalatala. Masih kaya itu maka majasa anguran ini. Jadi Pak maka to tiga Pak Galu maka mo kanjak don na ko. Magalu mo pi. Isan na nadupa siya na tapatat di don na. Apa mak deking sakat tata tujuh deto na mega tu 5%. 5% dia na siya. Pan itu ya ko maka dari manu apa dia baini kustas maseke aja talengi dolo pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makun ray makan ya ti gabicaran na. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasat kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ko cembang kali ngebaca itu. Oh iya podangi maka dia na deh mau kamajasat ke apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasat ke. Apa ia tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matau tu nala dasar maka nasidak ka ko jolo. Dia nak namanya tu balate maka itu. Ya sebab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidak kana. Ya na tu ampai kong kagagay naso nasuri nabita bangi bali bolay. Na sebab ya ko pura ni mo bagya nga ko to na pamuan re insyaallah napasalama ko. Dia nak nakola sama kalila. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat ni lodongan ko. Yung pumidi na ni asam urat, na ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasangnya de tahu. Macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo maki buhay. Ide na pada. Magay na sa mapura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. Naman na subali bali-boleh. Cepat-cepat pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kajak aje mapai ini ha itu ini na pada tu magay pura ni nilaw dong ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak deto nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangkoko apa politik uliway ganda kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini Pak iya tu biasa teh kode na pada gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu ya ko pe tapangaruh tahu tapangaruh ya pe ko de nalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulaga paya ko bicara nate tangkali ngato de kan ang kami to perinsi na cale sesa mangkoko tapi dito na ko sindrap nasa ngaga tukoy ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapat tu tatta itu di sumpungnya ya tu
Napa ni konan ri api bola ta dene tu cale lopat dia bali bola ta moto si pan rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjanan atau curita aja tu curita jangan apa aku ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjanan atau curita pak mako ko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega itu mako ko tanong ka masalahna tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status oh mako ako palit la kalasi tapang ka status na nasa oh mako ako palit la kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen suju macawe gitu ke suju ke pengalataan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo made mana tawon roki dia tu masikiri made mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kowe iya jadi onroki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa reji patu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua ti tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na sabale na imang itu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tasela-selang pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawangi renrina macan deh iya wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala mako itu ina pabelay abalay iya na masigi de ni jaga itu ay tapi megatan matan reto tu jian na masigi pak itu koto masigi itu mataru-taru pak koto pangurus masigi pak maka to tu kata kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya mata asam pajang mawilo at mako at kamanan tu itu ko parotes mo pak ko masigi kamanan itu itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru ko pada itu koto macet masigi, karena tumamparan pala itu kan sumbangan nah. ya biko jumai nang kamu bak maka topi pakatopai barakallahu na lupa tama. Ya make itu liwa karena protes na tu kapaga. Pak mage ta cica miangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh.
Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak katu darajat mu Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salai bawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Ero guru tak jadi sabara ki umak la yurus. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. De topa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iro tabaca ya narona ko capak na tahaya tabaca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala-tala nih tahu biasa makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi kan kemalomo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan ini maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Ya roh ayat kursi patola abala pakai selamat. Ya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma ia magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh papamulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang yung Quran daer napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu. Itu magi na katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Ina tunah kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangan ya ko tapamarung motoro tak yo tapalari tapamakoy cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patamaka ngikorang ngaleta kul Allahu maka lo moro pak ko may suro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji
Pokok kuluan lahu. Jadi na tu nak kada nabita. Onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolomona. Iya na tu ampai to mata tarilo deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampu na atinna. Iya na takden na alena na satding. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani. Makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo harus bilang ba padahal dia peringaran. Iyo po mata rilo de gaga. Ape Jepun ni na pasisumpungi langsung. Kiro. Nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Ka makiro. Angka mana to? Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Baleang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampay tarima domo. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna tau na jagaye alena. Mapamulay iya ko den na mega balle mo itarima domo. Yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu masampaja. Yo pukolano mi tau dena sampaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nuban na moli tau dena kenalo masigi yo lima baca dong. Desa wah kada deni tarima dong tapi imani ipi. Manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan ni nasuang inapa layoli ni patudatu da milau dong alena ni milau dong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imang ni bimega po tu na patat de ni aro de nak baca iya ko idi milau dong what this say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatana ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dena kan na patapulo so nelo jadi to lini laudongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pengolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak tama suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak mandari toji to ta isidalo na ipodana lupay ni. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Pak kami matutu yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodong. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id kesuruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang.
7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iyan o pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kau dikaga tuli mala cara maku pamula na latu capana. Ang kawatu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Ko mangaripu rasara. Baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kaidi nasa tumatota kada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar. Opitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibah imma ginalasa silele atau aga ia baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Biasanya dafil bala 4 tolak bala. Ya naro nangkan yang itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakak sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Aku misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya natu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserang ya. Di mana? Jadi ana riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri min lo dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom ibolo ronda ngecenga nasa wa. Ya tu yasa ngejene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka. Sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodonge kan angka. Kotopura nama jene. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. Tabaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo yan na tu ampay to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne Pak Magay nasa na pintu suruga naro di manero pitte kay kami ulat tama. Ya mi tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka kay kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan nanti ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala. Idi to nga mani ko macilaka. Iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na
Apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umat ku 40 na lido pasti yang kita terima pak dongan aku tu nasabak pasti kawalyo ko tu di maku di aja ta ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari na mak de pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na tilau dongan ya ridi imangi pada rona imata ilau dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilau dongan tu pak kampung anu dalek na nama lomo Pak de itu na tak bangun masigi ko tak dengi dale. Itu lau dongang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na. Ye angka tau panen na pak mapat di ulu sia tu tau mak nak resa ko patujui itu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro Opo tu nasa pabosi po. Maka na ite korilo tanah sengaja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yan na to ampay to panita de ito na kadami. Po ya kometa patunong bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito. Kanan na tamo ko api. Di nakasola. Api na pak baraka ipo nga latala. Nasuri kada cekek kopi malu mui patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dinan ri api pai podang api maka da cekek ko jina mo wala ngasoy ko maka di pongalatala aja musolanya se na tawa kakak dia masola tapi ako maka di pongalatala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mo kanjak don nako mak Galu mopi Isan na nadupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Pan itu. Ya ko makada imanu apo ya bayni kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan niya tiga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi aku kabay ni makor makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Pecem mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasa ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan ri api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masih dakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawa ya kalau dia tu nan re ko de na panre jo cokinna ya mato tu nala dasar maka dasidak ko jolo dia nak kan namanya tua balate make itu ya sebab masjidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan ina tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay na sebab ya kupura ni mo bagyang ngoko tu na pamuan re insyaallah napasalama ko dia nak kan nakola sama kalila nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de na sebab malaikat ini lo doang ko Yung pumidi na kanan ni asam urat, na kanan ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mi rawasangnya de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. Ide na pada. Magay na sa pura ninilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali bali-bolay. Cepat-cepat pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja aje mapaini ha edi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay
Iya ko tulis sililemu itawe. Namo maga masalah ya Pak Deto nanti masalah. Tapi iya ko dia nasilele teh silamura nyawa tuh. Ya apalagi mangkoko apa politik liwai ganda. Kani cale gambar ai vita bicawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini Pak iya tuh biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi. Iya, aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka daliangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu. Ya ko pe tapangaruh itu eta pangaruh ya pe kode na lai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko mendre elena mo tu matarima detok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara nate tangkali na to de kan. Pang kami to prinsip na cele sesa mangkoko tapi deto na ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si rasa rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa Pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko Pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa aku ta curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjana na ta curita Pak makoko mamulan itu mubak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak mega itu makoko tanong ka masalah na tapak di Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nah ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pemalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masampajang sa pasangin jolo mak mana tawon roki dia tu masih kiri-kiri mak mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu gitu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe iya jadi on roki masih kiri-kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro. Munripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu rejik ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin aja mana tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong ka imam mahape masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh akiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku.
mursyid tarekat itu. Nah saya komitay na kampung ni madecing, ite masigi na. Iya na madecing masigi o kuto, na pachi kita na jaga ito nga na pabaloy, menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga, makutom ito dalyo. Kung makanja ibola na po ang alatalat insyaAllah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang alatalat. Mako itu, inapabilay abalay. Yan na masigi din ijaga ito ay. Tapi may kataan matanre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Maka to kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagago siya mata asam pajang mawilo at mako at kamanan to itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan nito itu ampay makara kaya ko pangurus masigi na di mataru-taru ko pada itu ko tumace masigi uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na ya miko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa ikan na protes na to kapag pak mage ta cica-cica miyangka yo puti di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salawi apa nakatu darajatmu po Allah Ta'ala. Yani kung kadece mo jaman na deka tantangan na salaibawan. Maka mo katawad di jami ko to. Guru tak ji sabara ki o umma layurso. Iya na to lagi pacaramay na lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di sa itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tek saja rona tamis. Dito pa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, danang kay sa taterwa. Si di mana? Katalu alam nasrah katalu. Itu, magi na katalu baca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka, meki lo galunge, meki lo pasae, meki lo kantoroe. Lepangi jolo, cinampa oko. Lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ko kandarangange. Ya ko tapamarong motoro, ta aja jo tapalari. Tapamako cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki joka. Patamaka ngi korang aleta napa ki joka. Ya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja mo maselang. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Iri patama kangi korang alele. Kuluan lahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalat tu taluplo geso dia na kata jamata jaji. Poko kuluan lahu jadi na tu nakada na bitta. Onrolo muna agamay angka hadiah na lengi na bitta. Tunrolo muna. Iya na tu ampay to matatarilo dia tu na malampe bacana. Tama ka ponco gagagamay na pamulay. Napakanja kibami silampu na atin na. Yan natakden na alena na sading. Kung Allah Ta'ala maniningerang. Na beresalangi na bitta. Na pamilaw alinrungang. Na bismillah. Jokka ni. Makratanaya pamulay po ang Allah Ta'ala si manabitta. Yupoy di baca palampe na. Kajili jo. Padahal di ka paringaran. Yupo tumatay rilo de gaga. Api Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro. Nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulat mutana. Ka makiro. Ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masamang salawa mi nabaca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasi aga ni waru demo pa na ipaja. Lagi to Pak Baliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada gurut ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodale.
Iya tu tahu iterima donna, tahu na jaga iye alena. Mapamulai iya ko de na mega balle mu iterima domo. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imang kita suruh milau dong ngasalamaka. Kita matewe imangnya nasaba tahu macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mi tahu dena sempaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tahu kena sampai imangnya nasa yanuban na moli tahu denang kenalo masih yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imani ipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko hindi na gererang imano sila dani nasong inapalayoli ni patudatuda milaw dong alena minilaw dong anapa tapak di chato ni taleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Ito ipe makada imangnya. Bimegabo to napatat de ni aro. De na baca. Iya ko hindi milaw dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo sona patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre tay cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatana ayana tu ampai to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi mandre baru mak baca dongi to lima kor nasaba dena kan patapulo sonero jadi to lini laudongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana ni rupana racungan na cia mati picu-picu. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya narjolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasr dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasr penting kita baca. Kung kananak tamas sikola tasuro baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngetepi itu supaya dia tetap kalupang. Pata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako Pak dongan makanya anak iya kong kana anak makunruh maka pala ya royamu badiu ya muhid suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira ia no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi nampak berkah ipong Allah Ta'ala. Ya kodega katule mala cara maku pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pak ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natama ulas safar jadi araba capurang na ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota kada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran nalo sapa rokitu no abalae. Si tau berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibah imma ginala sasilele atau aga ya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala. 54 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakae sini ne capur rabai majamanang. Padahal cicang ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak.
Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Hukum safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no bala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Hukum ibu ronda ngecengan asawa ya tu ya sange jene taluka dena to mak jene. Tanya jene taluka sana tu kada to mak jene pusah. Jadi yo kira kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloi gitu. Pala iya tu mega apa tu to pura bami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yan tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne. Pak Magai, nasa na pintu suruga nari di banyaru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar tamu to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka de nabi te ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pak doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to di makuir di aja ta Ilaw do muki ya kong katau purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Haja na tau rusi ale nama tau mursi ale na. Etilaw do ngangi. Iri di imangi pada rona imata ilaw do ngangi salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri. Etilaw do ngangi pa kampung ni. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu ilaw do ngangi na dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang katau panen na pa mapat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasuma kasolang makiro. Upo tu nasa pabosi po makadai te korilota na sangaja na bosi po kaya malah sa ulo niya ko. Ya makiro. Yan na to ampay to panita de ito na kadami po ya kometa paturong bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito. Kananre na tamo ko api. Di nakasola. Api na pa baraka ipo nga Allah Ta'ala. Nasuri kada cakke ko api. Malua muy. Patapulo so na patapulo wanino kilalang api. Di nanri api. Paipudang api makada cakke ko. Jina mawal lang asoy ko makalipo nga Allah Ta'ala. Aja musolangnya sin na tawa kakay. Di na masola.
Tapi aku makan di pengalata le masih kerja itu makan majasa anguran ni. Itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mau kanjak don ako mak Galu mo pi sisan na dupa siya na tapatat dek don na. Apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% dia na siya. Pan itu ya ko makada imanu apo ya baine kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napataleng. Pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun re makanya ti ga bicaran. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Kocem mangkali nga baca. Itu. Oh iya, podangi maka da iya na de mo kamajasa ka wapatolako. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama. De no ko basuri monre, namo ko lino. Iya na makanja mo sakka namo na tuno apite bolata dito nan riapi makotiha. Ya tu ampai nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko dia na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dia nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna. Iya mato tu nala dasar makada sidak ka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Ya sabab masidak kay apa makade kung pasid pasijo pasidak kana. Iya na tu ampai kong kagagay naso na suri na bita bawangi bali bolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagya nga ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalamat ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mi rawasa nge de tahu macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ninilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang paan. Naman na subali, bali boleh, cepat-cepat boleh, nala boleh makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na, hindi man na subali bau lumaka aja, kajak aja, mapaini ha. Edi na padan tu, magay, pura ninilaw doang ang malaika. Yan na tu nasuri na bita to 5 sidaka. Sidaka, baraka na tu, magay. Iya ko toli silile mo itawe, na mo maga masalah ya pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pamilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan. Ya ko peta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima detok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun gitak dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi deto na ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun. Iya tu asusumpungan loloe denang kenapat tu. Tatta itu di sumpungnya. Ya tuh. Nah panikonan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa.
Nabuangi motor kiro bola ada tacipi do culut tak kepala ni kami lo mewai ikutannya beli bola ya ko calik tajam mati ini tuh bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjakna nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjakna nata curita pak emang kok mamula ni tumubak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi temang ko tanong ka masalahna tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapang maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka statusna nasa mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo nasinggung, 5 sak butau tersinggung. Nah ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan. Padahal bali bolana me nasinggung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen kasujuk. Macawe gitu kasujuk ke pangalataan. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodong. Aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo madek mana tawon roki dia tu masikiri madek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masikiri Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu. Iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matindro. Munripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa reji patu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay imam mahape masyara langsung yen lo getido cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang kalau aku mas sempajan ku 5 lai itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh Okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama madecing masigi aku tu na paci kita nak jaga hitungan apa baloi menre dalio. Iya nangka masigi de nama jaga makotom itu dalio. Ko makanja ibolana po ngala talat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukan itu pintu dalek pengalataan. Maka itu. Ini apabila abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tujuan nama masih pak. Pak itu kau masih itu mata rutaru pak kau pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tetap maka tetap kemana tuh itu kok protes mo pak kok masih kemana itu itu sampai makara kayak kok pengurus masih na dia taru kok pada itu kok macet masih karena tuh mamparan pala itu kan sumbangan nah ya biko jumai nang kamu bak makara topi pakai topi barakallahu na lupa tama ya make itu liwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mo jaman nang katantangan aja mo salaiwi
apa nakka tu darajatmu pun Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu jaman adega tantangan na salibawan. Maka mo gatawad di jano ko tu. Ero guru tak ji sabara ki o umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi tabaca ya. Apalak mo alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katalu kulullahu katalu. Ibaca kulullahu katalu alam nasar katalu. Itu magi nak katalu ibaca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu nak kada guru tapatama kami korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarung motoro ta jo tapalari apa mako cinampa tabaca kulullahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kangi korang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja masalah aja na tahu itu aja mapatama korang ini patama kangi korang ale kuluan lahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelet tu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kuluan lahu jadi tu nak kada nabita onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunro lomona iya tu ampe to mata tadiro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silempuna atinna ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yupuy di baca palampe na kajili jo husblah ba padahal dia peringaran itu yupu tomato rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa dia dapat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja lagi to pak baleang iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagai mo itimummo mo jagai pakitammo de nakibu dosa magampay tarima dom natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima donna tau na jagai alena mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom yan na to ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka ito matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nuban na moli tau denang kenalo masigi yo lima baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapa layoli ni patudatu da milaw alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangi bimega po tu tau napatat de ni aro de na baca iya ko idi milaw dong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre sebaru mak baca dongi to lima kol nasaba dena kan na patapulo so nero jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don nih itu iya tapahangi sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian jadi ina rejolo di surah Yasin si suratul Mulk alam nasra dengan surah al-Ikhlas aja tanir
Apalagi kau keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah mega. Cuma yang ketolong apa ngaji mako pak mandari toji tu tak isidalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soroki milodo. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaa'an sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iya na pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kau dikaga tuloy mala cara maku pamula na latu capana. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yana tu nang kay di nasa tumatota maka de capur ba. Kaya tangkali nga to. Capur ba, biasanya capur ba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran na lo sapa roki no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Biasanya dafil bala. 4 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu, ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oku mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya natu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku. Iya ko ajewe. Tapat tujuan nga ngalo ko de cengi. Tamudah ka nga talumuya nga lo masige makasiyang. Yan naro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi yan na riasa jene taluka. Apa de na luka na sabab Pak dongang. Namoru sa jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiran na batal. Hakikinna de na batal. Apa latu tu suri mondri milau dongang naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu sange jenne taluka den to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka Kotopura nama jenne. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tuh. Mega apa tu pura bami mak jene na sapur na selesai.
de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yan na tu ampay to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga naru di beneru pitei kega memolat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pitei pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang ni lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia Nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa doangan ko to nasaba pasti kawalyo ko to imak ko di aja ta ilaw do mo ki akong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taurusi ale na matumur si ale na tilaw doangan iri di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri lodonga tipa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale itu lodonga ngina dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na ye ang tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakoresa ko bosi sih jadi dapat petujui itu yan na tu ampai ilaw ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngaso no ding wala kasoma kasolang makiro upo tu na pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya mala saulo niya itu ya makiro yan na tu ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sure kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih keje itu makan majasa anguran ini itu jadi Pak maka tu tiga Pak Galu maka mau kanjak don nako mak Galu mau pi sisana na dupa sih na tapat dek don nah apa mak deking sekat tatap tujuh deto na mega tu 5% dan siaga pan itu ya ko makadai manu apa je baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan ya ti ga bicaran sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasat kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko cem mangkali nga baca itu podangi maka dia na de mo ka majasat ka wapatolako ay masih basta tu maka majasat ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nanre agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre. Iya na to ampe to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matoto na ladasan makadasidaka ko jolo. Di na kan naman ito balate maketo. Nasaba masidakay apa makade kung pasid pasijo pasidakan. Iya na to ampe kong kagagay naso na suri na bita bawangi balibolay.
Nasaba iya ko pura ni mo bagian ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. De nakan nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaikat ini lodongan ko. Yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mi rawasangnya de tahu ko. Macim pa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa makbaraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay puran ini law dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nan cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mutan ya ko peta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapat tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotannya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Itu bawa Pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko apa mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita ay makoko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak mega wi makoko tanong ka masalah na tapak Facebook Ni tapa ko Facebook mendre. Tapa maki buat status. Oh mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa oh mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung. 5 sabu tau tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na suju. Macawi gitu ke sujud ke pengalatan. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi ko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masih kiri-kiri. Mak dek mana pita napa tilodong isa na kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu. Gitu. Kasih jalan lari. Itu Onroki. Tapi dia tu kagak kue. Iya, jadi onroki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu koto mak bicara tasawuf tu.
Iya tuh kepala desa si bawai mangi munripi matinro. Munripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Ay sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tuh reji itu ampai mangi pa urat jipa tuh. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar reji na zaman tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ay maraji. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia tuh kagak kue iya iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran macan nih iya wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi taina kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala. Mako itu ina pabelay abalay. Nya na masigi de ni jaga itu ay. Tapi megatan matanre tu tujuan na masigi Pak. Itu kota masigi itu mataru-taru pak kota pengurus masigi. Pak maka tuh ya kata kasih tu matu lalala nasa naganggu siya mata asam pajang mawilo. Tetap mako tetap kemana tuh? Itu ko protes mo pak ko masigi kemana itu? Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia mataru-taru taru-taru ko. Musibah puluk ko ilangi sibah puluk ko tanah insyaallah din akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamma kang ikorang ngaleta. Itu ya napa guru nga guruku iro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang yung Quran daer napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katalu kulu Allahu katalu. Ibaca kulu Allahu katalu alam nasara katalu. Itu magi na katalu ibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangan ya ko tapamarung motoro ta ayo tapalari apa mako cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo patamma kang ikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santangi aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patamma kang ikorang ngaleta kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kulu Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro dia itu nama lampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na satding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay po ang Allah Ta'ala si manabitta yupoy di baca palampe na
kajili John bilang wah padahal dia peringaran. Ini iyo foto-foto lo de gaga. Ape Jepun ni napasisumpungi langsung. Nah, kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Kina tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nun andre ulla mutana. Makiro angka mana tuh? Iya mana mau tuh napake. Dia itu nama lampe bacana. Api Jepun mi salawat mi napake tapi dia napat tuh mak baca salawat. Dia napat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kong kana anak masemang salawat mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi to Pak Baleang. Iya kong maka itu pandrita ya kong mujagaimu itimummu. Mujagai pakitammu. Dia nak buat dosa. Magampai terima dom. Natuna kada guru ta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu terima donna. Tahu na jaga iye alena. Mapamulai bi iya ko de na mega balle mu terima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka. Kita umatewe imang na sabak tahu macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mitau dena sempaja suruh milau dong alena tamadong. Bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nubana moli tau dena kenalo masih yo le baca dong. Desa wa kada deni tarima dona tapi imanipi. Manumo ko macam oi. Ya bitau ko idi na gererang imanu sila dan na suangin apa layoli ni patudatu da milau dong alena ni milau dong kenapa tapak dicato ni teleto ni ampal lo ina makan jasi sesarona. De sisa kagak talolong. Itu ini pe maka da imang ni. Bimega apa tu tau na patat de ni ero. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Waddi saya terima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo sona patapulo ni na dia na paja ni lodogi maleka nasaba ya ko pure pandre ta cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau pandri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na kan patapulo sonero jadi to lini laudongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana mako koten kamana ni rupana racun na cia mate picu-picu. Ini makura doni. Itu iya tepahangi he. Sakira iya upangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipodana lupay ni. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi yang dibaca ni patada 5 ukulu dipakoli kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kana anak makunruh-kunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iyan o pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung katuloy mala cara mako mapamula-pamula na lato capa na. Ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Arabama to. Araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar.
ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota kada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pa capuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala imapat tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakak sini na capur rabai majamanang padahal cicang ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no bala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Mudah kangak talo muyang ngak lo masigi makasih ya naro pak donga mi riliserangnya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal apa latu atu suri mondri min lo dongang naro jadi naro nak kada pake ko jene taluka mega ni tahu salah paham apakah coli-coli ni okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka dena to mak jene tanya jene taluka sana tu kada to mak jene pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jene asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloi gitu. Pala iya tu mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na selesai de tabaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo yaro yan tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga nari di banyaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na iya me tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno apite bolata de to nan riapi makotiha. Itu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tulilo sapa to kasi si jolo. Ang kapitudan na si bawangi manre. Iya na to ampai to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matutunala dasar makadasidaka ko jolo. Di na kan namanya to balate makito. Na saba masidakay apa makade kumpasid pasijo pasidakana. Iya na to ampai kong kagagay naso na suri na bita bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan ra insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaikat mi lodongan ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mi rawasa de tahu
Macim pa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yandre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magai na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa baraka kualitas din ang pada naman na subali bali bola cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magai pura ninilaw doang ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magai iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politik liwa ganda kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju chawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu ya ko pe tapangaruh ita ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre elena mo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulaga pa ya ko bicara na te tangkali nga to de kami to perinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sindrap nasa ngaga tukoy ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy denang kenapa tu kata itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na tu chale lopat diangi bali bola ta mo tu si panrasa rasa na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola ya ko chale ta tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko apa mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu. Nggih kanjana nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana Pak mega witu makoko tanong ka masalah tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook mendre. Tapak maki buat status. Oh mako ako palit lakalasih. Tapang ke statusnya nasa mako ako pela kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen na suju macawi gitu ko suju ke pangalata pada ko misalnya maka angka masalah ko kampung yan na to ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko kuraki masampajangin sa pasangin jolo made mana tawon roki dia tu masikiri made mana pite napat tilodong isa na kampung tapo tu imang kamu pite tu dan dapat dia di lampu gitu kasih jalan lari itu on roki tapi dia to kagak kowe iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulo na kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ura jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papuati di
Tapai mangya ti anu kong kamasalah pada liwar rajin na jamana tu kumeloy macurito ngeti sangi mahakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pakampun apa salama ipong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu nga bala. Ni laudong apa made na sabaali na imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela. Kalau aku masam pajan ku lima lay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, wakiro alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku. Mursyid tarekat itu. Nah saya komitay na kampung ni madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi ako tu na paci kita na jaga ito nga na pabaloy menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga makutom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ang Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang Allah Ta'ala. Maku itu pinapabilay abalay. Niya na masigi din ijaga itu ay. Tapi may katahan matanre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagaanggo siya mata asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan nito. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi, uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang boroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salawi. Apa nakatu darajat mo po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mo jaman na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko to. Ero guru tak jadi sabara ki o umma layuruso. Iya na tu lagi pacar may na lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dito pa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kaysa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malampe sunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa ayan anak ayat kursi dia to ta apalain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mo iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ke pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almarhumullah
amalan na pananungan mapamula ka tama pasantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama surah bil falaq kama surah bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was-samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh papamulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ya indo 5 ya tetu kang yokoro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangange ya ko tapamarung motoro tak jo tapalari. Apa makoi cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kang ikorang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang. Aja masela. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Iri patama kang ikorang ngaleta. Kul Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo geso de na kata jamata jaji. Pokok kul Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita onrolomona iya tu ampai to mata tarilo deje tu na melampe bacana tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay po ang Allah Ta'ala si banabita. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo harus bilang kumuha ba? Padahal dia peringaran. Iyo po tomata rilo de gaga. Ape Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko maka dito panrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima don na tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Ayan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanubana moli tau dena kenalo masigi yo lima baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imani ipi
Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko di na gererang imano sila dan ni nasong inapalayol ni patuda-tuda milodong alena minilodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imangnya. Bimegabo tu tau napatat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko di milodong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riulo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na gan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Yang manama ko koten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don ni. Itu iya tapahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi ko keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katotosan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak mandari toji to ta isidalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to panritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iyan o pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kung dika katuli mala cara maku mapamula na latu capak na. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Kesa tangkali nga to. Capur raba, kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran na lo sapa rokitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Ya sangi dafil bala. Ima patolak bala. Ya naro nang kanateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu, ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko de cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih. Ina ro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani
Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab pak dongang. Namo rusak jenek muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal, hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga nasawa ya tu ya sange jenek taluka dena to mak jenek. Tanya jenek taluka sana tu kada to mak jenek pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yan tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne. Pak Magai, nasa na pintu suruga naru ini beneru pitte ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pitte pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasi na tarongi kong Allah Ta'ala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lido pasti ang kay tarima pa doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to imak ko di aja ta Ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tau rusi ale na matumur si ale na. Tilaw do ngangi. Iri di imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Tilaw do nga tipa kampung ni. Anu dale na namalomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law do nga ginadupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje angka tau panen na pa mama pa diulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala nga sen wading wala kasuma kasolang makiro. Upo tu nasa pabosi po makadai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulo niya itu ya makiro yan na to ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu muy patapulo sona patapulo wanina kilalang api de nan ri api pai pudang api maka da cekke ko jina mo wala nga se ko makali po Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi ako makali po Allah Taala masike itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka to te ka Pak Galu maka mo kanja don nako magalu mo pi sisan na nadupa se na tapatat de don na apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makade imanu apo ya baine kustas maseke aja talengi jolo pasume manin apa taleng
Iya, pas sumeman pak itu na tama na ko kanto na makun ray makan ya ti gabicaran na. Iya, sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasat kate na makaseke apatula bawa ni pak dito. Kamu ate gawat di patulang ni. Kucing mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasat ka wapatolako. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama. De no ko basuri monre. Namo kolino. Iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nanri api makotiha. Ya tu ampai nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko de na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko de na panre jo chokinna iya mato tu nala dasar makada sidak ka ko jolo de na kan namanya to balate maketo na saba masidak kay apa makade kumpasid pasijo pasidakan iya na tu ampe kong kagagay naso na suri na bitta bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan ra insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika mi lodongan ko yu pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasa de tahu macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe niyan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw do nga malaika iya na tiyasa baraka kualitas din apa naman na subali balibole cepat-cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kaja daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw do nga malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara wita micawa mana to aju. Cawa mana to aju wita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pamilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mutan ya ko peta pangaruh ita weta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre elena motu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali na to de kan. Pang kami to parinsi na chele sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapat tu. At itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi nih itu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala. Ni ga melo mewai ki kotannya bali bola. Ya ko cale tajam mati. Ini. Itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to makada denen re ko punggawamu ko tu benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko apa mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan kamana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita ay makoko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu
Jana Pak Megawi teman ko tanong ka masalahna tapos ko Facebook Ni tapos ko Facebook menre. Tapos makibuat status. Mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung. 5 sak butaw tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na sujo. Macawi kito ko sujo ke pangalata. Iya. Pada ko misalnya maka da ang kamasalah ko kampung yan na to ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi ko kuraki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri sikiri. Mak dek mana pita napat tilodong sa ng kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu. Itu kasih jalan lari itu on roki. Tapi dia tu kagak kue. Iya, jadi on roki masih kiri-sikiri. Magai rosikiri mabilo. Tak mako tetap kemana tuh. Itu ko protes mo Pak ko masiging kamanan itu. Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia taru-taru ko. Pada itu ko tomace masigi, karena tumamparan pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamu ba makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make itu liwa na protes na tu kapag Pak Mage tak cica-cica miangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujaman ang katantangan na aja musalaiwi. Apa nakka tu darajatmu po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Guru tak jisa barak ki. Umak layurso. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok maka tohe kebicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tak bisa. Detopa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi kan kemalomo to apa ayat anak ayat kursi dia to tak apa lain mate bawan enak maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui ya roh ayat kursi patola abala pakai selamat ya roh surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guru ta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh papa mulai
pak musibah poluk ko ilangi siba poluk ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko pura ki masam paja perlu pak bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napak guru ngai guruku ia ro 5 atau we di palenna iyo ko watangi napa ia indok 5 ya tetu kang iyo koro anda ero. Napa baca kulu Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi we murusukan dan atau sila dak murus kong kagagah dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalamu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulu Allahu katallu dibaca kulu Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu baca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarungi motoro ta aja jo tapalari. Apa makoi cinampa tabaca kulu Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kang ikorang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja mo masela. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Idi patama kang ikorang ngale. Kulu Allahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalatu taluplo geso de na kat jamata jaji. Pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita onrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulai pong Allah Ta'ala si manabita. Yo pui dibaca palampe na. Kajili jo bilang kumua ba padahal dega peringaran. Yo puto mata rilo degaga. Ape Jepun ni na pasisumpungi langsung. Nah kiro nasa bangka mato ko hade sa kutsi ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapa mutana. Kumatana ko aja nunanre ulat mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapur ipaja ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak beliang. Iya ko maka dito panrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natunak kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau denas sempaja suro milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampa imangnya nasa yanubana moli tau denang kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po tu na patat de ni aro de na baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panre tay riolo to matota makibu acara
Melo ima pamula, mak baca dongi. Melo ima tanah, mak baca dongi. Eman rese baru, mak baca dongi. To 5 kor na sabade na gan na patapulos sonero. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana niya rupa na racungan na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya narojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak tamas sekolah tasuruh baca ya. Iya. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yang ko tolong pengajian mako pak mandari toji tu tak isidalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matotu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabihis marabbikal a'la allazi khalaqa fasawa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan. Sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 ukulwe dipakoli nga kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matarap paringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru paringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira iyan o pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara mako mapamula na lato capana ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to arabama tu araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatotama kada capur raba. Kaya sa tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sinin na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Mudah kangak talomu yang ngalo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri min law dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? O kami belum ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka. Sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodonge kan angka.
Koto pura nama jenne. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka deh Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tuh. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yaro yana tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga nari di beneru pitte kega memolat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka kega memolat tama. Pintun na suruga patajang lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu betongan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka din nabite ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pa doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuiro di aja ta ilaw do mo ki yakong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir haja na taurusi ale na matumursi ale na tilaw doangan yari di imangi pada rona imata lodong yang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri lodong tu pa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale itu lodong ang inadupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na engka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakor resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to panite de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasolang pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo Allah Taala na sure kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina kilala ngapi de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de gina mawal lang asoy ko maka ipo Allah Taala aja musolangnya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih kerja itu makan menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tu tiga Pak Galu maka mau kanjak dona ko mak Galu mopi sisana na dupa sia na tapatat dek dona apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makada imanu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makanya ti ga bicaran sesa deto na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasat kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko ciyang mangkali nga baca itu podangi maka dia na de mo kamajasat ka wapatolako ay masih basta tu makamajasat ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nan riapi makotiha
Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agak ko dia na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dia nanre tolilo sapa atau kasia si jolo. Ang kapitu dan si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo cokinda. Iya matau tu nala dasar maka sidak ka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Ya sabab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidak kana. Iya na tu ampai kong kagagay nasu na suri na bita bangi bali bolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalamat ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mi rawasa nge de tahu macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe niyan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magay na sabak pura ninilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang paan. Naman na subali, bali boleh, cepat-cepat boleh, nala boleh makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na, hindi man na subali bau lumaka aja, kajak daje, mapaini ha. Edi na padan tu, magay, pura ninilaw doang ang malaika. Yan na tu nasuri na bita to 5 sidaka. Sidaka, baraka na tu, magay. Iya ko toli silile mo itawe, na mo maga masalah ya pak dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ibi apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pamilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan. Ya ko pe tapangaru ita we tapangaru ya pe ko denalay pangaru aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko menre le na mo tu matarima de tu kana bawangi. Palinga melo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanatana makana maga tu pada 5 tahun gitak dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi deto nang ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapa tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko Pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu ya kanjana na ta curita Pak mako ko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak mega wi mako ko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapang maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bola na melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bola na na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pangalataan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo
aja tasalay masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawen roki dia tu masikiri sikiri mak dek mana pita napa tilodongi sa nang kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masikiri sikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Ay sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang papuati di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ayo maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay imam mahape masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan nah HP mana itu tak selang mulai aku mas sempajan ku lima lai itu tapi dia tu kagak koe iya iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran macan deh iya akhirat alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama madecing masigi aku tu na paci kita na jaga hitungan apa baloi menre dalem. Iya nangka masigi de nama jaga makotom itu dalem. Ko makanja ibolana po Allah taala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu jian nama masih pak. Pak itu kau masih itu mata rutaru pak kau pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tak mako tetap kemana tuh ya itu kok protes mo pak kok masiging kemana itu ya itu sampai masyarakat ya kok pengurus masigi na dia taru kok pada itu kok macet masigi karena tuh mamparan pala itu kan sumbangan nah ya biko jumai nang kamu bak makada topi pakatopai barakallahu na lupa tama ya make tu liwa na protes na tu ya kapaga pak mage ta cica miang ta yo putih di tuliang kai enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalai apa nak katu darajatmu pun Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman ada tantangan salai bawan. Maka mo gatawat di jano ko tu. Ero guru tak ji sabara ki ummak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tek saja rona tamis. De topa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa taterwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk iya kode na iya rota baca iya naron nak koy capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutu maroki jadi surah yasin
patola abala. Tapi ia kodena sempat tak baca iro ayat kursi. Ya, kan kamalumo to. Apa ayan anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Enak makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai salama. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma ia magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Ia mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan. Mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan. Yaitu Fatihah kacica kulu Allahu katallu kulang subra bil falak kulang subra bin nasa kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa, Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai pak musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa guru nga guruku ia ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ia indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero. Napa baca kulu Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi itawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalamu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulu Allahu katallu dibaca kulu Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katalui baca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarrung motoro ta jo tapalari. Apa makoy cinampak tabaca kulu Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patamaka ngi korang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja mo masela. Aja na tawi ta aja mapatamak korang. Idi patamaka ngi korang ngale. Kulu Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo geso de na kata jam-jamata jaji. Pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu namalampe bacana tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kiba misi lampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulai po Allah Ta'ala si banabita. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo husblah ba padahal dega peringaran. Yo po tomata rilo degaga. Ape Jepun ni na pasisumpungi langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Kina tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulat mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapur-sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pa na ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibwa dosa.
Magampay tarima dom. Natuna kada guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tau itarima don na tau na jaga iye alena. Mapamulay bi iya ko din na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Baca doa salama ki imang ita suruh milau dong ngasalamaka. Kita umatewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mitau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanuban na moli tau dena kenalo masih yo lima baca dong. Desa wak kada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy. Ya bitau ko ini na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milau dong alena ni milau dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. Sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imangnya. Bimega po tu tau napatat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko ini milau dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia na pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi iman rese baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na gan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya mana makukoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don ni. Iya tapahangi he. Sakira iya upangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rejolo di surah Yasin siba suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak tamasikola tasuro baca yan. Yeah. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta isidalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 ukulwe dipakoli kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagaga mengerang. Saya kira, iya na pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara maku mapamula-pamula na lato capak na. Ang kawat tumatu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya sa tangkali nga to. Capur raba. Kaya nga capur raba, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abala na paturo po nga latala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kituno abala. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala imapat tolak bala. Kaya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni sitaw
Iya miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no bala. Napa ya kui sapu lu pikir aku pun. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomu yang ngalo masigi makasih. Ya naro. Pak Donga mi rilisarangnya di mani. Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahirna batal hakikina dena batal. Apa lah tu suri mondri min lau Dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Oko mi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka dena to mak jene tane jene taluka sana tu kede to mak jene pusah jadi yo kira kemudian iya rodonge kan angka koto pura nama jene asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menolak tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu to pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo ya na tu ampai to pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene Pak Magai nasa na pintu suruga nari di beneru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar tamu to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka de nabi te ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima Pak dongan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to di makuir di aja ta Ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari nama dek pasanir deh. Aja na tau rusi ale nama tau murusi ale na. Tilau doang ya ridi imange pada rona imata tilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri. Tilau doang tu pak kampung anu dalek na nama lomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dalek. Itu lau doang ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je na bosi Pak angka mato tau panen na. Nje angka tau panen na Pak mama Pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulo niya itu ya makiro yan na to ampai to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na Pak baraka ipo Allah Taala nasure kada cekke ko api malu moy patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi de nan re api
Pai pudangnya pi maka da cekek ko. Jina mo awal lang asoy ko maka di po ngalatala. Aja musolangnya sih na tawa kakak dia na masola. Tapi ako maka di po ngalatala masih kaya itu maka majasa anguran ni. Itu jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mo kanjak don nako magalu mo pi. Sisan na nadupa siya na tapatat dek don na. Apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dena siya pan itu ya ko maka dari manu apa ya baini kustas maseke seke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun re makan ya ti ga bicaran sesa deto na ko manang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Kucing mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasa ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re to lilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Megawi tu mangko kota nong kamasalana tappa ku Facebook ni tappa ku Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ne suju macawe gitu kesuju ke pengalata iya pada ko misalnya maka da ang kamasalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak de mana tawon roki dia tu masikiri sikiri mak de mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu gitu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kue iya jadi onroki masih kiri sikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu mak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat ji patu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang pa ati di tapai mangi ati anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu ko melo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na sabaale na imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo gati do cilina aja na kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tasela-selam pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia tu kagak kue iya makanya jadi tanya apalagi masih gitu luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu nah saya komi na kampungnya madecing kita masih iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo iya nang ka masigi de nama jaga makotom itu dalyo ko makanja ibola na po ngalalat insyaallah jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa na bukarang itu pintu dalyo po ngalalat mako itu ina pabilay abalay
Dia nama sige dia ni jaga itu ay. Tapi may katahan matanre to diyan na masigi pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pak to pangurus masigi. Pak makato to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagagbo siya mata asam pajang mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan ito. Itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi, uy kana tumamparan pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa igan na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moro. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nakka tu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu katawat di jano ko tu. Guru tak jadi sabara ki ummak la yurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino makatohe ke bicaraan na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tahu biasa makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah. Amalan na pananungan pamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napay indo 5 ya tatu kang yokoro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasr atau
Aja minta ke dalam nasara katalu kulullahu katalu. Dibaca kulullahu katalu alam nasara katalu. Itu. Magi nak katalu dibaca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka, meki lo galunge, meki lo pasae, meki lo kantoroe. Lepangi jolo, cinampa oko. Lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange. Ya ko tapamarong motoro, tak jo tapalari. Tapamakoy cinampa tabaca kulallahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo. Patama kangi korang aleta napa ki jo. Kaya ko takot na kan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Ajang maselang. Aja na tahu itu aja mapatama korang, ini patama kangi korang alih. Kuluan lahu maka lo moro pak aku mesuro mengaji gang kelet tu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji. Pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita onro lomona agamae angka hadiah nalengi nabita. Onro lomona. Iya tu ampai to mata tadiro dia tu nama lampe bacana. Tama ka ponco kagaga mena pamulai napakanja kibami silampuna atinna. Ya natak den na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yu pwede baca palampe na kajili jo husblah padahal dia peringaran yu puto mata rilo degaga ape jepun ni na pasisumpungi langsung kira nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro angka mana to? Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi topak baleang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Iya, natuna kada guru ta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna, tau na jagai alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Ayan na to ampay kung kapak dong dari mangi suro milaw dong tanya ini ma baca do salama ki imang eta suro milaw dong nga salamaka ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu masampaja yo pukolano mi tau dena sampaja suro milaw dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nuban na moli tau dena kenalo masigi yo lima baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gerera ni manu sila dan ni nasong ina palayoli ni patuda-tuda milodong alena minilodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po to napatat de ni aro de na baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi mandra sebaru mak baca dongi to lima kor nasaba dena kan na patapulo so nero jadi to linilaw dongan onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama ko koten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don ni itu iya tapahangi he sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul Mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega cuma yung katolo mapangaji mako pak mandari toji to ta ay sila lo na ipoda na lupa ini. Iya.
Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Pak kami matutu, yan na to ampay to panritata na suro ki milodo. Ang katibaca, ya mubadi'u ya mu'id. Baca. Atau sabihis marabbika la'ala alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a fajalahu gusana. Sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakuling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tuh makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak Dongan itu kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunru. Jadi maku miru Pak Dongan. Makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi bacir alam nasra. Iya kongkana anak makunru-kunru maka pala. Ya royamu badi'u ya mu'id. Kesuruh baca. Kupure masam pajak baca ya. Insya Allah diringankan. Magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, yan o pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka. Ipong Allah Ta'ala. Ya kung dika katuli mala cara maku mapamula na latu capak na. Ang kawatu matu iye. Capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu. Araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan ato nang kay di nasa tumatota makada capur ba. Kaya tangkali nga to. Capur ba. Kaya capur ba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan naro tu araba pacapuran na lo sapa rokitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu, ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oku mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya ku isapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku. Iya ko ajewe. Tapat tujuan nga ngalo kode cengi. Tamudah ka nga talumuya ngalo masige makasiyang. Iya naro. Pak Donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi yana riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang. Namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal. Hakikinna dena batal. Apalah tu surimon rimin laudongan naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. O komi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu yasa ngejenek taluka. Dia nanto mak jenek. Tanya jenek taluka sana tu kada tu mak jenek pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka. Koto pura nama jenne. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abdur rasul. Allahumma jalin minat tawabina wa jalin mutatahhirin wa jalin badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doon na jenne. Ita pala laloy. Gitu. Apalah iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi tak
iko manipitei kega pintun na suruga may mulat tama. Ubaraka na jene pa. Mga kalomo yan. Yan na to ampay to panrite daya to nasara jene. Napujila dah to mak jene. Pak magay nasa na pintu suruga naro di manero pitei kega may mulat tama. Yan na to na bahaya ko idi pitei pintu na naraka kega may mulat tama. Pintu na nasuruga patajang. Lomo na gamay. Yan nati ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan ko to nasaba pasti kawalyo ko to imaku dia aja ta ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan ya ridi imange pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan ti pa kampung anu dale na malomo. Pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale. Itu laudongan ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na. Nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro upo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu apito kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala nasure kada cekke ko api malu muy patapulo sona patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di Allah Taala masih kerja itu makan menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tu tiga Pak Galu maka mau kanjak don nako mak Galu mopi sisa na dupa sih na tapat dek don lah apa mak deking sekat tatap 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makadai manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pak itu na tama na ko kanto na makun re makan ya ti ga bicaran sesa de to na ko manang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko ciyang mangkali nga baca itu oh iya podangi maka dia na de mo ka majasat ka wapatolako ay masih basta tu maka majasat ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nanre agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna iya mato tu na ladasan makadasidakka ko jolo de na kan namanya to balate maketo na saba masidakkai apa makade kumpasid pasijo pasidakana iya na tu ampai kong kagagay naso na suri na bitta bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika mi lodongan ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga sekke
Itu dia tahu kue mirawasangnya dia tahu kue. Macim pa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi iya, jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni Andre. Tatta imalunra tu. Iya na tawe mo maki buai ide na pada. Magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika. Iya na tiyasa baraka. Kualitas din ang paan. Naman na subali, bali-bole, cepat-cepat pole, nala pole makonta. Na mabolo duro na liwa halunra na. Hindi man na subali bau lumaka aja, kajak aja, bapay ini ha. Hindi na padan tu. Magay, pura ninilaw doang ang malaika. Yan na ito nasuri na bita to 5 sidaka. Sidaka, baraka na to. Magay. Iya ko to lisilile mo itawe. Na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko pa politi uliwa ganda. Kani chale gambara wita micawa mana to aju. Cawa mana to aju wita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalang wajuju na bali bola ko lang niya aja mo tan. Ya ko pet ta pangaruh ita we ta pangaruh ya pet ko de nalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Iya, jadi ku ya aja mau tanulaga. Iya, paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na chele sa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun. Iya tu susumpungan loloy de nang kenapat tu. Kata itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotannya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Ini tu bawa Pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah satu padahal bali bolaan ini na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong ka masalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke Allah Taala pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo madek mana tawen roki dia tu masikiri madek mana pita napat tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masikiri Magay ero sikiri ero nasaba idi tu sito nga na pangulo na kampung Iya tu ko bicara tasawuf tu. Iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Ay sebelum moto pak kampung moto ko milaw doang maka tu reji itu ampai mangi pa ura jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasal pada liwar reji na zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na sabaale na imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang-selang. Kalau aku masam pajan ku 5 lay. Itu tapi dia to kagak koe. Iya.
Iya, makanya jadi tanya apalagi masih gitu luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, okiro, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku. Mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi aku tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Iya nang kamasigi de nama jaga makotom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ang alatalat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang alatalat. Mako itu inapabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may kataan matanre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya mata asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi, uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makarato pipakato pa barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa igan na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu jaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nakka tu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu jaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jisa barak ki o umma la yurus. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ga bicara na tait. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dito pa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, danang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iro tabaca ya narona ko capak na tahaya tabaca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala-tala minta weh robes makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi. Ya, kan kamalomo to apa yan anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Ini makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro bagai pada moy. Iya ro ayat kursi patola abala pakai selama. Mana tuh? Iya mana mau tuh na pakai. Dia itu nama lantai bacana. Api Jepun mi salawat mi na pakai tapi dia dapat tuh mak baca salawat. Dia dapat tuh baca surah Al-Ikhlas. Ya kong kana anak masemang salawat mi na baca na sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak dokter kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi Tupak baliang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampay tarima dom. Iya, natunak kada gurut ta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna, tau na jagai alena. Mapamulay iya ko den na mega balle mo itarima dom. Iya na tu ampay kong kapak dong dari mangi suruh milaw dong tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka ito matewe imangnya nasaba tau macawe
Kupong Allah Ta'ala. Denang kenapa tuh mas sempaja. Yo pokolano mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai mangan asa ya nubana molli tau dena kenalo masih yo le mau dong. Desa wa kada deni tarima dona tapi manipi. Manumo ko macamoy. Ya bitau ko idi na gerera ngimano sila dan na suangi na palayoli ni patudatu da milau dong alena minilau dong anapa tapak dicato di teleto ni ampalo ina makan jasi sa sarona. De sisa kagak talolong. Itu ini pe maka da imangnya. Bimega tu tau na patat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapandri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodogi maleka. Nasaba iya ko puray pandre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na. Ayan na to ampay to matau pandre tay riolo to matota makibu acara. Melo ima pamula ima baca dongi. Melo ima tanah mak baca dongi. Mandre sebaru mak baca dongi. To lima kor nasaba dia na gan na patapulo so nelo. Jadi to linilaw dongang. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Yang mana kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rejolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak mandari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matutu yan to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru pak dongan mi makanya anak tetap pak guru ya. Jadi baca ro Alam Nasra iya kong kana anak makunru-kunru maka pala ya ro yamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iya na pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara mako mapamula-pamula na lato capak na. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kaya capur raba, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata lugu pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oku mi Safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayan na to nakada aja mau pak boting aja na sa baonronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku po.
tajaga iwi aja na pikiri anu masalah kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih ya naro pak donga mi rilisarang ya di mani jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal apa latu atu suri mondri min laudongan naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tau salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejenne taluka dena to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin maka deh nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama jadi itu don na jenne eta pala laloi gitu apala iya tuh mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai de tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin maka de nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama baraka na jenne pak maka lo mo yan tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajam lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamase na tarongi kong Allah taala he idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to ngangi maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to ngangi itu betongan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umatku 40 na lido pasti yang kai tarima pak dongan no kutu nasaba pasti kawalyo kutu di makuir dia aja ta illau do muki ya kong katau purana mak bersal lari na mak de pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na tillau dongan ya ridi imange pada rona imata illau dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri tillau dongan tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tak bangun masigi ko tak dengi dale itu lau dongang ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa maka magi je de na bosi pak angka mato tau panen na nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui itu ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasoy na wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulo niya ko ya makiro yan tu ampai to panita de tu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala nasure kada cekke kopi malu mui 40 sona 40 wanina kilala ngapi dinan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka di po Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi ko maka di po Allah taala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi pak maka to te ka pak galu maka mo kanjak don nako mak galu mopi Isan na dupa siya na tapatat di doon na. Enggak.
Pemak deking. Sekat tetap tujuh. Deto na mega tu 5%. 5%. Dia na siaga. Pan itu. Ya ko maka dari manu apa ya. Baini kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume mani napataleng. Pasume mani pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan ya tiga bicaraan na. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke may makumajasak kata na makaseke apatulak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patulag ni. Kuciyang mangkali nga baca. Ito. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasak ka apatulak ko. Ay masih basta tu makumajasak ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama. Deno ko basuri monre. Namo ko lino. Iya nama kanja mo sakka. Namo na tuno api te bolata dito nanri api. Makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Iya de nanri agagay ko de na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina. De nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna. Ya matau tu nala dasar maka nasidak ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Ya sabab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Ya na tu ampai kong kagagay nasu na sore na bita bangi bali bolay. Na sabab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tu na pamuan ra insyaallah napasalama ko. Dia na kan nakola sama kalilang. Nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de. Na sabab malaikat milodong ko. Yung pumidi na kan na ni asam urat, na kan na ni gula maki aga seke. Itu de tahu ko mirawasangnya de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang. Itu. Jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni Andre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo maki buhay. Ide na pada. Magay na sa bakura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali bali-bolay. Capa-capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje mapai ni ha edi na pada tu magay pura ni nilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah tapi iya ko de nasilile te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politik liwa ganda kani chale gambara evita mi cawa mana to aju cawa mana to aju evita jadi makotiha jadi terjaga ini apa ya tu biasa teko dia na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu ya ko pe ta pangaruh ita ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre le namo tu matarima detok tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulada pa ya ko bicara na te tangkali nga to de pagka meto parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap nasa ngaga tukoy ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakanjakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy denang kenapa tu kata itu disisumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na tu chale lopat dia bali bola ta mo tu si panrasa rasa na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah
aja. Itu yang penting saya sampaikan. Sebab ya makoko Pak Mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jana. Apa aku tak curita itu jana. Kamana mau jana tahu. Kanjana nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manangnya ke media sosial. Terutama ibu-ibu jana Pak Mega itu makoko tanong ka masalah na tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapang maki buat status. Oh mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa. Oh mako ako palit lakalasi. Padahal bali bola na melo na singgung. 5 sak butaw tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bola na na singgung. Itu jadi aja. Tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na sujo. Macawi kito ko sujo ko pangalata. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo made mana tawon roki dia tu masikiri made mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe Iya, jadi onron roki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pak urat jipat tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang papua di tepai imangnya ti anu kong kamasal pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay imam mahape masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh akhirat alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi aku tu na paci kita nam jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po ngala-talat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabilay abalay. Dia na masih dia ni jaga itu ay. Tapi may katakan makan reto tu diyan na masih Pak. Pak itu ko masih itu mataru-taru pa ko pangurus masih. Pak maka to tu kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya mata. Asam pajang. Mawilo. Tak mako tak kemana tuh itu ko protes mo pak ko masiging kamanan itu itu sampai makara kaya ko pangurus masigi na de taru-taru ko pada itu ko tomace masigi uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na ya biko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make itu liwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage tak cica-cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi apa nak katu darajat mu pong Allah taala ya ni kong kadece mu zaman ade katantangan salai bawan maka mo gatawad di jano ko to guru tak ji sabara ki o umma la yurusu iya na tu lagi pacar maina lagi Pak Mako ino maka tohe ga bicara na tet di saya itu jalan saja kemudian
Jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tetesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang tesya tete rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutung maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dong ro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada moy iya ro ayat kursi patola abala pakai selamat iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh ku pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tamo pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatammakan ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamakan ikorang ngaleta itu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna yoko watangi napa ya indo 5 ya tetu kang yoko anda napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego ko kendarangannya ya ko tapamarung motoro tak jo tapalari apa makoi cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santani aja musela aja na tawe ta aja mapatama korang iri patamaka ngi korang ngale kul Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu 30 gesok dia nak jamata jaji pokok kul Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silempuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay po ang Allah Ta'ala si manabita.
Yo pui dibaca palampe na. Kajili harus bilang padahal dia peringaran. Ini iyo po tomatay rilo de gaga. Api Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro. Nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapa mutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro. Ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi topak baliang. Iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagaimu itimummu. Mo jagai pakitammu. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tau itarima donna tau na jagai alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na to ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Taala denang kenapa tu masempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imani ipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapa layolli ni patudatu da milodong alena minilodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega tu na patat de ni ero de nak baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayana to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi manre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba dena kan na patapulo so nero jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama ko koten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don ni itu iya tapahangi he sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul mulk alam nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir apalagi kok keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katotusan setengah na mega cuma yung katolo mapangaji mako pak mandari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan to ampay to pandritata na suruh ki milodong. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang kata kalupang matar peringerang itu jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun saya itu betul-betul berat Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Taala. Ya ko deka katule mala cara maku pamula la tu capana ang kawattu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar ni to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar
Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangari pura sara baca surah yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yana tu nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Biasa tangkali nga to? Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yana rawastu araba pacapuran na lo Safar okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia kan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala lima patolak bala iya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakae sini ne capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulah safar selain bulan safar tidak iya. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi ya makasih ya naro pak donga mi riliserangnya di mani jadi na riasa jenek taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari pak dongang lahiranna batal hakikinna dena batal apa latu tu suri mondri mi lo dongang naro jadi naro nak kada pake ko jenek taluka mega ni tahu salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga na sawa ya tu ya sange jene taluka de nan to mak jene tane jene taluka sana tu kada to mak jene pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jene asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu barakat na jene Pak. Maka kalau mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga nari di beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajam ni lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia Nabi teko ganay umak ko 40 na lilo pasti ang kay tarima pak dongan no ko to na saba pasti kawalyo ko to makuir dia aja ta ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari nama dek pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na tilau doang ya ridi imange pada rona imata ilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri tilau doang tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabangu masigi ko tak dengi dalek itu
Laudongan ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa makana magi je de na bosi pa angka mato tau panen na. Nge angka tau panen na pa mama pa diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasoy na wading wala kasoma kasolang makiro. Upo tu nasa pabusi po makana ite korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulo niya itu ya makiro yan na tu ampai to panita de itu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala nasure kada cekke kopi malu mui patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi dinan riapi pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka di po Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi ko maka di po Allah taala masih keje itu maka menjasa anguran ni itu jadi Pak maka to ke Pak Galu maka mo kanjak don ko mak Galu mopi Isan na dupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. De na siya. Pan itu. Ya ko makada imanu apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan yati gabicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi aku kabay ni makor makaseke me makamajasat kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolag ni. Kucing mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasat ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan re api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matau tu nala dasar maka dasidak ka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate maka itu. Ya sabab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidak kana. Ya na tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay. Na sabab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tu na pamuan re insyaallah napasalama ko. Dia na kan nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sabab malaikat milodongan ko. Yung pumidi na kan na ni asam urat, na kan na ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasangnya de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe ni andre tatta imalunra tu yana tawe mo maki buai de na pada magay na sabab pura ni nilaw doang ang malaika yana tiasa mak baraka kualitas de na pada an naman na subali bali boleh cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje mapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politi uliwa ganda kani chale gambara evita mi cawa mana to aju cawa mana to aju evita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tu biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajoju
maka daliangi wajujuna bali bola ko liangi ya aja mutan. Ya ko pe tapangaruhi tahu tapangaruhi ya pe ko denalai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko mendre elena motu matari mandetok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Iya, jadi ku ya aja mau tanulaga. Iya, paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na cele se sa mangkoko tapi dia to nang ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi anu tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe denang kenapa tu kata itu di sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat diangi bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola ada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjana nata curita pak emang kok mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu mangko kota nong ka masalahna tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status oh mako aku palit lakalasih tapang ke statusna nasa oh mako aku palit lakalasih padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nah ternyata gaya nah sangi sinin na temite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong ka masalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko pura ki masam pajangi sa pasangin jolo mak de mana tahu roki dia tu masih kiri maka ke mana tuh itu ko parotesmo pak ko masigi ke mana itu itu sampai makara kayak ko pengurus masigi na de taru ko pada itu ko to macet masigi karena tu mamparang pala itu ko sumbangan nah ya miko jumai nang kamu bak makada topi pakatopai barakallahu na lupa tama ya make tu liwa na protes na tu kapaga pak mage ta cica miangka yo putih di tuliang kai enggak biasa nih kada mako memang boroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kade ce mujama nang katantangan aja musalaiwi apa nakatu darajatmu pun Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salay bawan. Maka mo gatawad di jano ko to. Guru tak jisa bara ki o umma la yurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dito pa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, danang kay sa taterwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk iya kode na iya rota baca iya naron na koy capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lukira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tahu robes makutu maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain
mate bawan sih. Ini makatoa kun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada, tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala, tapi fungsinya ya roge pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala, pakai selamat. Iya ro surah yasin, makoto gunana. Cuma iya magala baca surah yasin, iya mikui di larep padenan atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumlah amalan na pandanungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Itu ya napa goronga guruku yero 5 atau ipalin na iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya. Apalagi alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katalu kul Allahu katalu. Ibaca kul Allahu katalu alam nasar katalu. Itu magi nak katalu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangan ya ko tapamarung motoro ta aja jo tapalari apa mako sinampa tabaca kul Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kang ikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santangi aja muselam aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngale kuluan lahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelat tu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kuluan lahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tariro dia tu na melampe bacana tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay po Allah Ta'ala si banabitta yupoy di baca palampe na kajili jo huslang ba padahal dia peringaran iyo po tomatay rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa dia dapat tu baca surah al-ikhlas kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja lagi to pak baleang iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagaimu itimummu mo jagai pakitammu de nakibu dosa magampai terima dom iya natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodalle iya tu tau iterima donna tau na jagai alena
Mapamulay iya ko din na mega balle mo itarima dong. Ayan na to ampay kung kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca do salama ki imang ita suro milaw dong nga salamaka. Ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mitaw din na sempaja suro milaw dong alena tamadong. Pangka tu tau ko din na sampai imang na sa yanuban na moli tau din ang kanalo masigi yo lima baca dong. Desa wa kada deni tarima dona tapi ay manipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapaloyol ni patudatu da milaudong alena ni nilaudong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imang ni bimegapo tu to napatat deni aro de nak baca iya ko idi milaudong Pwede say tarima. Tati ako imangi ya tapanri. Patapulo so na patapulo ni na din na pa dyan nilaudongi malaka. Nasaba iya ko puray panre tayo cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuwatan na. Ayan na to ampay to mataw panri tayo riulo to matota. Makibu acara. Milo ima pamula ima baca dongi. Milo ima tanah mak baca dongi. Iman resi baru mak baca dongi. To 5 ko nasaba din na gan na patapulo so nero. Jadi tuli nilaw dongang, onro to na dito na siya, racun na pake na salama asin. Iya mana makukoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tapahang ihe. Saya kira iya upangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya maka apa itu alam nasra penting kita baca. Kung kananak tamas sekolah tasuruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yang kata lo mah pengajian mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya. Pak kami matotu yan na tu ampai to pandritata na soroki milodong. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 ukulu dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya muhid suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakay kung Allah Ta'ala. Ya kung katuloy mala cara mako mapamula-pamula na lato capa na. Ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba pacapurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kaidi nasa tumatotama kada capur raba. Kaya sa tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. Ima patolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sinin na capur rabai majamanang. Padahal cicang ni si tahu ia miko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi Safar.
Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tunakad aja mau pak boting aja na sabab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku po. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko de cengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongeng. Lahiranna batal, hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongeng naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dena tu mak jene. Tanya jenek taluka sana tu kada tu bak jenek pusah. Jadi yo kira kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jenek asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu to pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo ya na tu ampai to pandite dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magay nasa na pintu suruga nari di banero pitei kega memolat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pitei pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara macede-cede neraka, cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu betongan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangun na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak doangan no kutu nasaba pasti kawalyo ko tu di makuir dia aja ta ilau do muki ya kong katau pura na bersal lari na mak de pasanir deh aja na tau rusi ale nama to mursi ale na tilau doangan Yari di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri lodong tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dalek itu lodong ngina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je na bosi pak angka mato tau panen na angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat petujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to pandita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sure kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina kilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah Taala aja musolangnya se na tawa kakak de na masola
Tapi aku makan di pengalata le masih kerja itu makan majasa anguran ni. Itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mau kanjak don ako mak Galu mo pi sisan na dupa siya na tapatat dek don na. Apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dia na siya. Pan itu ya ko makada imanu apa ya baine kustas maseke-seke aja talengi jolo pasume mani napataleng. Pasume mani pa ito na tama na ko kanto na makun ray makanya ti ga bicaran na. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ko cembang kali nga baca itu. Oh iya, podangi maka da iya na de mo kamajasa ka wapatolako ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo ko lino. Iya na makanja mo sakka namo na tuno apite bolata dito nan riapi makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matoto na la dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan naman ito balate makito. Nasaba masidak kay apa makade kung pasid pasidak kana. Iya na tu ampai kong kagagay naso nasuri nabita bawangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasa nge de tahu macimpa ingat na balibola na mimawi na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ninilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang pa naman na subali balibole cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali ba lumaka aje kaja daje mapaini ha ito hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na to nasuri na bita to 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pamilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na balibola ko langi ya aja mo tan ya ko peta pangaruh ita weta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko menre le namo tu matarima detok tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanatana makana maga tu pada 5 tahun gitak dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulaga. Paya ko bicaran na tetang kali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito nang ko sindrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapat tu. Tatta itu di sumpungnya. Ya tuh. Nah panikonan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa.
Nabuangi motor kiro bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ikutannya beli bola ya ko calik tajam mati ini tuh bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa ko ta curita tu jana kamana mo jana tahu nggih kanjana na ta curita pak emang ko mamula ni tumubak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi tu mangko kota nong ka masalahna tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit la kalasih tapang ke statusna nasa mako ako palit la kalasih. Padahal bali bolana melo na singgung, 5 sak butau tersinggung. Nah ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na suju. Macawe gitu ko suju ke pangalataan. Pada ko misalnya maka da ang kamasalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodong. Aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo madek mana tawon roki dia tu masikiri madek mana pita na pati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulo na kampungnya. Iya tu kutuma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matindro. Munripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Sebelum moto pak kampung moto ko milaw dongang maka tu reji itu ampai mangi pa reji pa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papuati di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar reji na zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapabelai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay imam mahape masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan nah HP mana itu tak sela-sela kalau aku mas sempajan ku 5 lai itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh Okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madecing kita masigi. Iya nama madecing masigi aku tu na paci kita nak jaga hitungan apa baloi menre dalio. Iya nangka masigi de nama jaga makotom itu dalio. Ko makanja ibolana po ngala talat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukan itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini apabila abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia nama masih pak. Pak itu kau masih itu mata rutaru pak kau pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tak mako tetap kemana tuh itu ko protes mo pak ko masiging kemana itu itu sampai makara kayak ko pengurus masigi na dia taru ko pada itu ko tomacek masigi karena tumamparan pala itu ko sumbangan nah ya biko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make itu liwa na protes na tu kapag Pak Mage ta cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mo jaman nang katantangan aja mo salaiwi
apa nakka tu darajatmu pun Allah Ta'ala. Ya ni kong kade ce mujaman ade ka tantangan asale bawan. Maka mo gatawat di jano ko tu. Guru tak ji sabara ki ummak la yurusu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tak bisa. Dek topa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi ya kan kamalomo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak maka to akun iya jadi dong ro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada moy ya ro ayat kursi patola abala pakai selamat ya ro surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tu pesantren na guru ta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta ieu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau di palenna iyo ko watangi napa ya indok 5 ya tetu kang iyo koro andaer napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalamu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarrungi motoro ta aja jo tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kang ikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja masela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngale kul Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kelat tu 30 gesok dia nak kata jam mata jaji pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita onrolomo na agamae angka hadiah na lengi nabita
tundur lomuna. Iya na tu ampai to mata tadiro deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna. Iya na takden na alena na sading. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na onro to na dito na siya garacu na pake na salama asin. Iya manama kokoten kamana niya rupa na racungan na siya mati picu-picu. Ini makurak don nih. Itu. Iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca ya. Iya. Jadi angka tutusan setengah namanya cuma yang ketolong apa ngaji mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yana tu ampai to pandritata na soro ki milodo. Angka baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak Dongan nato kami guru tak dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Iya. Jadi mako miru Pak Dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kau deka katule mala cara maku pamula-pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala lima patolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomuya ngak lo masige makasih. Ya naro. Pak Donga mi riliserangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lo Dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom mi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka. Sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi ukiro. Kemudian.
Ia rodonge kan angka. Koto pura nama jenne. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doon na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega po tu pura bami mak jenne na sapuro na salasay. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yaro yana tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitte kega memolat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajam. Lomo na gamay. Yan nati ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kumije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko nga Taala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu kebetulan nang kamanta mo tu he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuir di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir haja na taurusi ale na matumur si ale na tilaw doangan Yari di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri lodong tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabango masigi ko tadengi dalek itu lodong ngina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa makana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakoresa ko bosi sih jadi dapat petujui gitu. Yana tu ampai ilau ni bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nas bosi puak maka dai te korilo tanah sengaja na bosi puak kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to parite de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasolang pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu muy patapulo sona patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mawal lang asoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih keje itu makan menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tuh ke Pak Galuh maka mau kanjak don nako mak Galuh mau pi sisana na dupa sena tapatat dek don nah apa mak deking sekat tatapa 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makadai manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran sesa dito na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasat kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawa di patolag ko tiyang mangkali nga baca ito podangi maka da iya na de mo ka majasat ka wapatolako ay masih basta tu maka majasat ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino
Iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nanri api makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidakka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapitudan na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matutunala dasar makadasidakka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate maketo. Ya sabab masidakkay apa makade kung pasid pasijo pasidakana. Iya na tu ampai kong kagagay naso na suri na bita bawangi balibolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika milodong ko yu pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mirwasa nga de tahu macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe niyan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din apa naman na subali bali-boleh cepat-cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak aje mapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak deto nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bulana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mutan ya ko pe ta pangaruh ita we ta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre elena motu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah maka maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulada. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na chele se sa mangkoko tapi de to na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapa tuh at itu lisi sumpungnya ya tuh nah panikonan re api bola tadi na itu cale lopat diangi bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ikutannya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa aku ta curita itu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu makoko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapak ko Facebook mendre tapang maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen na suju macawi gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya itu ampai imangi perlu milodo
aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin jolo mak dek mana tawen roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu itu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro. Munripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang apa di tapai imangnya ti anu kong kamasal pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na sabaale na imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia to kagak koe iya iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi tay na kampung ni madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi ako tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Iya nang kamasigi de na majaga makotom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelay abalay. Dia na masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia na masih pak. Pak itu koto masih itu mataru-taru pak koto pangurus masih. Pak maka tu ya gatau. Kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya mata. Asam pajang. Mawilo. Tak mako tak kemana tuh itu ko protes mo pak ko masiging kamanan itu itu sampai makara kaya ko pangurus masigi na de taru-taru ko pada itu ko tomace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya biko jumain ang kamu ba makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi apa nakka tu darajat mu Allah Taala ya ni kong kadece mu zaman ada tantangan na salai bawan maka mo gatawad di jano ko to guru tak ji sabara ki o umma la yurusu iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako ino maka tohe ga bicaran na tait di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tek saja rona tamisa de topa ya tek saja kena tama ni kapan dan nang kaisa teterua si di mana ya jadi irona suratul mulk ya kode na irota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutung aja itu maroki na sabak madari na tala minta weh robes makutung maroki jadi surah yasin
patola abala. Tapi ia kodena sampa ta baca yero ayat kursi. Ya, kan kamalumo to. Apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Enak makato akun. Iya, jadi dong ro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin ia mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almarhumullah amalan na panenungan. Mapamula ka tamo pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napa ya indo 5 ya tetu kang iyo koro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya tapala mu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu baca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego ko kendarangange ya ko tapamarung motoro tak jo tapalari. Apa makoi cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kang ikorang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja musela. Aja na tawe ta aja mapatama korang. Idi patama kang ikorang ngaleta. Kul Allahu maka lo moro pa ako may suro mangaji gang kalatu taluplo geso de na kata jamata jaji. Pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampai to mata tariro deje tu na melampe bacana tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay po ang Allah Ta'ala si Banabita. Yung pwede baca palampe na. Kajili Diyos lang ako. Kumaba. Padali ka paringaran. Yung po tumatay rilo de gaga. Api Japon ni napasisumpungi langsung. Kiro. Nasabang ka mo to ko hadi sa kutsi. O ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada. Dupa memang inapamutana. Kumatanak ko aja nunanre ulat mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur ipaja ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pa na ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko maka dito panrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa.
Magampai terima dom. Natuna kada guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tahu terima donna, tahu na jaga iye alena. Mapamulai iya ko de na mega balle mu terima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka. Kita matewe imangi na sabak tahu macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mi tahu dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tahu ko dena sampai imangi na saya nubana moli tahu dena kenalo masih yo le baca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko ini na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milaw dong alena minilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Ito ini pe makada imang ni. Bimega po to na patat de ni aro. De na baca. Iya ko ini milaw dong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre se baru mak baca dongi to lima ko nasaba de na gan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Yang mana makokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Itu iya tapahangi he. Saya kira iya pangolongan ng Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya makokopa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katotosan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pa madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanja kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pa kami matoto yan to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue ipakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya muhid suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi maringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iya na pangolongan ng Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai. Kung Allah Ta'ala. Ya kung ikaga tulimala cara mako mapamula-pamula na lato capana. Ang kawatu matu iye. Capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu. Araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara. Baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kaidi nasa tumatota makada capur raba. Kesa tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba. Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar. Opitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala lima patolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni sitaw
Iya biko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no bala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun. Tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngalo masige makasih. Ya naro. Pak Donga mi rilisarangnya. Di mana? Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal, hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lau Dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Hukum ibu ronda ngecengan asawa ya tu ya sange jenek taluka dia nanti mak jenek tanya jenek taluka sana tu kada tu mak jenek pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenek asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma ja'al minat tawwabin wa ja'al mutatahhirin wa ja'al ibadikas sholihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doon na jene. Eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na salasay. De. Tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne Pak. Maka lo mo ya na tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne. Pak Magai, nasa na pintu suruga nari di beneru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajam. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga maniko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak kota may ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lido pasti ang kay tarima Pak dongan no ko to na saba pasti kawalyo ko to di makwiro di aja ta Ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari nama dek pasanir deh. Aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na. Tilau doang ya ridi imange pada rona imata tilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri. Tilau doang tu pa kampung ni. Anu dalek na nama lomo. Pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dalek. Itu lau doang ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je na bosi Pak angka mato tau panen na. Je angka tau panen na Pak mama Pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Ya na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasoy na wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu na bosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni itu. Ya makiro ya na tu ampai to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul kan ada nak kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na Pak baraka ipo Allah Taala. Nasure kada cekke ko api malu mui patapulo sona patapulo wanina kilala ngapi de nan ri api. Pai podang api maka kada cekke ko.
Jina mo awal lang asoy ko makalipong alatala. Aja mo solangnya sih na tawa kakak dia na masola. Tapi ako makalipong alatala masih kaya itu maka menjasa anguran ni. Jadi Pak makatuti ka Pak Galu makamo kanjak don nako magalu mopi. Sisan na nadupa siya na tapatat di don na. Apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dia na siya. Pan itu ya ko makadai manu apa ya baini kustas maseke-seke aja talengi jolo pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran na. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke may makumajasak kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolag ni. Kucing mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasak ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makumajasak ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papasalama. Deno ko basuri monre. Namo kolino. Iya nama kanja mo sakka. Namo na tuno api te bolata dito nanri api. Makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Iya de nanri agagay ko de na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina. De nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna. Ya matau tu nala dasar maka nasidak ko jolo. Dia nak namanya tu balate maka itu. Ya sebab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Ya na tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tu na pamuan re insyaallah napasalama ko. Dia nak nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat milodong ko. Yung pumili na kan na ni asam urat, na kan na ni gula maki aga seke. De tau ko mirawasa nga de tau ko. Macimpa ingat na balibola na mimawi na subalena na patekang. Jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe ni Andre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sa pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje mapai ni ha itu edi na pada tu magay pura ni nilaw dong ang malaika yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nan cigi masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politi uliwa ganda kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju chawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa ya tu biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mo tanu ya ko pe ta pangaruhi tahu ta pangaruhi ya pe ko de nalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre le namo tu matari man detung tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulada pa ya ko bicara na te tangkali na to de pagka meto perinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap nasa ngaga tukoy ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapa tu kata itu di sumpungnya ya tu
Napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola ta moto si rasa. Na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko cale ta tajam mati. Ini itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa aku ta curita itu jana kamana mo jana tahu. Nggih kanjana na ta curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega itu makoko tanong ka masalah na tapak Facebook Ni tapak Facebook menre. Tappa maki buat status. Oh mako ako palit la kalasih. Tapang ka status na nasa mako ako pala kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pangalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajang sa pasangin jolo mak dek mana tawondo ki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu onroki tapi dia tu kagak kue iya, jadi sikiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam kalau aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih gitu luar biasa napa ada ulawang ngerenrina macan nih Wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komite na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi aku tu na paci kita na jaga itu na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Ko makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelay abalay. Dia na masih dia ni jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia na masih pak. Pak itu koto masih itu mataru-taru pak koto pangurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasi tu matu lala nasa nagaan busya mata asam pajang. Mawilo. Tetap mako tetap kemana tuh itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na de taru-taru ko pada itu ko tomace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya biko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya makai tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng
Ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salaiwi. Apa nakatu darajat mo po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mo jaman na de katantangan na salaibawan. Maka mo katawad di jano ko to. Ero guru tak ji sabara ki o umma layu rusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek tahu apa? Ya. Tetesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tahu robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi. Ya, kan kamalumo to. Apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan. Enak makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin. Iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah. Amalan na pananungan. Mapamula ka tamo pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh papamulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang yukoro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu. Itu magi nak katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangan ya ko tapamarrong motoro ta yo tapalari tapamakoy cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patamakang ikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santang aja masela aya na tawi ta aja mapatama korang iri patamakang ikorang ngaleta kuluan suruh mengaji gang kelet tu 30 gesok dia nak kata jam mata jaji pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita
onrolomona agamae angka hadiah na lengi na bitta. Tunrolomona. Iya na tu ampai to mata tarulo deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yu puy di baca palampe na kajili jo husbila ba padahal dia peringaran itu yu puto mata rilo de gaga ape jepun ni na pasisumpungi langsung nah kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapa mutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro angka mana tu? Iya mana mo tu napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Na rewa na lupay. Pak angka memang tu yan tu ampai to pandritata na soro ki milodong. Angkat baca ya mubadi'u ya mu'id baca atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakolinga ke pitu supaya dia tetap kalupang kata kalupang matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi maku miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca ro alam nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya ro yamu badiu ya mu'id kesuruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iyan o pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara maku mapamula na latu capana ang kawatu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya ribaca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala ima patolak bala kaya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai cuma kesalahan nai di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko de cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak Donga mi riliserangnya. Di mana? Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri mi lo Dongang. Naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apakah coli-coli ni? Okomi bolo ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jenek taluka. Dia nanti mak jenek. Tanya jenek taluka. Sana tu kada tu mak jenek. Jenek pusah.
Itu. Jadi ukiro, kemudian ia rodongekan angka kotopura nama jenne. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalni minat tawwabin wa jalni mutatahhirin wa jalni badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doon na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yaro yana tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak mage nasa na pintu suruga nari di beneru pitte kega memolat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pitte pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan nati ampai kong kapacara macede-cede neraka kada pakanja-kanja kumije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko nga lataala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu kebetulan nang kamanta mo tu pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lindo pasti ang kay tarima pa doangan ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuiro di aja ta ilaw do mo ki yakong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan Yari di imangi pada rona imata lodong salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri lodong tu pa kampung anu dale na namalomo pak de itu na tabago masigi ko tadengi dale itu lodong ngina dupay asena ya ko bosi de minta anu jamota tapasa makana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakoresa ko bosi sih jadi dapat patujui gitu. Yan na to ampai ilaw ni kubosi bosi baraka pe aja na wala nga sen wadi nga wala kasumakasolang makiro upo to na sa pabosi po maka dai te korilota na sang aja na bosi po kaya wala mala sa ulo niya ito ya makiro yan na to ampai to panita dito na kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasumak baraka betul nga na din nakasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pa baraka ipo nga taala nasure kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina kilala nga api de nan ri api pai podang api makada cekke ko de gina mawal lang asoy ko makadi po nga taala aja musolangnya se na tawa kakak de na masola tapi ako makari po nga latale masih kaya itu maka majasa anguran ini jadi Pak makatuti ka Pak Galu makamo kanja don nako magalu mopi sisan na nadupa siya na tapatat de don na apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% de na siya pan itu ya ko makadai manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun ray makan ya ti gabicaran sesa de to na kumanang tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolag ko cembang kali nga baca itu podangi maka dia na de mo kamajasat ka wapatolako ay masih basta tu makamajasat ka apa ia tu sakka pa
Iya meto tu papa salama. Deno ko basuri monre. Namo ko lino. Iya nama kanja mo sakka. Namo na tuno api te bolata dito nanri api. Makotiha. Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Iya de nanri agagay ko de na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina. De nanre tolilo sapa atau kasih si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna. Iya matau tu nala dasar makadasidaka ko jolo. Di na kan namanya tu balate make itu. Ya sebab masidakai apa maka dia kum pasid pasijo pasidakan. Ina tu ampai kong kagagay naso na suri na bita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tu na pamuan re insyaallah napasalama ko. Di na kan nakola sama kalilang. Nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat ini lodongan ko. Yung pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke. Itu dia tahu kue mirawasangnya dia tahu kue. Macim pa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yanre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuhay. Ide na pada. Magay na sa pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. Naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na. Hindi man na subali ba lumaka aja. Kajade aja. Mapaini ha. Ede na pada tu. Magay. Pura ni nilaw doang ang malaika. Yan na to nasuri na bita to 5 sidaka. Asidaka baraka na tu magay. Iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nanti masalah. Tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu. Apalagi mangko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Iya aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalang i wajuju na bali bola aku liang iya aja mau tanu. Ya ko peta pangaruh itu eta pangaruh ya pe ko dia nalai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko mendre elena mo tu matarima dia tu kan bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali na to de kan. Pang kami to prinsip na cele sesa mangkoko tapi dia to nang ko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tuh partai istilahnya jabatan kawatun iya tuh susumpungan loloy dengan kenapa tuh tata itu di sumpungnya ya tuh napa nih konan re api bola tadi nih itu cale lopat dia bali bola tamu tuh si rasa rasa na buangi motor kilo bola tada taci do culut tak kepala nih game lo mewai ikutannya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa aku ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Mega itu mangko kota nong ka masalah na tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako ako ro palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako ro palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong ka masalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pangalata
Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi eko kuraki masampajangin sa pasangin jolo mak mana tahu ondo ki dia tu masih kiri. Mak mana pita napa tilodong sa na kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu. itu kasih jalan lari itu ondo ki. Tapi dia tu kagak kowe. Iya, jadi onron ki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi mondripi matinro. Mondripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu rejik ya tu ampai mangi pa ura jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin aja mana tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam. Kalau aku masam pajan ku lima lai. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawangi randrina macan deh. Iya, akhirat alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi tay na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ng Allah Ta'ala. Mako itu inapabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katahan matanre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya mata asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na din mataru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kadang aku memang moroh. Jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalai apa nak katu darajat mu pong Allah Ta'ala ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan maka mu gatawat di jana ko tu guru tak jadi sabara ki ummak la yurus. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe kebicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. De topa. Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian
Makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala minta weh. Biasa makutu maroki jadi. Surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi. Kan kamalomo to apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Ini makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin ia mikui di laret padenan atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumlah amalan na pananungan apa mula kata mau pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama surat bil falaq kama surat bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamakan ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamakan ikorang ngaleta. Itu ya napak goronga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa indo 5 ya tentu kang yoko ro anda ero napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kong kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kong kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko kandarangange ya ko tapamarung motoro ta ayo tapalari apa mako sinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kangi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja muselam aja na tawe ta aja mapatama korang iri patama kangi korang ngale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji pokok kul Allahu jadi na tu nakada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampai to mata tariro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupoy di baca palampe na kajili Diyos lang ba padali ka paringaran yupo tomatay rilo de gaga api Japon ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan natunah kada dupa memang inapamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana ka makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api Japon mi salawa mi napake tapi dia napat tu baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masamang salawa mi nabaca na sapur ipaja Yupi dia katalunya mak dokter kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi tu Pak Baliang.
Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natunak kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagai alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca doa salama ki imang ita suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu masampaja. Yo pukolano mitau dena sampaja suruh milau dong alena tamadong. Pangka tu tau ko dena sampai imang na saya nubana moli tau dena kenalo masigi yo lima baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imani ipi. Manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa ka talolong itu ini maka da imangnya bimega po to na patat de ni aro de na baca iya ko idi milaw dong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo sona patapulo ni na de na pa jani lodogi malaika nasaba iya ko pure panre ta cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre baru mak baca dongi to lima ko nasaba de na gan patapulo sonero jadi to linilau dongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana mako koten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi iya na rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak madari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu sana sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakolinga kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, yan o pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung dika katuli mala cara mako mapamula na lato capak na. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba cacapuran na ulas safar. Kung mangaripu rasara, baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kaidi nasa tumatota makada capur raba. Kesa tangkali nga to. Capur raba. Kesa nga capur raba, Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pengala ta'ala dari lauhun mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar, o no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala 54 tolak bala.
Kaya naronang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Ko mi safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikir anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masige makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongeng. Lahiranna batal, hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri milau dongeng. Naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Komi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dena tomak jene. Tanya jene taluka sana tu kada tomak jene pusah. Jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka kotopura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jene eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka kalau mo yaro yana tu ampai to pandite dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pite kega memolat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pite pintu na neraka kega memolat tama. Pintun na suruga patajang lomo na gamay. Yan ti ampay kong kapacara macede-cede neraka kada pakanja-kanja kumije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko nga Taala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu kebetulan nang kamanta mo tu pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa doangan ko to na saba pasti kawalyo ko to makuir di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir haja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan Yari di imangnya pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri lodong tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dalek itu lodong ngina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na nje angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sang aja na bosi po kaya wala malah saulu ni aja ya makiro yana tu ampai to parite de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada kasola pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito kanan na tamo ko api
Dia nak kasolang api na pak barakai po Allah Taala. Nasuri kada cekek kopi maluak-luak mui patapulo sona patapulo wanina pilalang api. Dia nan ri api. Pai podang api maka da cekek ko. Jina mo awal lang asoy ko maka di po Allah Taala. Aja musolangnya se na tawa kakak dia na masola. Tapi aku makan di Allah Ta'ala masih kerja itu makan menjasa anguran ini. Jadi Pak maka tu tiga Pak Galu maka mau kanjak don ko mak Galu mau pi sisa na dupa sih na tapat dek don lah. Apa mak deking sekat tapat 7 deto na mega tu 5%. 5% dia na siaga. Pan itu ya ko maka dari manu apa je baini kustas maseke-seke aja talengi jolo pasume mani napa taleng. Pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun ray makan ya te bicaraan. Sesa deto na ko manang. Tapi ako kabay ni makor makaseke me makamajasa kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ko cemang kali ngebaca itu. Podangi maka dia na dia mau ke majasat ke wapatolako ay masih basta tu maka majasat ke apa ia tu sakka Pak ia meto tu papa salama dia no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata dia to nan riapi makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nanri agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasya si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya mato tu nala dasar maka nasidaka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Na saba masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakana. Iya na tu ampe kong kagagay naso nasuri na bita bawangi bali bolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagyan nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaika imilo dong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasanya de tahu macimpa ingat na bali bola na min mau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawen yanre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa makbaraka kualitas dia nampak mana subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolok durone na liwa halunra na ini mana subali bau rumah kaje kajak daje mapai ini ha itu ini na pada tu magai pura ni nilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magai iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah Pak deto nanti masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik uliway ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mutan ya ko pe ta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre elena mo tu matarima detok tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ko ya aja mo tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi deto na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai
istilahnya jabatan. Kawatun iya tuh susumpungan loloy dengan kenapa tuh. Kata itu di sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola ta dena ya tu cale lopat diangi bali bola ta moto si pan rasa. Na buangi motor kilo bola ta da taci pi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rang mulai ko. Pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjanan atau curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu. Ya kanjanan atau curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega itu makoko tanong ka masalahna tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapak maki buat status. Oh mako aku rupalik lakalasih. Tapang ke statusnya nasa mako ako pala kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butaw tersinggung nasa ternyata gaya nasa sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kung kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pangalataan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko puraki masampajangin sa pasangin jolo made mana tawon roki dia tu masikiri made mana pita na pati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe Iya, jadi onron roki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ure jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang apa di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin aja mana tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela mulai aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya akhirat alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi. Iya na madecing masigi aku tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibola na po Allah taala insyaallah. Jadi ina pabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katan matandre to diyan na masigi pa. Pado ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak makato to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya mata. Asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito. Itu sampai makaraka ya ko pangurus masigi na de taru-taru ko pada itu ko tomace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make tuliwa kana protes na to kapag Pak Mage taci-cici miyang ta Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kadang aku memang moroh
Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak katu darajat mumpung Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan salai bawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Ero guru tak jisa barak ki o umak layurus. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Deto pa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala nih tahu robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi ya kan kamalumo to apa ayat anak ayat kursi dia to tak apa lain mate bawan enak maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala pakai salama. Iya ro surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh pesantren na guru ta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko pura ki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro andaer napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu. Itu magi na katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangannya ya ko tapamarung motoro tak aja tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patamaka ngi korang ngale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelat tu 30 gesok dia nak kata jam mata jaji
Pokok keluar lahu. Jadi na tu nak kada nabita. Onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolomona. Iya na tu ampai to mata tadiro deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna. Iya na takden na alena na sading. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani. Makratan niya pamulay po Allah Ta'ala si manabitta. Yupoy di baca palampe na. Kajili siya, bilang mo, ba? Padahal di ka paringaran. Iyo po tumatay rilo de gaga. Api Japon mi na pasisumpungi langsung. Kiro. Nasabang ka mo to ko hadi sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Kinatunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nun Andre ulat mutana. Makiro, ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Japon mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak dokter kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Baleang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagaimu itimummu. Mo jagai pakitammu. De nakibu dosa. Magampai terima domu. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau iterima donna. Tau na jagai alena. Mapamulai bi. Iya ko de na mega balle mo iterima domu. Yan na tu ampai kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamadong bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dona tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makanjasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imang bimega po to na patat de ni aro de na baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo sona patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko purai panre ta cicang patapulo pesona patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi manre baru mak baca dongi to lima kor nasaba dena kan patapulo sonero jadi to lini lodongan onro to na deto na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rejolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pa madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay. Pa kami matutu yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling kepitu supaya dia tetap kalupang kata kalupang matar peringerang itu jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun saya itu betul-betul berat Pak dongan na to kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id kesuruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang.
Bisa 7 kali, bisa 11 kali. Kaya baca supaya magampangi maringerang. Kung kagagami ngerang. Saya kira, yan o pangulongan ng Bapak Ibu sekalian, magi-magi na pabarakai kung Allah Ta'ala. Ya kung katuloy mala cara mako mapamula-pamula na lang ito capa na, ang kawat tumatu capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to, araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar, jadi araba cacapuran na ulas safar, kung mangari puras sara, baca surah Yasin na katalo. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatotama kada capur raba. Kasi tangkali nga to. Capur raba. Kasi capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala ima patolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan na di tawa kakae sinin na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Kau misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayan na to nakada aja mau pak boting aja na sabah onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Mudah kangak talo muya ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri min lo dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apakah coli-coli ni? Kung mi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka. Dia nanto mak jene. Tanya jene taluka sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka. Kotopura nama jene. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na salasai. Tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo yan tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne Pak magay nasa na pintu suruga narui di menaruh pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamay yan nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede maka ega pamasin na tarongi kong Allah Ta'ala idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na
Apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umatku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan no kuto na sabak pasti kawalyo ko to. Di makuiro di aja ta ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tau rusi ale na matumur si ale na. Tilaw dongan iri di imangi pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Tilaw dongan tu pa kampung ni. Anu dalek na malomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law dongang ina dupay asena ya ko bosi de minta ano jamota tapas sama kada magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nge angka tau panen na pak mama pat di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasena wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po. Maka na ite korilota na sangaja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yan na to ang paito panita dito na kadami. Po ya ko meta patunong bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito. Kanan na tamo ko api. Di nakasola. Api na pa baraka ipo nga latala. Nasuri kada cekek kopi malu mui patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dinan ri api pai pudang api maka da cekek ko jina mawal lah ngasoy ko maka di pongalatala aja musolanya sena tawa kakak dia masola tapi aku maka di pongalatala masih keje itu maka menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak donna ko mak Galu mopi Isan na nadupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuyo. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Panito. Ya ko makada imano apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan niya tiga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apatolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Kocem mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasa ka apatolak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matuto na la dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan namanya to balate make itu. Ya saba masidak kay apa makade kung pasid pasijo pasidak kana. Yan na to ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi bali bolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagya nga ngoko to na pamuan re insyaallah napasalama ko. Di na kan nakola sa makalila. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaika ini lodongan ko. Yung pumidi na kan ni asam urat, na kan ni gula magi aga seke. Itu de tahu koy mirwasa nge de tahu koy. Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang. Itu. Jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe niyan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. Ide na pada. Magay na sa bapura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na hindi man na subali ba lumaka aje kaja daje mapaini ha ito hindi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay
Iya ko tulis sililemu itawe. Namo maga masalah ya Pak Deto nanti masalah. Tapi iya ko dia nasilele teh silamura nyawa tuh. Ya apalagi mangkoko apa politik liwa ganda. Kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi. Iya aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu. Ya ko pe tapangaruh itu tapangaruh ya pe kode na lai pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa iya tuh cale ko menre le namo tu matari mandetok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Pak ya ko bicara nate tangkali ngato deh kan. Pak kami to perinsi na cele sesak mangkoko tapi dia to nang koko sindrap. Nah sangaga tuh ko to na janji ko to na yeleg. jadi ya no tapakan jakir aja nas iya tuh cale iya tuh partai istilahnya jabatan kawatun iya tuh susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa nih konan re api bola tadi nih itu cale lopat dia bali bola tamu tuh si pantas rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa ko ta curita tu jana kamana mo jana tahu nggih kanjana na ta curita pak mako ko mamula ni tumubak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Mega itu mangko kota nong ka masalah na tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yana tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawe roki dia tu masikiri sikiri mak dek mana pita napati lodongi sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kue iya jadi roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu rejik ya tu ampai mangi pa urat jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang papua di tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar rejina jamana tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo marajin apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na saba alena imang yaitu imangnya sapiri nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela pala ko masampajan ko limalay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran macan deh wakiro alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun pak maku itu maka dari kepesan naguruku
mursyid tarekat itu. Nah saya komitay na kampung ni madecing, ite masigi na. Iya na madecing masigi o ko to, napachi kita na jaga ito nga napabaloy, menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga, makotom ito dalyo. Kung makanja ibola na po ang alatalat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang alatalat. Mako itu, inapabilay abalay. Yan na masigi din ijaga itu ay. Tapi may kataan matandre to diyan na masigi pa. Paano ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagago siya matay. Asampajang mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ako masiging kamanan nito. Itu ampay makaraka ya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi, uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya mi ko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa igan na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moro. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak katu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko to. Ero guru tak ji sabara ki umma layurso. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino makatohe ke bicaraan na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tek saja rona tamisa. Deto pa. Ya. Tek siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa tek ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam tesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak ta baca yero ayat kursi ya kan kamalumo to apa ayan anak ayat kursi de to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mo iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di larep padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guru ta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh papamulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah din akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau
ipalin na iyo ko watangi napay indo lima ya tatu kang iyo koro andaer napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila ndak murus kong kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katalu kulu Allahu katalu dibaca kulu Allahu katalu alam nasr katalu itu magi nak katalu dibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrungi motoro ta jo tapalari apa mako sinampa tabace kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kangi korang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja masela aja na tahu ita aja mapatama korang ini patama kangi korang ale kuluan lahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kuluan lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro dia itu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na satding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulai kung Allah Ta'ala si na bitta yupuy di baca palampe na kajili jo husbilang padahal dia peringaran itu iyo puto mata rilo de gaga api jepun mi na pasisumpungi langsung kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun kina tunah kada dupa memang ina pamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa dia dapat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja lagi to pak baleang iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummu mo jagai pakitammu de nakibua dosa magampay tarima dom natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima donna tau na jagai alena mapamulai iya ko de na mega balle mo itarima dom yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko ini na gererang imano sila dani nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imang bimega po to na patat de ni aro de na baca iya ko ini milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi manre baru mak baca dongi to lima ko nasaba dia na gan patapulo so nero jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama kukoten kamana niya rupana racun na siya mati picho-picho ini makura don ni itu
Iya, tepahangi he. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung anak tamas sekolah suruh baca ya. Iya. Jadi angka tutusan setengah mega. Cuma yang kau tolong apa pengajian mako pak dari toji tu tak isidalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na suruh kimi lodo. Angka baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaana sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 ukulu dipakoli kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matara peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan itu kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra. Ia kongkana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagaga mingerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai kung Allah taala. Ya ko dikaga tuli mala cara maku pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar ni to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurana ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota kada capur raba. Kasi tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawastu araba pacapuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tuh. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Ko mi Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayan na to nakada aja mau Pak Boting aja na sabab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku po. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi tamudah kanga talomuya ngalo masigi makasih. Ina ro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi na riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. O komi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka. Dena to mak jene. Tanya jene taluka sana tu kada to mak jene pusah. Jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloy.
Gitu. Apalah iya tuh. Mega apa tuh pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia nabi ta iko manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo yan na tu ampay to pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magay nasa na pintu suruga nari di manarupite kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajam. Ni lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tame ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pak dongan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to di makul di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taurusi ale na matumursi ale na tilaw dongan yari di imangi pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan ti pa kampung anu dale na malomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu laudongan ina dupay asena ya ko bosi de minta ano jamota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang tau panen na pa mama pa di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngaseno ding wala kasuma kasolang makiro. Upo tu nasa pabusi po maka day te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah sa ulo niya itu ya makiro yan tu ampai to pandita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasuma baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasola api na pa baraka ipo Allah Taala nasura kada cakke kopi malu muy patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dinan riapi pai podang ngapi maka da cakke ko jina mawal lang asoy ko maka di Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak dia masola tapi ako maka di Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka tu ke Pak Galu maka mo kanjak don nako mak Galu mopi isan na nadupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Pan itu. Ya ko makada imano apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama no ko kanto na makunra. Makanya ito gabicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasat kate na makaseke apatolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Kocem mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasat ka apatolak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matau tu nala dasar maka nasidak ka ko jolo. Dia kan namanya tua balate make itu.
Ya sebab masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Yan tu ampai kong kagagay naso nasuri nabita bangi bali bolay. Na sabak ya kupura ni mo bagay nga ngoko to na pamuan ra insyaallah napasalamat ko. De na kan nakola sama kalila. Nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de. Na sabak malaikat ini lodong ko. Yung pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirwasa nga de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa mak baraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na ini mana subali bau lumaka aja kajak daje mapai ini ha itu ini na pada tu magay puran ini law doang ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politik uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bola na madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan. Ya ko peta pangaruh ita we ta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko menre le na mo tu matarima detok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali na to de kan. Pang kami to perinsi na cele sesa mangkoko tapi de to na ko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy de nang kenapa tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da cipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan kamana mo jangan tahu ya kanjana na ta curita pak mako ko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega wi tu mako ko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapa ko Facebook menre tapa maki buat status mako ako ro palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako ro palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ke suju ke pengalatan pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri mak dek mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu gitu kasih jalan lari itu Roki. Tapi dia tu kagak kue.
Iya, jadi onron roki masih kiri sikiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matindro. Monripi. Matindro mana pi pak kampung munapa ko matindro. Ay sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu komelo macuri to ngeti sang imah hakiki tu ayo maraji. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang yaitu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-selang. Palai ko masampajan ko limalay. Itu tapi dia tu kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, okiro, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi taina kampungnya madeceng kita masigi. Iya nama deci masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makotom itu dalyo. Ko makanja ibolana po Allah taala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po Allah taala. Maku itu ina pabelay abalay. Iya na masigi de ni jaga itu ay. Tapi megatan matanre tu tujuan na masigi Pak. Itu kota masigi itu mataru-taru pak kota pengurus masigi. Pak maka tu ya kata. Kasi tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang mawilo. Tetap mako tetap kemana tuh? Itu ko protes mo Pak ko masigi kemana itu? Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia mataru-taru, taru-taru ko. Pada itu kota macet masigi, karena tumamparan pala itu kan sumbangan nah. Ya biko jumai nang kamu bak maka topi pakatopai barakallahu na lupa tama. Ya make itu liwa karena protes na tu kapaga. Pak mage ta cica-cica miangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kadang mako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujama nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak katu darajat mumpung Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujama na deka tantangan na salai bawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Ero guru tak jisa barak ki. Umak layurusu. Iya na tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok makatohe kebicaraan na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian. Jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. Deto pa. Ya. Tete siya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tabaca yero ayat kursi kan kamalumo to apa ayan anak ayat kursi de to ta apalain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa napada
Tapi fungsinya pada. Jadi dia pada otomatis itu pahala, tapi fungsinya ya roge pada mui. Iya ro ayat kursi patola abala, pakai salama. Iya ro surah Yasin, makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin, iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guruta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan. Mapamula ka tamo pesantren ngeruna amalkan. Yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kulang surat bil falak kulang surat bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulullahu katallu mani baca kulullahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngai guruku ia ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ia indok 5 ya tetu kang iyo koro anda ero. Napa baca kulullahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi itawe murusukan dan atau sila ndak murus kung kagagah dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulullahu katallu dibaca kulullahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu baca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kandarangange ya ko tapamarrungi motoro ta jo tapalari. Apa makoi cinampa tabaca kulullahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kang ikorang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja mo masela. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Idi patama kang ikorang ngale. Kulullahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji. Pokok keluar lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulai po Allah Ta'ala si banabita. Yupuy di baca palampe na. Kajili jo bilang ba padahal dia peringaran. Iyo po tomatay rilo de gaga. Api Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulat mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawat mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawat dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawat mi baca na sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak beleang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natunang kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima don na tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kung kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka ito matewe imangnya nasaba
tahu macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pokolano mi tahu dena sempaja suruh milau dong alena tamado. Bangka tu tahu ko dena sampai mangan na saya nuban na moli tahu dena kenalo masih yo le mau dong. Desa wa kada deni tarima dona tapi ay manipi. Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong ina palayoli ni patudatu da milaudong alena ni nilaudong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imang ni. Bimega po tu napatat de ni aro. De na baca. Iya ko idi nilaudong. What this say tarima? Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko pure panre te cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayana tu ampai to matau panri te riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre sebaru mak baca dongi to lima ko nasaba dena kan na patapulo so nelo jadi to lini laudongan onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana makokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak tamasikola tasuro baca yan. Yeah. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pa madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Yeah. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay. Yeah. Pa ang kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matara peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang kung kagagami ngerang. Saya kira iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya ko dika katuli mala cara mako mapamula na latu capana ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natama ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Kung mangaripu rasara baca surah Yasin na katalo. Gitu dah feel bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu pong Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o kituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginala sa silele atau aga iri baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara yasangi dafil bala imapat tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau pak boting aja nak sebab onronan no abala.
Napa ya kui sapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku. Iya ko ajewe. Tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kanga talomu yang ngalo masigi makasih. Iya naro. Pak donga mi rilis serangnya. Di mani. Jadi yana riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab pak dongang. Namoru sak jenek muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal, hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa ya tu yasa ngejenek taluka. Dena to mak jenek. Tanya jenek taluka sana tu kada to mak jenek pusah. Jadi yuk kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenne asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia nabi tabu hari muslimi nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pak. Maka lo mo yaro yana tu ampai to pandita dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magai nasa na pintu suruga nari di beneru pitei kega memolat tama. Ya me tu na bahaya ko idi pitei pintu na neraka kega memolat tama. Pintun na suruga patajam. Lomo na gamay. Yan nati ampay kong kapacara macede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macila katongang itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangun na apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umak ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan no kutu nasaba pasti kawalyo kutu di makuir di aja ta ilau do muki ya kong katau pura nama bersal lari nama de pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na tilau doangan. Yari di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri lodong tu pak kampung anu dalek na nama lomo pak de itu na tabangu masigi ko tak dengi dalek itu lodong ngina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na nje angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakor resa ko bosi sih. Jadi dapat petujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu nasa pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni gitu. Ya makiro yana tu ampai to pandita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolan api na pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mo wala ngasoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih kerja itu makan menjasa anguran ini itu jadi ya, Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak dona ko mak Galu mopi sisana na dupa sih na tapatat dek dona enggak
apa mak deking sekat tatapa 7 deto na mega tu 5%. 5% dena siaga. Pan itu ya ko maka dari manu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng. Pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun re makanya ti ga bicaran. Sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni pak. Kamu ate gawat di patolang ni. Kocem bangkali ngebaca. Itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasa ka wapatolako. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nan re agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re to lilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna iya mato tu nala dasar maka dasidakka ko jolo di na kan namanya tu balate make itu. Ya sebab masidakai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Ina tu ampai kong kagagay nasu na suri na bita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagian ngoko tu na pamuan re insyaallah na pasalama ko. Di na kan nakola sama kalilang. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat ini lodongan ko. Yung pumidi na kan ni asam urat na kan ni gula magi aga seke. Itu dia tahu kue mirawasanya dia tahu kue macim pak ingat na bali bola na mimau na subalena na patekan itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai ide na pada magai na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa mak baraka kualitas din na pada naman na subali bali boleh cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak daje mapai ini ha itu ide na pada tu magai pura ni nilaw doang ang malaika iya na tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magai iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pak deto nan jadi masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangko ko apa politik liwa ganda kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teh kode na pada gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi iya aja mau tanu iya rupa pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi ya aja mau tanu ya ko peta pengaruh itu eta pengaruh ya pe kode na lai pengaruh aja nah aja ta si salah apa iya tuh cale ko mendre le namo tu matari ma detok tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulaga paya ko bicara na te tangkali na to de kan kami to prinsip na cele sesa mangkoko tapi de to na ko sindrap nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yelek jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy dengan kenapa tu kata itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da den rangi mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah
aja. Itu yang penting saya sampaikan. Sebab ya makoko Pak Mega ni tahu. Pada kanjak na nata curita aja tu curita jangan. Apa aku tak curita itu jangan. Kamana mau jangan tahu. Kanjak na nata curita. Pak makoko mamula ni tumubak manangnya itu. Ke media sosial. Terutama ibu-ibu jana Pak Mega itu makoko tanong ka masalah na tapak ku Facebook. Ni tapak ku Facebook menre. Tapak maki buat status. Oh mako ako palit lakalasih. Tapang ke status na nasa mako ako palit lakalasih. Padahal bali bolana melo na singgung. 5 sabu tau tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja. Tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na sujo. Macawe kito ko sujo ke pangalataan. Iya. Pada ko misalnya maka ada angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi eko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tahu yang roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napat tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya, jadi onron roki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu rejik ya tu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang apa di tapa imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo maraji. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kai mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selang mulai aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi aku tu na paci kita na jaga hitungan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Kumakanja ibola na po ng Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukan itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia nama masih dia ni jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia nama masih pak. Pak itu kau masih itu mata rutaru pak kau pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tetap maka tetap kemana tuh itu kok protes mo pak kok masiging kemana itu itu sampai makara kayak kok pengurus masiging na dia taru kok pada itu kok tomacek masigi karena tumamparan pala itu kok sumbangan nah ya biko jumai nang kamu bak makara topi pakatopai barakallahu na lupa tama ya make itu liwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica yang tah yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kadang mako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi apa nak katu darajat mu pong Allah Ta'ala ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan maka mo gatawad di jano ko tu guru tak jadi sabara ki umak layurso iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako inok maka tohe kebicaraan nata itu di saya itu jalan saja kemudian
Jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tapi saya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tahu robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa ayat anak ayat kursi dia to tak apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui ya roh ayat kursi patola abala pakai selamat ya roh surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kul subra bil falaq kul subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta ieu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo sinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangannya ya ko tapamarrungi motoro tak jo tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patama kang ikorang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja musela aja na tawi ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngale kul Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu 30 gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta
Yo pui dibaca palampe na. Kajili harus bilang padahal dia peringaran. Itu iyo puto-moto rilo de gaga. Api Jepun ni napasi sumpungi langsung. Kira nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Kina tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu Pak Beliang. Iya kau makan itu pandrita ya kau mau jagaimu itimummu. Mau jagai pakitammu. Dia nak buat dosa. Magampai terima dom. Natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu terima donna. Tahu na jagai alena. Mapamulai bi. Iya ko dia namega balle mu terima dom. Yan tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca dosa lama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imangi na sama tahu macawe. Upong Allah Ta'ala. Dia nang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mi tau dena sampai jay suruh milau dong alena tamado. Bangka tu tau ko dena sampai mangan na saya nuban na moli tau dena kanalo masige yo lema baca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi manipi. Manumo ko macamoy. Ya wi tau ko idi na gererang imano sila dani nasong ina palayoli ni patudatu da milau dong alena ni milau dong anapa tapak bicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. Sisa kagak talolong. Itu ini pe makada imang ni. Mega apa tu tau napatat de ni ero. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imang ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dia pa jani lodogi maleka. Nasaba iya ko purai panre te cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na. Ayan na to ampai to matau panre te riolo to matota. Makibu acara. Melo ima pamula ima baca dongi. Melo ima tanah mak baca dongi. Mandra sebaru mak baca dongi. To lima kor nasaba dia na gan na patapulo sonero. Jadi to linilau dongan. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya mana makukoten kamana niya rupana racungan na siya mati picho-picho. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin siba suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Yeah. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pa madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Yeah. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay. Pa ang kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling kepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra. Iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id. Suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagaga mengerang. Saya kira, iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala. Ya kung ikaga tuloy mala cara mako mapamula na lato capa na. Ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natamo ulas safar.
Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangari pura sara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yana tu nang kay di nasa tumatota kada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yana rawas tu araba pa capuran na lo Safar okitu no abalae. Si tau berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki musibah imma ginala sasilele atau aga ia baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Biasanya dafil bala. Ima patolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigok ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakak sini ne capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Aku misafar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku ia ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Tamudah kangak talomu yang ngalo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi rilisarangnya di mana? Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom ibolo ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dia nanti mak jene. Tanya jene taluka. Sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodonge kan angka. Kotopura nama jene. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na selesai. Tabaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu barakat na jene Pak. Maka lo mu ya na tu ampai tu pandita dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene Pak magai nasa na pintu suruga naru di menaru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajam lomo na gamai ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede maka ega pamase na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi Pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamar tamu tu pura ni milaw dongon na apalagi yang kaki 40 maka dia Nabi te ko ganai umak ko 40 na lido pasti yang kay tarima Pak dongan no ko to na sabab pasti kawalyo ko to imakul dia aja ta ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari nama de pasanir deh aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na etilau doang ya ridi imange pada rona imata ilau doang salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri etilau doang tipa kampung anu dale na nama lomo Pak de itu na tabangu masigi ko tak dengi dale itu
Laudongan ina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Ye engka tau panen na pak mama pat diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngaseno ding wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po makadai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu niya ko. Ya makiro yana tu ampai to panita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka. Ya ko wala kasoma baraka. Betul kan ada nak kasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala na sure kada cekke ko api malu moy patapulo sona patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mo wala ngasoy ko maka ipo Allah taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih kerja itu makan menjasa anguran ini jadi ya, Pak maka tuh ke Pak Galuh maka mau kanjak don nako mak Galuh mau pi sisana na dupa sih na tapat dek don nah enggak apa mak deking sekat tetap tujuh deto namanya tu 5% dan siaga pan itu ya ko makada imanu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani napa taleng pasume mani pa itu na tama na ko kanto na makun re makanya ti ga bicaran sesa de to na ko manang tapi ako kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko cembang kali ngabaca itu oh iya podangi maka dia na de mo kamajasa ka wapatolako ay masih basta tu makamajasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nanre agagay ko dia na pura masidaka iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna iya matoto na la dasar makadasidaka ko jolo dia na kan namanya to balate maketo na saba masidakay apa makade kumpasid pasijo pasidakana iya na tu ampai kong kagagay naso na sore na bitta bawangi balibolay nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ngo ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodongan ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasa nge de tahu ko macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din apa naman na subali balibole cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kaja daje bapai ini ha itu edi na pada tu magay puran ini law dong ang malaika yan tu na suri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nan cigi masalah tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju. Chawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajoju.
maka dalangi wajujun na bali bola ko langi ya aja mo tan. Ya ko pet tapangaruh tahu tapangaruh ya pet ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko mendre le namo tu matari man detok tu kana bawangi. Paling melo pasipato do tay nang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek. Gitu. Iya, jadi ku ya aja mau tanulaga. Iya, paya ko bicara na tay tangkali na to de kan. Pang kami to perinsi na cele sesa mangkoko tapi dia to nang koko sindrap. Nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yelek. jadi ano tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloy dengan kenapa tu kata itu di sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kilo bola tada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini tu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjak na nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjak na nata curita pak emang kok mamulan itu mu bak manangnya itu media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega wi teman ko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tapak ko Facebook menre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabut tau tersinggung nah ternyata gaya nasang sinin na temite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawe gitu ko suju ke pengalata iya pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri mak dek mana pita napa tilodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kowe iya jadi on roki masikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana pangulu na kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi munripi matinro. Munripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapa imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo marajin. Apa ni laudongan mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selang mulai aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngerenrina macan nih iya alhamdulillah syukur jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepasan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi aku tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Kumakanja ibola na po ngalatat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia masih dia ni jaga itu ay.
Tapi may kata matan reto tujuan na masigi pak. Pak itu koto masigi itu mataru-taru pak koto pangurus masigi. Pak makato tu kata. Kasi tu matu lalala nasa nagagu siya matah asam pajang mawilo. Eta mako tetap kemana tuh? Ya, itu ko parotes mo pak ko masiging kemana itu? Ya, itu sampai makara kaya ko pangurus masigi na dia mataru-taru, taru-taru ko. Pada itu koto macet masigi, karena tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make itu liwa ikan na protes na tu kapag Pak mage ta cica-cica miangka. Yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kadang mako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nak katu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Ero guru tak ji sabara ki ummak layursu. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Deto apa? Ya. Tatesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak tak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui ya roh ayat kursi patola abala pakai selamat ya roh surah Yasin makoto gunana cuma ia magala baca surah Yasin ya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahuddin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh papamulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta ieu ya napa guru ngae guruku yero 5 atau ipalena iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu
Ibaca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu. Itu. Magi na katalu ibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Quran. Itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrungi motoro ta jo tapalari apa mako cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kangi korang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja muselam aja na tahu itu aja mapatama korang ini patama kangi korang ale kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kulu Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita onrolomona iya tu ampe to mata tadiro dia itu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna ya na takden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay kung Allah Ta'ala si manabitta yupuy di baca palampe na kajili jo bilang ba padahal dia peringaran iyo po tomata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang inapamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa dia dapat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja lagi to pak baleang iya ko maka dito pandrita ya ko mo jagay mo itimummo mo jagay pakitammo de nakibu dosa magampay tarima dom natuna kada guruta ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima donna tau na jagay alena mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na to ampay kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka ito matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nubana molli tau denang kenalo masigi yo lema baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dani nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena minilodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangi bimega po to na patat de ni aro de na baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to mataw panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi manre baru mak baca dongi to lima ko nasaba dena kan na patapulo so nero jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don nih itu iya tapahangi sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul Mulk alam nasra dengan surah al-ikhlas aja tanir apalagi kok keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pa madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay.
Pak kami matotu yana tu ampai to pandritata nasoro ki milodong angkat dibaca ya mubadiu ya mu'id baca atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoling ke pitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra iya kong kana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagaga mengerang. Saya kira, iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kau dikaga tuli mala cara maku pamula na latu capana. Ang kawatu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurang ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota kada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar. Okitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibah imma ginalasa silele atau aga ia ribaca surah Yasin dibaca kata luku pula syara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigok ko capur rabai. Cuma kesalahan nai di tawa kakae sini ne capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia biko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya natu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserang ya. Di mana? Jadi ana riasa jenek teluka. Apa dena luka na sabab Pak dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lo dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek teluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom ibolo ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jenek teluka. Dia nanti mak jenek. Tanya jenek teluka. Sana tu kada tu mak jenek pusah. Jadi yuk kira. Kemudian. Ia rodonge kan angka. Kotopura nama jenek. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na selesai. Tabaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama.
Tu barakat na jenne pa. Maka lo mo yan na tu ampay to pandite dia tu nasara jenne. Napujila dah tu mak jenne. Pak magay nasa na pintu suruga naro di manero piti kay kami ulat tama. Yan tu na bahaya ko idi piti pintu na naraka kay kami ulat tama. Pintu na nasuruga patajam. Lomo na gamay. Yan na ti ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga man ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa dongan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to di makul di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw dongan iri di imangi pada rona imata ilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw dongan ti pa kampung anu dale na malomo Pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale. Itu laudongan ina dupay asena ya ko bosi de minta ano jamota tapas sama kana magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje ang katau panen na pa mama pa di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui itu. Yan na tu ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasuma kasolang makiro. Opo ato nasa pabusi po. Makadai te korilota na sangaja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yan na to ampay to panita dito na kadami. Po ya ko meta paturno bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno api to. Kanan na tamo ko api. Di nakasolang api na pa baraka ipo nga Allah Ta'ala. Nasuri kada cekek kopi malu moy patapulo so na patapulo wanina pilala ngapi dinan ri api pai podang api maka da cekek ko gina mawal lang asoy ko maka di po Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak dia masola tapi ako maka di po Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka to te Pak Galu maka mo kanjak don nako magalu mopi Isan na nadupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Panito. Ya ko makada imano apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama no ko kanto na makunra. Makan niya tiga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makamajasat kate na makaseke apatolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolag ni. Kucing mangkali nga baca. Itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasat ka apatolak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matutunala dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan naman ito balate makito. Nasaba masidak kay apa makade kung pasid pasijo pasidak kana. Yan na to ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. Di na kan nakola sa makalila. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaika milodongan ko. Yung pumidi na kan na ni asam urat, na kan na ni gula magi aga seke. Itu de tahu kue mirwasa nge de tahu kue.
Macim pa ingat na bali bola na mau na subalena na patekang. Itu. Jadi jadi makiro iya na tu ampay. Ina liwa ihalunra na kung kaagaga na beret tawen yan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sa bapuran ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa makbaraka. Kualitas din ang paan. Naman na subali, balibole, cepat-cepat pole, nala pole makonta. Na mabolo duro na liwa halunra na. Hindi man na subali bau lumaka aja, kajak aja, bapay ini ha. Jadi na pada tu, magay, puran inilaw doang ang malaika. Yan na tu nasuri nabi tato 5 sidaka. Sidaka, baraka na tu, magay. Iya ko toli silile mo itawe, na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mo tan. Ya ko peta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalay pangaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tu cale ko mendre elena mo tu matarima detok tu kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun gitak dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to perinsi na chele sesa mangkoko tapi de to nang ko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janci ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun. Iya tu asusumpungan loloy de nang kanapat tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi nih itu cale lopat dia bali bola ta moto si pan rasa. Na buangi motor kilo bola ta da cipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini tuh bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan kamana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita pak makoko mamulan itu mo bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega witu makoko tanong ka masalah na tapak Facebook Ni tapa ko Facebook mendre. Tapa maki buat status. Oh mako ako palit lakalasi. Tapang ka status na nasa oh mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung. 5 sabut tau tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen ta suju. Macawi gitu ke suju ke pengalatan. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo. Aja tasalay masigi eko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tawon roki dia tu masikiri. Mak dek mana pita napati lodong isa na kampung. Tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu. Gitu. Kasih jalan lari. Itu Onroki. Tapi dia tuh kagak kue. Iya, jadi onroki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tuh ketoma bicara tasawuf tuh. Iya tuh kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Matinro mana pipa kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto kui komilau dongang maka tu rejik itu ampai mange pak urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang pak di
Tapai mangya ti anu kong kamasalah pada liwar rejin na jamana tu kumelo macho dito ngeti sangi mahakiki tu ay marajin. Apa ni law nga mana pa kampon na pasalama ipong tapabelay po le balay sempo yang idale na aja na turu nga bala. Ni law do na pamade na sa baali na imang. Yatu imangnya sa piri. Nanti apa kong kay mamahape masyara langsung yen lo getido cilin. Aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana dito ta sela-selang. Wala ko masampajan ko limalay. Itu tapi dito kagak ko eh. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masigi teh luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan nih. Iya, Okiro, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi oko tu na paci kita na jaga itongan na pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de na majaga makotom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ang Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang Allah Ta'ala. Mako itu pinapabilay abalay. Niya na masigi din jaga itu ay. Tapi may katan matanre to diyan na masigi pa. Itu ko to masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagaanggo siya matay asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo pa ko masiging kamanan ito. Itu ampai makaraka ya ko pangurus masigi na de mataru-taru taru-taru ko. Padahal itu ko tomace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya miko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage taci-cica miyang ta. Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kadang mako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mujaman nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak katu darajat mu Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mujaman ada katantangan na salai bawan. Maka mo gatawat di jano ko tu. Guru tak jisa barak ki ummak layurso. Iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako. Inok maka tohe ke bicara nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. Deto pa. Iya. Tete siya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa tete ruwa. Si di mana ya jadi irona suratul mulk ya kode na iya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah yasin patola abala tapi ia kode na sampa tabaca yero ayat kursi kan kamalomo to apa ayan na ayat kursi dito ta palaing mate bawan ina makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah yasin ya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah.
amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama surat bil falaq kama surat bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona baca mu ya tu teh mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kangi korang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kangi korang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngai guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napa ya indok 5 ya tetu kangi koro anda ero. Napa baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kong kamasalah tahadapi tahu merusukan dan atau sila tak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasar atau aja minta ke dalam nasar katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasar katallu itu magi nak katallu baca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangange ya ko tapamarrungi motoro tak aja jo tapalari. Apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kangi korang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot nakan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja masalah. Aja na tawi ta aja mapatama korang. Idi patama kangi korang ngaleta. Kul Allahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji. Pokok kul Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampai to mata tariro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan ya pamulai po Allah Ta'ala si banabita. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo husblah ba padahal dia peringaran. Yo po tomata rilo de gaga. Ape Jepun ni na pasisumpungi langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulah mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pa na ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummo. Mo jagai pakitammo. De nakibua dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna tau na jagai alena. Mapamulay bi iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan tu ampay kong kapak dong dari mangi suruh milaw dong tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanubana moli tau denang kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi
Manumo ko macamoy. Ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan inasong inapaloyol ni patudatu da milodong alena minilodong anapa tapak dicato di teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imang ni. Bimega po to napatat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko idi milodong. Waddi say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko pure panre te cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayana to ampai to matau panri te riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi iman rese baru mak baca dongi to lima ko nasaba dena kan na patapulo so nelo jadi to lini laudongan onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya mana kokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Yeah. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katolo mapangaji mako pak madari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Iya. Pak kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id. Baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngakepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagaga mengerang. Saya kira, iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara mako mapamula na lato capa na. Ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natamo ulas safar. Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan nato nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba, kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran na lo sapa roki no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 5 tolak bala. Kaya naro nangkan ateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oku mi safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku pun tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko de cengi tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih. Ina ro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani
Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab pak dongang. Namoru sak jenek muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal, hakikinna dena batal. Apa latu tu suri mondri milau dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka dena to mak jene tane jene taluka sana tu kada to mak jene pusah jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jene asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdur rasul Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya. Alena pitte ikega pintu suruga menorat tama. Jadi itu doan na jene eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jene na sapuru na salasai. De tabaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene pa. Maka lo mo yan tu ampai to pandita dia tu nasarak jene na pujila dah tu mak jene. Pak Magai, nasa na pintu suruga naru ini beneru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajam. Lomo na gamai. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja ke bije cede. Maka ega pamase na tarongi ko Allah Taala. Idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pak ko tame ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamar tamu tuh pura ni milau doangun na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lido pasti ang kay tarima pak doangan ko to na saba pasti kawalyo ko to imak ko di aja ta Ilau do muki ya kong katau purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tau rusi ale nama tau mursi ale na. Tilau do ngangi. Ya ridi imangi pada rona imata ilau do ngi salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri. Tilau do ngati pa kampung ni. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabangu masigi ko tak dengi dale. Itu lau do ngangi na dupai ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota. Tapas sama kada magi je na bosi pa ang kamato tau panen na. Nje angka tau panen na pa mapat di ulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yan na tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu niya itu ya makiro yan na tu ampai to pandita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan na kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api dena kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala nasure kada cakke ko api malu moy patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dena nri api pai podang api maka da cakke ko jina mo wala ngasoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak dena masola tapi ako maka ipo Allah Taala masih keje itu maka majasa anguran ni itu jadi Pak maka to te Pak Galu maka mo kanjak don nako magalu mo pi sisan na dupa siya na tapatat de don na apa mak deking sakat tatapat 7 deto na mega tu 5% dena siya pan itu ya ko maka de imanu apo ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume manina pataleng
Iya, pas sumeman pak itu na tama na ko kanto na makun ray makan ya ti gabicaran na. Iya, sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makor makaseke me makumajasak kate na makaseke apa tolak bawa ni pak. Kamu ate gawat di patolang. Kocem mangkali ngebaca. Itu. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasak ka wapatolako. Ay masih basta tu makumajasak ka. Apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama. De no ko basuri monre. Namo kolino. Iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nanri api makotiha. Ya tu ampai nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko de na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na to ampe to matatariolo dia tu nanre ko dia na panre jo chokinna iya mato tu nala dasar makada sidak ka ko jolo dia na kan namanya to balate maketo na saba masidak kai apa makade kumpasid pasijo pasidakan iya na to ampe kong kagagay naso na sore na bitta bawangi bali bolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga seke itu de tahu ko mi rawasa nge de tahu Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekan itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawe ni andre tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw doang ang malaika iya na tiasa makbaraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan tu na suri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko toli silile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa to. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mutan ya ko peta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicaran na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa nga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu asusumpungan loloy de nang kanapat tu. Tatta itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi na itu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kilo bola ta da cipi do culut ta kepala. Ni ga melo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Ini tuh bawa Pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to makada denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko Pak mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan kamana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita Pak makoko mamulan itu mo ba manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu
Aja na Pak Mega itu mangko kota nong kamasalana tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapang maki buat status. Oh mako ako palit lakalasi. Tapang ke status na nasa oh mako ako palit lakalasi. Padahal bali bolana melo na singgung. 5 sabu tau tersinggung. Nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan. Padahal bali bolana na singgung. Itu jadi aja tapatama status tapatama. Iya kong kamasalata alaki wajen na sujo. Macawi kito ko sujo ke pangalata. Iya. Pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo aja tasalay masigi ko kuraki masampajang sa pasangin jolo mak dek mana tawe ondo ki dia tu masikiri sikiri mak dek mana pite napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pite tu dan dapat dia di lampu itu kasih jalan lari itu ondo ki tapi dia tu kagak kue Iya, jadi onron roki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pak urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang papu ati di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo marajin. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selang mulai aku masampajan itu 5 lay itu tapi dia tu kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi aku tu na paci kita na jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makotom itu dalyo. Ko makanja ibola na po ngalatat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia nama masih pak. Pak itu koto masih itu mata rutaru pak koto pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa nagaan busia mata asam pajang. Mawilo. Tetap maka tetap kemana tuh itu ko protes mo pak ko masiging kemana itu itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia taru ko pada itu ko tomace masigi uy kana tumamparang pala dito ko sumbangan na ya miko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make itu liwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage cica yang tah yo putih di tuliang kaya nggak biasa nih kadang mako memang moroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi apa nak katu darajat mu pong Allah taala ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan maka mau gatawat di jana ko tuh guru tak jadi sabara ki umak layu rusuh iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako inok maka tohe ke bicara nata itu di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa de topa ya Tatesya kena tama nih kapan dah nang kisah tetek hua
Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tahu robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampak baca yero ayat kursi kan kamalumo to apa ayana nak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roge pada mui iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tamo pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim itu luar biasa Pak saya baru dapat di kitab maka ini luar biasa magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai pak musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta ieu ya napa goronga guruku ya ro 5 atau ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ro setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an yang itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangannya ya ko tapamarrong motoro ta aja jo tapalari apa mako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang ngaleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja masela aja na tawe ta aja mapatama korang idi patama kang ikorang ngale kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelet 30 gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kul Allahu jadi tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro dia tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratan niya pamulay po Allah Ta'ala si banabitta yupuy di baca palampe na kajili jo husblah padahal dia peringaran yupo tomata rilo de gaga api jepun ni na pasisumpungi langsung kira
nasab angka mato ko hadis kutsi ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang ina pamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro angka mana tu? Iya mana mo tu napake. Dito na malamte bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia dapat tu mak baca salawa. Dia dapat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi baca na sapur-sapur ipaja. Ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja. Lagi tu pak baleang. Iya kung makan itu pandrita ya kung mujagaimu itimummu. Mujagai pakitammu. Dia nakik buat dosa. Magampai terima dom. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tahu terima donna. Tahu na jaga iye alena. Mapamulai bi. Iya ko dia namega balle mu terima dom. Yan tu ampai kung kapak dong dari mangi suruh milau dong. Tanya ini. Ma baca doa salama ki imang ita suruh milau dong ngasalamaka. Ito matewe imangnya nasaba tahu macawe. Upong Allah Ta'ala. Dia nang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolano mi tau dena sempat jay suruh milaw dong alena tamma dong. Pangka tu tau ko dena sampai mangan na saya nuban na moli tau dena kanalo masige yo lima baca dong. Desa wa kada deni tarima dong tapi ay manipi. Manumo ko macamoy. Ya tau ko idi na gererang imano sila dan na suang inapa layoli ni patudatu da milaw dong alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kaga talolong. Itu ini pe makada imangnya. Mega po tu tau napatat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko idi milaw dong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imangnya ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi malaika. Nasaba iya ko puray panre tay cicang. Patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na. Ayan na to ampay to matau panre tay riolo to matota. Makibu acara. Milo ima pamula ima baca dongi. Milo ima tanah mak baca dongi. Mandra sebaru mak baca dongi. To lima koro nasaba de na gan na patapulo sonero. Jadi to linilaw dongang. Onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racungan na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rejolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Yeah. Jadi angka tutusan setengah na mega. Cuma yung katulong mapangaji mako pak mandari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanya ka do na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matutu yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mu badiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusaa'an sanukri'uka falatansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli nga kepitu supaya dia tetap kalupang. Pata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan nato kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra. Iya kong kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id kesuruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan magampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagagami ngerang. Saya kira iyan o pangolongan ng Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya ko dira katulad mala cara mako mapamula na latu capana ang kawat tumatu iye capa na ulas safar. Pa ulas safar niya to araba matu araba pacapurang. Nasaba 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Kung mangari pura sara baca surah Yasin na katalo. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kaidi nasa tumatota makada capur ba.
Biasa tangkali nggak tau? Capur raba, biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naro wastu araba apa capuran nalo Safar itu no abalae. Si tau berlaku ya tuh. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia akan naki musibah imma ginala sasilele atau aga ia baca surah Yasin dibaca kata luku pula syarat. Biasanya dafil bala. 54 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Ko mi Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserangnya di mani. Jadi ana riasa jene taluka apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari pak dongeng. Lahiranna batal, hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri milau dongeng naro. Jadi naro nak kada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni. Okomi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jene taluka. Dena to mak jene. Tanya jenek taluka sana tu kada tu bak jenek pusah. Jadi yo kira kemudian ia rodongekan angka koto pura nama jenek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo ya na tu ampai to pandite dia tu nasarak jenne na pujila dah tu mak jenne. Pak magai nasa na pintu suruga naru di beneru pitei kega memolat tama. Ya mea tu na bahaya ko ini pitei pintu na neraka kega memolat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan nanti ampai kong kapacara macede-cede neraka, cede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasin na tarongi kong Allah Ta'ala. Idi to nga mani ko macilaka, iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pa doangon no ko to nasaba pasti kawalyo ko to imak di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan iri di imangi pada rona imata ilaw doangan salama kalino salama kalala kubur salama kasuri mondri tilaw doangan ti pa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale itu law doangan ina dupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kada magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na ang katau panen na pa mapat di ulu siya tu tau mak dako resa ko bosi sih jadi dapat patujui gitu. Ya na tu
Yan na to ampay ilaw ni kubosi bosi baraka ya pe aja na wala nga sen wadi nga wala kasumakasolang makiro. Upo ato na sa pabusi po. Makaday te korilota na sa aja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yan na to ampay to panita dito na kadami. Po ya kometa patunong bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito. Kanan na tamo ko api. Di nakasolang. Api na pa baraka ipo nga latala. Nasuri kada cakke kopi malu muy patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dinan ri api pai podang api makada cakke ko de jina mawal lang asoy ko makadi po ngalatala aja musolanya se na tawa kakak de masola tapi ako makadi po ngalatala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak makatote ka Pak Galu makamo kanjak don nako magalu mopi isan na nadupa siya na tapatat de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuyo. Dito na mega to 5%. 5%. De na siya. Panito. Ya ko makada imano apo ya bayne kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan niya tiga bicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasa kate na makaseke apatulak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patulang ni kucing mangkali nga baca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasa ka apatulak ko. Ay masih basta tu makamajasa ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo ko lino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan ri api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re to lilo sapa to kasia si jolo ang kapitu na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matutunala dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan namanya to balate make itu. Ya saba masidak kay apa makade kung pasid pasijo pasidak kana. Yan tu ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagya nga ngoko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. Di na kan nakola sama kalilang. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaika milodongan ko. Yung pumidi na kan na ni asam urat, na kan na ni gula maki aga seke. Itu de tahu kue mirawasa nge de tahu kue. Macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang. Itu jadi makiro iya na tu ampay. Ina liwa ihalunra na kung kaagaga na deret tawe ni Andre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sa bakura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa makbaraka. Kualitas din na pada. An naman na subali balibole. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na inaliwa halunra na hindi man na subale ba lumaka aje kaja daje mapay ni ha ito hindi na pada tu magay pura ni nilaw doang ang malaika yan na to nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nan cigi masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda kani chale gambara ay vita mi chawamana to aju chawamana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa ya tuh biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mo tanu ya ko peta pangaruh ita weta pangaruh ya pe ko de nalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba
Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Iya, jadi ku ya aja mau tanulaga. Iya, paya ko bicara na te tangkali na to de kan. Pang kami to perinsi na cele sesa mangkoko tapi dia to nang koko sidrap. Nasa ngaga tu ko to na janci ko to na yelek. jadi jadi anu tapakan jakir aja nas ia tu cale ia tu partai istilahnya jabatan kawatun ia tu susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola tamu tu si pantas rasa na buangi motor kiro bola ada tacipi do culut tak kepala ni ga melo mewai ki kotanya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko pada mo jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjana nata curita pak emang kok mamulan itu mau bak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega witu mangko kota nong ka masalahna tappa ku Facebook ni tappa ku Facebook menre tappa maki buat status mako aku palit lakalasi tapang ke statusna nasa mako aku palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nah ternyata gaya nasang sinin na temite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ke suju ke pengalata iya pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajang isa pasangin jolo mak dek mana tawen roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodong isa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu gitu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Monripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa ura jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papua di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ayo marajin. Apa ni laudong mana pak kampung apa salama ikong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam kalau aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan nih iya wakiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komitay na kampungnya madecing kita masigi na. Iya na madecing masigi ako tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga makutom itu dalyo. Kung makanja ibola na po ng alatalat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabilay abalay. Dia na masih dia ni jaga itu ay. Tapi may katakan matan rito tu diyan na masih pak. Pak itu ko masih itu mataru-taru pak ko pangurus masih. Pak maka to tu kataw. Kasi tu matu lalala nasa nagagbo siya mata. Asam pajang. Mawilo. Tak mako tak kemana tuh
Itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu. Itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tomace masigi. Uy karena tumamparang pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na tu kapag Pak Mage ta cica-cica miangka. Yo putih di tuliang kaya nggak biasa nih kadang mako memang moroh. Jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salaiwi. Apa nakka tu darajat mo po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mo jaman na de katantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko tu. Ero guru tak jisa barak ki o umma layurusu. Iya na tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Inok makatohe ke bicaraan na tayo. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamisa. Dito pa. Ya. Tete siya kena tama. Tama ni kapan? Hah, danang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iya rota baca ya naron nak koy capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato koy lokira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala-tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa tabaca yero ayat kursi. Ya, kan kamalumo to. Apa ayan anak ayat kursi dia to ta palaing. Mate bawan. Enak makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada muy. Iya roh ayat kursi patola abala pakai salama. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guruta Haji Patahuding almarhum almarhumullah amalan na pananungan pamula ka tamo pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama surah bil falaq kama surah bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh pamulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah din akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iatu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napay indo 5 ya tatu kang yokoro anda ero napay baca kul Allahu katallu alam nasrah katallu supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagaga dimudahkan jadi ero setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasrah atau aja minta ke dalam nasara katallu kul Allahu katallu. Ibaca kul Allahu katallu alam nasara katallu. Itu magi nak katallu ibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe
Lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego ko kendarangannya ya ko tapamarung motoro tak aja jo tapalari apa mako cinampa tabaca kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja musela aja na tahu ita aja mapatamak korang iri patamaka ngi korang ngaleta kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kaletu taluplo gesok dia nak kata jam-jamata jaji pokok kulu Allahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita tunrolomona iya tu ampe to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silempuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulai po Allah Ta'ala si banabita. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo harus bilang ba padahal dia peringaran. Iyo po tomata rilo de gaga. Ape Jepun ni na pasisumpungi langsung. Kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapa mutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah al-ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja ya upi dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pa na ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko maka dito panrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna. Tau na jagay alena. Mapamulay iya ko de na mega balle mo itarima dom. Yan na tu ampay kong kapak dong dari mangi suro milaw dong. Tanya ini. Baca doa salama ki imangnya tasuro lo dong ngasalamaka itu matewe imangnya nasaba tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suro milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangnya nasa yanubana moli tau denang kenalo masih yo le baca dong desa wakada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po tu tau napatat de ni aro de nak baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayana to ampay to matto panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi mailo ima tanah mak baca dongi manre se baru mak baca dongi to lima kol nasaba dena kan na patapulo sonero jadi to lini lodongan onroto na dito na siya racun na pake na salama asin ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura don nih itu iya tepahangi he sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian jadi ina rojolo di surah Yasin si suratul Mulk alam nasra dengan surah al-ikhlas aja tanir apalagi kok keadaannya mako apa itu alam nasra penting kita baca kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katotosan setengah na mega cuma yung katolo mapangaji mako pak mandari toji to ta ay silalo na ipoda na lupay ni. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Pak kami matoto yan na to ampay to pandritata na suro ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa jadi ribaca ni patada 5 kulue di pakoling kepitu supaya dia tetap kalupang
kata kalupang. Matahari peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwak kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak Dongan atau kami guru dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi maka miru Pak Dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca alam nasra ia kongkana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya muhid kesuruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak ngerang. Saya kira, iya na pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kau dikaga tuloy mala cara maku pamula na latu capana. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba capurang na ulas safar. Ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar opitu no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu lu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih. Ya naro. Pak Donga mi riliserang ya. Di mana? Jadi ana riasa jene taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jene muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal, hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lau Dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jene taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom ibolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejene taluka. Dia nanto mak jene. Tanya jene taluka sana tu kada tu mak jene pusah. Jadi yukiro kemudian ia rodonge kan angka. Kotopura nama jene. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapur na selesai. Tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jene Pak. Maka lo mo yan na tu ampay to pandrite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne Pak Magay nasa na pintu suruga naru ini beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko ini pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lo mo na gamay
Yan nanti ampai kong kapacara cede-cede neraka kada pakanja-kanja kebije cede. Maka ega pamasi na tarongi kong Allah Ta'ala he. Idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu kebetulan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lido pasti ang kay tarima pa dongan ko to nasaba pasti kawalyo ko to di makuir di aja ta ilaw do muki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw do ngang iri di imangi pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri tilaw do nga tipa kampung anu dale na malomo Pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale itu laudongan ina dupay asena ya ko bosi de minta ano aja mo ta tapas sama kada magi je de na bosi pa ang kamato tau panen na ye ang tau panen na pa mama pa di ulu siya to tau mak dakoresa ko bosi sih jadi dapat patujui itu yan na to ampai ilaw ni ko bosi baraka ya pe aja na wala nga sen wadi nga wala kasumakasolang makiro upo ato na sa pabusi po. Makaday te korilo na sangaja na bosi po. Kaya malah sa ulo niya ito. Kaya makiro. Yan na to ampay to parita dito na kadami. Po ya kometa patunong bosi mak baraka. Ya ko wala kaso mak baraka. Betul nga na din nakasola. Pada Nabi Ibrahim waktu na ituno apito. Kanan na tamo ko api. Di nakasolang. Api na pa baraka ipo nga Allah Ta'ala. Nasuri kada cakke kopi malu muy patapulo sona patapulo wanina pilala ngapi dinan riapi pai podang api maka da cakke ko de jina mawal lang asoy ko maka di po Allah Ta'ala aja musolanya se na tawa kakak de masola tapi ako maka di po Allah Ta'ala masih keje itu maka majasa anguran ini itu jadi Pak maka to te Pak galu maka mo kanjak don nako mak galu mopi isan na nadupa siya na tapatak de doon na. Apa mak deking. Saka tatapatuju. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Pan itu. Ya ko makada imanu apo ya bayini kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan yati gabicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasat kata na makaseke apatulak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patulang ni kucing mangkali nga baca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasat ka apatulak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo ko lino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matutunala dasar makadasidak ka ko jolo. Di na kan naman ito balate makito. Nasaba masidak kay apa makade kung pasid jo pasidak kana. Yan to ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko. Di na kan nakola sa makalila. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de. Nasaba malaika milodongan ko. Yung pumidi na kan ni asam urat, na kan ni gula magi aga seke. Itu de tahu kue mirwasa nge de tahu kue. Macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang. Itu jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe niyan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sa bakura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa makbaraka.
kualitas din apa mana subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak aje bapai ini ha itu jadi na pada tu magai puran ini laudong malaikat yana tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka barakah na tu magai iya ko toli sililemu itawe na mo maga masalah pak de to nanti masalah tapi iya ko de na silile te silamura nyawa tu apalagi mangko ko apa politik uliwa ganda kani cale gambar ai vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko de na para gambar aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka daliangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu ya ko peta pengaruh eta pengaruh ya pe ko de nalai pengaruh aja nah aja ta si salah apa iya tuh cale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makan maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanu laga paya ko bicara na te tangkali na to de kan pangka meto perinsi na cele sesa mangkoko tapi de to nang ko sidrap nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yelek jadi anu tapakan jakir aja nas iya tu cale iya tuh partai istilahnya jabatan kawatun iya tuh susumpungan loloy dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa nih konan re api bola tadi nih tuh cale lopat dia bali bola tamu tuh si pantas rasa na buangi motor kilo bola ada tacipi do culut tak kepala nih gak melo mewai ikutannya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu pada kanjakna na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjakna na ta curita pak mako ko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na Pak Mega itu mangko kota nong ka masalah na tapak ku Facebook ni tapak ku Facebook mendre tapak maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pemalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak de mana tawen roki dia tu masih kiri mak de mana pita napati lodong sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu gitu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu mak bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa ura jipa tu dia itu nama gampang iya dia nama atas kami maka da imang apa di tapai mangi ti anu kong kamasalah pada liwar reji na jamana tu komelo macurito ngeti sangi mahakiki tu ayo maraji apa ni laudong mana pak kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo geti do cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam
Pala ko masampajan ko limalay. Itu tapi dia tuh kagak kowe. Iya. Iya, makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa. Napa ada ulawang ngiran-rina macan deh. Iya, okiro, alhamdulillah syukur oke. Jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi oko tu na paci kita na jaga itu nga na pabaloy menre dalyo. Iya nang kamasigi de nama jaga makotom itu dalyo. Kau makanja ibola na po Allah Ta'ala insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po Allah Ta'ala. Mako itu pinapabilay abalay. Yan na masigi din jaga itu ay. Tapi may katahan matanre to diyan na masigi Pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko pangurus masigi. Pak maka to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagaanggo siya mata asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Itu ko parotes mo Pak ko masiging kamanan ito. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na de mataru-taru. Taru-taru ko. Padahal itu ko tumace masigi, uy kana tumamparang pala dito ka sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyang ta. Yo putih dituliang kaya nggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja mu salaiwi. Apa nak tu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan na salai bawan. Maka mu gatawat di jano ko tu. Itu guru tak jadi sabara ki umak layurus. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Mako. Ino maka tohe ke bicara nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Deto pa. Ya. Tete siya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kay sa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa tabaca yero ayat kursi ya kan kamalomo to apa yan anak ayat kursi de to ta palain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dena pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai salama. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ku pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah. Amalan na pananungan mapamula ka tama pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh pamulai
musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah din akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulu Allahu katallu mani baca kulu Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru nga guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napay indo 5 ya tatu kang iyo koro anda ero. Napay baca kulu Allahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasala tahadapi itawe murusukan. Dan atau sila dak murus kung kagaga. Dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya. Tapala mu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulu Allahu katallu. Dibaca kulu Allahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak katallu baca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kang ikorang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrong motoro ta jo tapalari apa mako cinampa tabaca kulu Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa ki jo patama kang ikorang aleta napa ki jo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamati santangi aja masalah. Aja na tahu itu aja mapatama korang, ini patama kangi korang alih. Kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu taluplo gesok dia nak kata jam mata jaji. Pokok kulu Allahu jadi na tu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Tunrolomona. Iya na tu ampai to mata taduro dia tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai napakanja kibami silampuna atinna ya natakden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yupuy di baca palampe na kajili jo husblah padahal dia peringaran iyo po tomatay rilo de gaga api jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hadis sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Makiro ang kamanat to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi to Pak Baleang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagai mo itimummu. Mo jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampay tarima dom. Natuna kada guru ta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau itarima donna tau na jagai alena. Mapamulay iya ko den na mega balle mo itarima dom. Yan na to ampay kung kapak dong dari mangi suruh milaw dong tanya ini ma baca doa salama ki imangi ta suruh milaw dong nga salamaka ito matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolano mi tau dena sempaja suruh milaw dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nuban na moli tau dena kenalo masigi yo lima baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapa layoli ni patudatu da milaw alena ni nilaw dong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imang bimega po to napatat de ni aro de na baca iya ko idi milaw dong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matto panri tay riulo to matota makibu acara
Melo ima pamula, mak baca dongi. Melo ima tanah, mak baca dongi. Mandrase baru, mak baca dongi. To 5 kor na sabade na gan napatapulos sonero. Jadi to linilaw dongan. Onro to na dito na siya racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho. Ini makurak don nih. Iya tepahangi he. Saya kira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung anak masih sekolah suruh baca ya. Jadi angka tutusan setengah mega. Cuma yang ketolong apa ngaji mako pak mandari toji tu tak isilalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewat na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soroki milodo. Angka tibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matara peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guru tak dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Iya. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong kana anak makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masem pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak ngerang. Saya kira iya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabaraka ipong Allah Taala. Ya ko dira gatule mala cara maku pamula na latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar ni to araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi arah baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na ketelu. Gitu dah fil bala. Yana tu nang kay di nasa tumatota maka de capur raba. Biasa tangkali nga to? Capur raba, biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Taala dari Lauhul Mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran na lo sapa ropi no abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia nakan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 5 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu ia miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi. Aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku. Iya ko ajewe. Tapat tujuan nga ngalo kode cengi. Tamudah ka nga talomu yang ngalo masige makasih. Iya naro. Pak donga mi riliserang ya. Di mani. Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak dongang. Namoru sa jenek muka pura ni mulisari Pak dongang. Lahiranna batal. Hakikina dena batal. Apa latu tu suri mondri min lau dongang naro jadi naro nak kada pake ko jenne taluka mega ni tau salah paham apa kacoli-coli ni okom mi bolo ronda ngecenga nasa wa yatu yasa ngejenne taluka dena to mak jenne tenne jenne taluka sana tu kada to mak jenne pusah jadi ukiro kemudian ia rodonge kan angka
Koto pura nama jenne. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalni minat tawwabin wa jalni mutatahhirin wa jalni badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipittei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne pa. Maka lo mo yan tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne pak magay nasa na pintu suruga naru di beneru pitte kega memolat tama. Ya tu na bahaya ko ini pintu na neraka kaya kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan nati ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga mani ko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pa ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga mana na to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macila katongang itu betongan nang kamata mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lildo pasti ang kay tarima pa doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to makwir di aja ta ilaw do mo ki akong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan Yari di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri lodonga tipa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale itu lodonga ngina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakor resa ko bosi sih jadi dapat petujui gitu. Yana tu ampai ilau ni kobosi bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu na pobosi po maka dai te korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to parita de tu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasolang pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu moy patapulo so na patapulo wanina pilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mo wala ngasoy ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih keje itu makan majasa anguran ini itu jadi ya, Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak dona ko mak Galu mopi sisana na dupa sena tapatat dek dona enggak apa mak deking sekat tatapa 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makade imanu apa ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama na ko kanto na makun ray makan ya ti gabicaran na sesa dito na kumanang tapi akong kabay ni makoro makaseke me makamajasa kate na makaseke apatolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko cemang kali nga baca itu oh iya podangi maka dia na de mo ka majasa ka wapatolako ay masih basta tu maka majasa ka apa iya tu sakka pa iya meto tu papasalama de no ko basuri monre namo kolino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata dito nan riapi makotiha
Ya tu ampai Nabi Ibrahim. Ide nanri agagay ko din na pura masidak ka. Iya ni palenakan nanre ko ba ine na ina dia nanre tolilo sapa to kasi si jolo. Ang kapituda na si bawangi manre. Iya na tu ampai to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokin na. Iya matau tu nala dasar makada sidak ka ko jolo. Dia na kan namanya tu balate make itu. Ya sabab masidak kay apa makade kumpasid pasijo pasidakan. Iya na tu ampai kong kagagay nasu na suri na bita bawangi bali bolay. Nasaba iya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan re insyaallah napasalama ko de na kan nakola sama kalila nakana nga sam urat kolesterol insyaallah de nasaba malaika ini lodong ko yu pumidi nakan ni asam urat nakan ni gula magi aga sekke itu de tahu ko mi rawasa de tahu Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe niyan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabak pura ni nilaw do nga malaika iya na tiyasa makbaraka kualitas din apa naman na subali bali boleh cepat-cepat boleh nala boleh makonta na mabolo duro na liwa halunra na idi mana subali bau lumaka aje kajak daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw do nga malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah. Tapi iya ko din nasilele te sila mura nyawa tu. Apalagi mangkoko apa politi uliwa ganda. Kani chale gambara vita mi cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini apa iya tu biasa te ko din na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi. Aja mo tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi ya aja mutan ya ko peta pangaruh ita eta pangaruh ya pe ko denalai pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu cale ko mendre elena motu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu. Jadi ku ya aja mau tanulaga. Paya ko bicara na te tangkali nga to de kan. Pang kami to parinsi na chele sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap. Nasa ngaga to ko to na janji ko to na yaleg. jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kenapatun. At itu lisi sumpungnya. Ya tuh. Napa ni konan re api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola ta mo tu si pantas rasa. Na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga me lo mewai ki kotannya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to makada denen re ko punggawamu ko do denrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko apa mega ni tahu pada kanjana na ta curita aja tu curita jangan apa ko ta curita tu jangan ka mana mo jangan tahu nggih kanjana na ta curita pak makoko mamulan itu mu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu aja na pak mega wi makoko tanong ka masalah na tapak Facebook ni tappa ko Facebook menre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka status na nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah sa ulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen na suju macawi gitu ko suju ke pengalatan. Pada ko misalnya maka da ang masalah ko kampung yan tu ampai imangi perlu milodo.
aja tasalai masigi eko pura ki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tahu roki dia tu masih kiri sikiri mak dek mana pita napa tilodongi sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat dia di lampu itu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kue iya jadi roki masih kiri sikiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu mak bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi mondripi matinro. Mondripi. Matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro. Sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pa urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka ada imang papua di tapi imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay maraji. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ipong tapa belai pole balai sempu yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na saba alena imang itu imangnya sapiri. Nanti apa kong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak selam kalau aku masampajan ku lima lay itu tapi dia tu kagak kue iya iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi aku tu na paci kita nam jaga itu ngana pabaloy menre dalio. Iya nang ka masigi de nama jaga makotom itu dalio. Ko makanja ibola na po ngalatat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukan itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu dia nama masih pak. Pak itu koto masih itu mata taru pak koto pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa naganggu siya mata asam pajang. Mawilo. Tetap mako tetap kemana tuh itu ko parotes mo pak ko masiging kamanan itu itu sampai makara kaya ko pengurus masigi na dia taru ko pada itu ko tomace masigi karena tumamparan pala dito ko sumbangan na ya biko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya make itu liwa na protes na tu kapag Pak Mage cica yang tah yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kadang aku memang boroh jadi itu ya makanya mengurus agama tapi makanya guru tak kali sidendreng ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi apa nakka tu darajat mu pong Allah taala ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan maka mau ketahuan di jana ko tuh guru tak jadi sabara ki umak la yurusu iya nah tu lagi pacar maina lagi Pak Mako ino maka tohe ke bicara nata itu di saya itu jalan saja kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis de topa ya tapi saya kena tama nih kapan dah nang kisah tetek dua si di mana ya jadi irona suratul mulk ya kode na irota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato kue lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala nih tahu rubes makutu maroki jadi surah Yasin
patola abala. Tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi. Ya, kan kamalumo to. Apa iya anak ayat kursi dia to ta apa lain. Mate bawan sih. Enak makato akun. Iya, jadi dongro angka dong. Istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada. Jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya roh surah yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah yasin. Baca surah yasin. Iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah. Amalan na pananungan. Mapamula ka tamo pesantren nga runamalkan. Yaitu Fatihah kacica kulallahu katallu kulang subra bil falak kulang subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wasamil alim. Itu luar biasa, Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko langi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kulullahu katallu mani baca kulullahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Ia tu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau we ipalenna iyo ko watangi napa ya indo 5 ya tetu kang yokoro anda ero. Napa baca kulullahu katallu alam nasrah katallu. Supaya kung kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kung kagagah dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kulullahu katallu dibaca kulullahu katallu alam nasr katallu. Itu magi nak kata lu baca kulullahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Itu nak kada guru tapatama kang korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak kodeto ko lego-lego iko kandarangange ya kota pamarung motoro tak jo tapalari. Apa makoi cinampa tabaca kulullahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo. Patama kang ikorang ngaleta napa kijo. Kaya ko takot na kan musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi. Aja masela. Aya na tawi ta aja mapatama korang. Iri patama kang ikorang ngaleta. Kulullahu maka lo moro pa ko mesuro mangaji gang kalatu taluplo gesok dia na kata jamata jaji. Pokok keluar lahu jadi itu nak kada nabita onrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita onrolomona iya tu ampai to mata tadiro deje tu na melampe bacana tama ka ponco kagaga mena pamulai na pakanja kibami silampuna atinna iya na takden na alena na sadding kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi nabita na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratannya ya pamulai pong Allah Ta'ala si manabita. Yo pwede baca palampe na. Kajili jo harus bilang ba padahal dia peringaran. Iyo po tomata rilo de gaga. Ape Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro nasa angka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulah mutana makiro ang kamana tu iya mana mo tu napake dito na malampe bacana api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi tu pak baleang. Iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagay mo itimummo. Mo jagay pakitammo. De nakibu dosa.
Magampai terima dom. Natuna kada guru ta Ki Haji Abdul Rahman Ambodalle. Iya tu tau iterima donna, tau na jaga iye alena. Mapamulai bi iya ko de na mega balle mu iterima dom. Yana tu ampai kong kepak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini. Ma baca doa salama ki imangi ta suruh milau dong ngasalamaka. Kita matewe imangi na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala. Denang kenapa tu mas sempaja. Yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong. Bangka tu tau ko dena sampai imangi na saya nubana moli tau dena kenalo masih yo le baca dong. Desa wakada deni tarima dong tapi imani ipi. Manumo ko macamoy. Ya bitau ko idi na gererang imano sila dan na suangin apa layoli ni patudatu da milau dong alena ni nilau dong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona. De sisa kagak talolong. Itu ini pe makada imangi. Bimega po tu tau napatat de ni aro. Dia nak baca. Iya ko idi milau dong. Wadis say tarima. Tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi malaika nasaba iya ko purai panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatanna ayana tu ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandra sebaru mak baca dongi to lima kor nasaba dena kan na patapulo sonero jadi to linilau dongang onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makura don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rejolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya mako apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung kananak ta masikola ta suruh baca yan. Jadi ang katutusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak mandari toji to ta silalo na ipoda na lupay ni. Kanya kado na sisan na rewa na lupay. Pak kami matutu yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodo. Ang katibaca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kong anak makunruh-kunruh maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Kiri baca supaya magampangi meringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iya na pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kung dikaga tuloy mala cara maku mapamula na lato capak na. Ang kawatu matu iye capak na ulas safar. Pa ulas safar niya to. Araba matu, araba pacapurang. Nasabak 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi ara baca capurna ulah safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na katelu. Gitu dah fil bala. Yana tu nang kaidi nasa tomatota maka de capur raba. Biasa tangkali ngato? Capur raba, biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi ya naros tu araba pacapuran na lo sapa rokitu no abalae. Si tau berlaku ya tu. Jadi naro ampai tu baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga ya ribaca. Surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Ya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicang ni si tahu
Iya miko capak na ulas safar. Selain bulan safar tidak. Iya. Jadi ya ko ular raja ni dia nanti masalah. Oko mi safar. Sebab memang di kitab Kansun Najah itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ayana tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku puang. Tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo Chile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo ko decengi. Tamudah kanga talomu yang ngalo masige makasih. Iya naro. Pak Donga mi rilisarangnya. Di mana? Jadi yana riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal, hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lau Dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Oko mi bolo ronda ngecenga na sawo ya tu ya sange jenek taluka. Dia nanto mak jenek. Tanya jenek taluka sana tu kada tu mak jenek pusah. Jadi yo kira kemudian ia rodonge kan angka koto pura nama jenek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasul. Allahumma jalil minat tawwabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloi. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu pura bami mak jenne na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu baraka na jenne Pak. Maka lo mo ya na tu ampai to pandite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne. Pak Magai, nasa na pintu suruga nari di beneru pite ke kami ulat tama. Ya mea tu na bahaya ko idi pite pintu na neraka ke kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Ya nanti ampai kong kapacara ma cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi kong Allah Ta'ala he. Idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki 40 maka dia nabi te ko ganay umak ko 40 na lindo pasti ang kay tarima Pak dongan no ko to na saba pasti kawalyo ko to di makuir di aja ta Ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tahu rusi ale nama tahu murusi ale na. Etilaw do ngami. Ya ridi imange pada rona imata ilaw do nga salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Etilaw do ngati pa kampung ni. Anu dale na namalomo. Pak de itu na tabago masigi ko tak dengi dale. Itu law do nga ginadupay asena ya ko bosi de minta anu aja mota. Apas sama kada magi je na bosi Pak angka mato tau panen na. Je angka tau panen na Pak mama Pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat patujui gitu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Opo tu nasa pabosi po mah kada ite korilo tanah sangaja na bosi po kaya malah saulu niya itu ya makiro yan tu ampai to panita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na Pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu muy 40 wanina pilalang api de nan ri api
Pai pudangnya pi maka ada cekik ko. Jina mo awal lang asoy ko maka di po ngalatala. Aja musolanya sih na tawa kakak dia na masola. Tapi aku maka di po ngalatala masih kaya itu maka majasa anguran ni. Itu jadi Pak maka tuh ke Pak Galuh maka mo kanjak don nako mak Galuh mo pi. Sisan na dupa siya na tapatat dek don lah. Apa mak deking sakat tatapa 7 deto na mega tu 5%. 5% dia na siya pan itu ya ko makade imanu apo ya baini kustas maseke aja talengi jolo pasume man na pataleng pasume man pa ito na tama na ko kanto na makun ray makan yati ga bicaran na sesa deto na kumanang. Tapi akong kabay ni makoro makaseke may makamajasat kate na makaseke apatulak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patulang ni. Kuciyang mangkali nga baca. Ito. Oh iya. Podangi maka da iya na de mo kamajasat ka apatulak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak? Iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo ko lino iya na makanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nanri api makotiha ya tu ampai nabi Ibrahim ide nanri agagay ko de na pura masidakka iya ni palenakan nanre ko baine na ina de nanre tolilo sapa to kasya si jolo ang kapituda na si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nanre ko de na panre jo chokinna ya matau tunala dasar maka sidak ko jolo. Dia na kan namanya tu balate maka itu. Ya sabab masidak kay apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Ya na tu ampai kong kagagay naso na suri na bita bangi bali bolay. Na sabab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tunap pamuan ra insyaallah napasalama ko. Dia na kan nakola sama kalilang. Nakana nga asam urat kolesterol insyaallah de. Na sabab malaikat milodongan ko. Yung pumidi na kan ni asam urat, na kan ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasa nga de tahu ko. Macimpa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang. Itu. Jadi makiro iya na tu ampai. Ina liwa ihalunra na kong kaagaga na deret tawe ni Andre. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo makibuay. De na pada. Magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiyasa makbaraka. Kualitas din na pada. An naman na subali bali-bolay. Capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ni nilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nan cigi masalah tapi iya ko de na silile te sila mura nyawa tu apalagi mangko apa politi liwa ganda kani chale gambara ay vita mi chawa mana to aju chawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tu biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mo tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola ko langi aja mo tanu ya ko peta pangaruh ita weta pangaruh ya pe ko de nalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah-tanah makana maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulaga pa ya ko bicara na te tangkali na to de pagka meto parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sindrap nasa ngaga tu ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy de nang kanapat tu kata itu di sumpungnya ya tu
Napa ni konanri api bola tadi nya tu cale lopat dia bali bola ta moto si pantas rasa. Na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala. Ni ga me lo mewai ki kotanya bali bola. Ya ko cale ta tajam mati. Ini. Itu bawa pak na bangun ibate na pada moki mulai. Maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da benrang mulai ko. Pada mo. Jadi aja ta si salah-salah. Aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko pak mega ni tahu. Pada kanjana na ta curita aja tu curita jana apa ko ta curita tu jana ka mana mo jana tahu. Nggih kanjana na ta curita. Pak mako ko mamula ni tumu bak manang itu ko media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega wi mako ko tanong ka masalah na tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapak maki buat status. Oh mako ako palit la kalasih. Tapang ke statusnya nasa mako ako pala kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen ne tasuju macawi gitu kesuju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajangi sa pasangin jolo mak dek mana tahu roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napa tilodongi sa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu itu kasih jalan lari itu roki tapi dia tu kagak kue iya, jadi onron roki masih kiri. Magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya. Iya tu kotoma bicara tasawuf tu, iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro. Matinro mana pi pak kampung munapa ku matinro. Sebelum moto pak kampung moto ku milau dongang maka tu reji itu ampai mangi pak urat jipa tu. Dia itu nama gampang. Iya, dia nama atas kami maka da imang papu ati di tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampung apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala. Ni laudong apa made na sa baalena imang. Itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama HP masyara langsung yen lo getido cilina aja nang kasapiri oto lagi lo jupan dan na HP mana itu tak selam kalau aku masam pajan ku 5 lay itu tapi dia tu kagak kowe iya makanya jadi tanya apalagi masih gitu luar biasa napa ada ulawang ngerenrina macan deh Okiro alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan naguruku mursyid tarekat itu. Nah saya komi na kampungnya madecing kita masigi. Iya nama decing masigi aku tu na paci kita nam jaga itu ngana pabaloy menre dalyo. Iya nang ka masigi de nama jaga makoto itu dalyo. Ko makanja ibolana po ngalalat insyaallah. Jadi itu ampai maka dia masih kita luar biasa. Nah bukarang itu pintu dalek pengalatan. Maka itu. Ini pabelai abalai. Dia nama masih dia jaga itu ay. Tapi megatan matan reto tu jian nama masih pak. Pak itu koto masih itu mata taru pak koto pengurus masih. Pak maka tu ya kata. Kasih tu matu lala nasa nagaan busia mata asam pajang. Mawilo. Tak mako tetap kemana tuh itu ko parotes mo pak ko masiging kemana itu itu sampai makara kayak ko pengurus masigi na dia taru ko pada itu ko tomace masigi karena tu mamparan pala itu ko sumbangan nah ya biko jumain nang kamu bak makara topi pakatopay barakallahu na lupa tama ya makai tu liwa na protes na tu kapag Pak Mage tak cica-cica miangka yo putih di tuliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh itu
Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mu zaman nang katantangan aja musalaiwi. Apa nak tu darajat mu pong Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mu zaman ada katantangan salai bawan. Maka mu gatawat di jana ko tu. Guru tak jadi sabara ki umak la yurus. Iya nah tu lagi pacar main lagi Pak Makoh. Inok maka tohe ke bicaraan nata itu. Di saya itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dek topa. Ya. Tetesya kena tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kisah tetek rua. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na ya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kukung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tahu robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sempat baca yero ayat kursi ya, kan kemalomo to apa ayat anak ayat kursi dia to ta apa lain mate bawan enak maka to akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya roh pada mui. Iya roh ayat kursi patola abala pakai selamat. Iya roh surah Yasin makoto gunana. Cuma iya magala baca surah Yasin. Baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na. Angkat tuh ke pesantren na guruta Haji Patahudin almarhum almarhumullah amalan na pananungan pamula ka tama pesantren ngeruna amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh apa mulai musibah polok ko ilangi sibah polok ko tanah insyaallah dia akan. Jadi ya baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatamma kang ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatama kang ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru nga guruku yero 5 atau ipalenna yoko watangi napa indo 5 ya tetu kang yokoro anda ero napa baca kul Allahu katallu alam nasrah telu supaya kong kamasalah tahadapi tawe murusukan dan atau sila dak murus kong kagagah dimudahkan jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya apalagi mau alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katallu kul Allahu katallu dibaca kul Allahu katallu alam nasr katallu itu magi nak katallu dibaca kul Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an itu nak kada guru tapatama kang korang alemu ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko kendarangannya ya ko tapamarrong motoro tak yo tapalari tapamako cinampa tabaca kul Allahu katallu napa tabaca alam nasra napa kijo patamaka ngi korang ngaleta napa kijo kaya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamatay santangi aja musela aya na tawi ta aja mapatama korang iri patamaka ngi korang ngaleta kul Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kelet tu 30 gesok dia nak kata jamata jaji
Pokok kuluan lahu. Jadi na tu nak kada nabita. Unrolomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Unrolomona. Iya na tu ampai to mata tadiro deje tu na melampe bacana. Tama ka ponco gagaga mena pamulai na pakanja kibami silampu na atinna. Iya na takden na alena na sading. Kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani. Makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta. Yupoy di baca palampe na. Kajili jo husblah ba. Padahal dia peringaran. Iyo po tomatay rilo de gaga. Ape Jepun ni napasisumpungi langsung. Kiro. Nasabang ka to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun. Yan na tunah kada dupa memang inapamutana. Kumatana ko aja nunanre ulla mutana. Ka makiro. Ang kamana to. Iya mana mo to napake. Dito na malampe bacana. Api Jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa. Dia napat tu baca surah Al-Ikhlas. Ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja. Yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah paja. Lagi topak baleang. Iya ko makan itu pandrita ya ko mo jagaimu itimummu. Mo jagai pakitammu. Denaki buah dosa. Magampai terima dom. Iya, natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale. Iya tu tau iterima donna, tau na jagai alena. Mapamulai iya ko dena mega balle mo iterima dom. Yan na to ampai kung kapak dong dari mangi suruh milau dong tanya ini ma baca doa salama ki imang eta suruh milau dong ngasalamaka itu matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Taala denang kenapa tu mas sempaja yo pukolanu mi tau dena sempaja suruh milau dong alena tamma dong bangka tu tau ko dena sampai imang na saya nubana molli tau dena kenalo masih yo le baca dong desa wa kada deni tarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitau ko idi na gererang imano sila dan ni nasong inapa layolli ni patudatu da milodong alena ni lodong anapa tapak dicato ni teleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimega po to na patat de ni aro de nak baca iya ko idi milodong what this say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na dena pa jani lodogi maleka nasaba iya ko pure panre ta cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatana ayana to ampai to matau panri ta riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi mandre baru mak baca dongi to lima kor nasaba dena kan na patapulo so nero jadi to lini lodongan onro to na de to na siaga racun na pake na salama asin. Ya manama kokoten kamana ni rupana racun na cia mati picu-picu. Ini makurak don nih. Itu iya tepahangi he. Sakira iya pangolongan ni Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rejolo di surah Yasin si suratul Mulk. Alam Nasr dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kok keadaannya mako apa itu Alam Nasr penting kita baca. Kung kanana ta masikola ta suruh baca yan. Jadi angka totusan setengah na mega. Cuma yung katalo mapangaji mako pak mandari toji to ta isidalo na ipoda na lupay ni. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupay. Iya, pak kami matotu yan na to ampay to pandritata na suruh ki milodong. Angka ti baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi itu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak dongan atau kami guruta dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunruh. Jadi mako miru Pak dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra ya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang.
Bisa 7 kali, bisa 11 kali. Baca supaya magampangi maringerang. Kung kagak kami ngerang. Saya kira, iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian. Magi-magi na pabaraka ipong Allah Ta'ala. Ya kau deka katule mala cara maku mapamula pamulana latu capana. Ang kawatu matu iye capana ulas safar. Pa ulas safar nih to. Araba matu, araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar. Jadi araba cacapuran na ulas safar. Ko mangaripu rasara. Baca surah Yasin na katelu. Itu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkali nga to. Capur raba. Biasanya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar. O pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imak ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata luku pula sara. Yasangi dafil bala. 4 tolak bala. Kaya naro nangkan ateng itu biasa pigau ko capur rabai. Cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang. Padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar. Selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau pak boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak donga mi riliserang ya. Di mana? Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab pak dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari pak dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lo dongang naro. Jadi naro nak kada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? Okom mi bolo ronda ngecenga nasawa. Ya tu ya sange jenek taluka. Dia nanti mak jenek. Tanya jenek taluka. Sana tu kada tu mak jenek pusah. Jadi ukiro. Kemudian. Ia rodonge kan angka. Kotopura nama jenek. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu doan na jenne eta pala laloy. Gitu. Pala iya tu. Mega apa tu purabami mak jenne na sapuru na salasai. Tabaca ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas solihin. Maka dia Nabi ta iku manipitei kega pintun na suruga memolat tama. Tu barakak na jene Pak. Maka lo mo yan na to ampay to pandrite dia tu nasara jenne na pujila dah tu mak jenne Pak magay nasa na pintu suruga nari di beneru pitte ke kami ulat tama ya me tu na bahaya ko idi pitte pintu na neraka ke kami ulat tama pintu na suruga patajang lomo na gamay yan ti ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede maka ega pamasin na tarongi ko Allah Ta'ala idi to nga mani ko macilaka iya to kakayo ko ilala masigi Pak ko tamay ranake na macilaka to nga maga manana to suju pura na to masampaja pura na to majenne maha macilaka to nga itu betongan nang kamanta mo to pura ni milaw doangon na
Apalagi yang kaki 40 maka dia nabi teko ganai umat ku 40 na lido pasti yang kay tarima pak dongan ko to na sabak pasti kawalyo ko to. Maku dia aja ta ilaw do muki ya kong kataw purana mak bersal lari na mak de pasanir deh. Aja na tahu rusi ale nama to mursi ale na. Tilaw dongan. Ya ridi imangi pada rona imata tilaw dongan salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri. Tilaw dongan ti pa kampung. Anu dale na nama lomo. Pak de itu na tabago masigi ko ta dengi dale. Itu laudongan ina dupa ya sena ya ko bosi de minta anu aja mota tapas sama kana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na. Nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dako resa ko bosi sih. Jadi dapat petujui itu. Yana tu ampai ilau ni ko bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro. Upo tu nasa pabusi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu niya itu ya makiro yan tu ampai to parita de itu nah kadami po ya ko meta paturun bosi mak baraka ya ko wala kaso mak baraka betul kan ada nak kasola pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah taala nasure kada cekke kopi malu mui 40 sona 40 wanina pilalang api dinan ri api pai podang api maka da cekke ko jina mawal lang asoy ko maka di Allah taala aja musolanya se na tawa kakak dia masola tapi aku maka di Allah taala masih keje itu maka menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tu ke Pak Galuh maka mau kanjak don ko mak Galuh mopi Isan na dupa siya na tapatak de doon na. Apa mak deking. Saka tatapat 7. Dito na mega to 5%. 5%. Dena siya. Pan itu. Ya ko makada imanu apo ya bayni kustas maseke-seke. Aja talengi jolo. Pasume man na pataleng. Pasume man pa ito na tama na ko kanto na makunra. Makan yati gabicaran na. Sesa dito na kumanang. Tapi aku kabay ni makor makaseke me makamajasat kata na makaseke apa tolak bawa ni Pak. Kamu ate gawat di patolag ni. Kucing mangkali ngebaca itu. Oh iya. Podangi maka dia na de mo kamajasat ka apa tolak ko. Ay masih basta tu makamajasat ka. Apa iya tu sakka Pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan ri api makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nan ri agage ko de na pura masidakka iya ni palena kan nan re ko baine na ina de nan re tolilo sapa to kasia si jolo ang kapitu dan si bawangi manre iya na tu ampai to matatariolo de tu nan re ko de na panre jo chokinna ya matau tu nala dasar maka dasidak ko jolo. Dia nak namanya tu balate maka itu. Ya sebab masidak kai apa maka dia kumpasid pasijo pasidakan. Ya na tu ampai kong kagagay nasu nasuri nabita bangi bali bolay. Na sebab ya kupura ni mo bagay nga ngoko tu na pamuan re insyaallah napasalama ko. Dia nak nakola sama kalila. Nakana ngasam urat kolesterol insyaallah de. Na sebab malaikat ini lodongan ko. Yung pumidi na kana ni asam urat, na kana ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasangnya de tahu ko. Macim pa ingat na bali bola na mimau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yan. Tatta imalunra tu. Yan na tawe mo maki buhay. De na pada. Magay na sa bakura ni nilaw doang ang malaika. Yan na tiya sa baraka. Kualitas din na pada. An naman na subali bali-bolay. Capa-capa pole nala pole makonta. Na mabolo duro na ina liwa halunra na idi mana subale bau lumaka aje kaja daje bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw dong ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay
Iya ko tulis sililemu itawe. Namo maga masalah Pak Deto nanti masalah. Tapi iya ko dia nasilele te silamura nyawa tuh. Ya apalagi mangkoko apa politik uliwa ganda. Kani cale gambar ai vita cawa mana to aju. Cawa mana to aju vita. Jadi makotiha. Jadi terjaga ini Pak iya tuh biasa teko dia na para gambar aku lo bola nama dari itu mampat diisi. Iya, aja mau tanu. Iya ro pemilihan cale eta papade mapake wajuju. Maka daliangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu. Ya ko pe ta pengaruh itu ta pengaruh ya pe ko dia nalai pengaruh aja nah. Aja ta si salah. Apa ya tuh cale ko mendre le namo tu matarima dia tuh kana bawangi. Paling amelo pasipato do tenang kamu ba. Maku tanah-tanah makan maga tuh pada 5 tahun kita dek. Gitu. Jadi ku ya aja mau tanu laga. Pak ya ko bicara nate tangkali ngato deh kan. Pak kami to prinsip na cele sesa mangkoko tapi dia to nangko ko sidrap. Nasa ngaga tuh ko to na janji ko to na yelek. jadi ya no tapakan jakir aja nas iya tuh cale iya tuh partai istilahnya jabatan kawatun iya tuh susumpungan loloe dengan kenapa tuh kata itu di sumpungnya ya tuh napa nih konan re api bola tadi nih tuh cale lopat dia bali bola tamu tuh si pantas rasa na buangi motor kilo bola ada tacipi do culut tak kepala ni game lo mewai ikutannya bali bola ya ko cale tajam mati ini itu bawa Pak na bangun ibatai na pada moki mulai maki buai jalan tani dan to maka da denen re ko punggawamu ko da benrang mulai ko pada mu jadi aja tasi salah-salah aja itu yang penting saya sampaikan sebab ya mako ko Pak mega ni tahu pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu nggih kanjana nata curita Pak mako ko mamulan itu mubak manang itu ke media sosial terutama ibu-ibu jana Pak Mega itu mangko kota nong ka masalahna tappa ku Facebook ni tappa ku Facebook mendre tappa maki buat status mako ako palit lakalasi tapang ka statusna nasa mako ako palit lakalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sabu tau tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malah saulumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja pertama status pertama iya kong ka masalata alaki wajen ta suju macawi gitu ko suju ke pengalata pada ko misalnya maka da angka masalah ko kampungnya na tu ampai imangi perlu milodo aja tasalai masigi eko kuraki masampajang isa pasangin jolo mak dek mana tawen roki dia tu masih kiri mak dek mana pita napati lodong isa na kampung tapo tu imang kamu pita tu dan dapat jadi lampu gitu kasih jalan lari itu on roki tapi dia tu kagak kue iya jadi on roki masih kiri magai ero sikiri ero nasaba idi tu situ ngana panguluna kampungnya iya tu kotoma bicara tasawuf tu iya tu kepala desa si bawai mangi monripi matinro mana pi pak kampung munapa ko matinro sebelum moto pak kampung moto ko milau dongang maka tu reji ya tu ampai mangi pa urat jipa tu dia itu nama gampang iya, dia nama atas kami maka da imang papua ti tapai imangnya ti anu kong kamasalah pada liwar rejina zaman tu komelo macurito ngeti sang imah hakiki tu ay marajin. Apa ni laudong mana pa kampun apa salama ikong tapabelay pole balay sempo yang idale na aja na turu ngabala. Min laudong apa made na sabaale na imang itu imangnya sapiri. Nanti apa ikong kay mama hape masyara langsung yen lo geti do cilin aja nang kasapiri oto lagi lo jupandan na HP mana itu tak sela-sela mulai aku masampajan ku 5 lay itu tapi dia to kagak koe iya makanya jadi tanya apalagi masih kita luar biasa napa ada ulawang ngiran-rina macan deh iya alhamdulillah syukur oke jadi masyarakat di sini membangun. Pak Maku itu maka dari kepesan na guruku.
mursyid tarekat itu. Nah saya komitay na kampung ni madecing, ite masigi na. Iya na madecing masigi o kuto, na pachi kita na jaga ito nga na pabaloy, menre dalyo. Yan ang kamasigi din na majaga, makutom ito dalyo. Kung makanja ibola na po ang alatalat insyaAllah. Jadi itu ampai maka dia masigi ta luar biasa. Na bukarang itu pintu dalyo po ang alatalat. Mako itu, inapabilay abalay. Yan na masigi din ijaga ito ay. Tapi may katahan matanre to diyan na masigi Pak. Pak itu ko masigi to mataru-taru pa ko to pangurus masigi. Pak makato to kataw. Kasi to matu lalala nasa nagaanggo siya mata asam pajang. Mawilo. At mako at kamanan to. Ito ko parotes mo Pak ko masiging kamanan nito. Itu ampai makara kaya ko pangurus masigi na din mataru-taru. Taru-taru ko. Pada itu ko tumace masigi, uy kana tumamparan pala dito ko sumbangan na. Ya biko jumain ang kamuba makadatopi pakatopay barakallahu na lupa tama. Ya make tuliwa ikan na protes na to kapag. Pak mage ta cica-cica miyangka. Yo putih dituliang kaya enggak biasa nih kada umako memang moroh. Jadi itu ya. Makanya mengurus agama. Tapi makanya guru tak kali sidendreng. Ya kong kadece mo jaman ng katantangan na aja mo salawi. Apa nakatu darajat mo po Allah Ta'ala. Ya ni kong kadece mo jaman na deka tantangan na salaibawan. Maka mo igatawad di jano ko to. Ero guru tak jisa baraki o umma layuruso. Iya na to lagi pacaramay na lagi Pak Mako. Ino makatohe ga bicaran na tayo. Di sa itu jalan saja. Kemudian jadi rona ro kita tak saja rona tamis. Dito pa. Ya. Tete siya kana tama. Tama ni kapan? Hah, dah nang kaysa tete ruwa. Si di mana? Ya, jadi irona suratul mulk ya kode na iya rota baca ya narona ko capak na tahaya baca mudah-mudahan malam pesunga na jadwal pengajian kung kamato ko lo kira nih bagi-bagian cuma makutu aja itu maroki na sabak madari na tala ni tawe robes makutu maroki jadi surah Yasin patola abala tapi ia kodena sampa baca yero ayat kursi kan kamalomo to apa ayan anak ayat kursi de to ta palain mate bawan enak makato akun iya jadi dongro angka dong istilahnya desa na pada tapi fungsinya pada jadi dia na pada otomatis itu pahala tapi fungsinya ya ro pada mo iya ro ayat kursi patola abala pakai salama iya ro surah Yasin makoto gunana cuma iya magala baca surah Yasin iya mikui di laret padena atau sampai ayat kursi na angkat tuh pesantren na guru ta Haji Patahudin almarhum almaghfurlah amalan na pananungan mapamula ka tamo pesantren nga runa amalkan yaitu Fatihah kacica kul Allahu katallu kama subra bil falaq kama subra bin nas kacicang ayat kursi kacica napa bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was samiul alim. Itu luar biasa Pak. Saya baru dapat di kitab. Maka ini luar biasa. Magai ya kona bacamu ya tu teh papamulai musibah polok ko ilangi siba polok ko tanah insyaallah din akan. Jadi ia baca Fatihah kacicang kul Allahu katallu mani baca kul Allahu ipatammakan ikorang ngalewi. Jadi ko puraki masam paja perlu Pak Bu tapatamakan ikorang ngaleta. Iya tu ya napa guru ngae guruku ya ro 5 atau
Ipalin na iyo ko watangi. Napay indo lima ya tatu kang iyo koro anda ero. Napay baca kulu Allahu katalu alam nasrah katalu. Supaya kung kamasala tahadapi tawe murusukan. Dan atau sila dak murus kong kagaga. Dimudahkan. Jadi setiap selesai sholat fardu kita baca ya. Tapala mu alam nasr atau aja minta ke dalam nasr katalu kulu Allahu katalu. Dibaca kulu Allahu katalu alam nasr katalu. Itu magi nak katalu dibaca kulu Allahu nasaba itu sama dengan menghatamkan Al-Qur'an. Yang itu nak kada guru tapatama kangi korang alemu. Ya komelo ki joka meki lo galunge meki lo pasae meki lo kantoroe lepangi jolo cinampa oko lego-lego tak ko deto ko lego-lego iko ki kandarangange ya ko tapamarrong motoro ta jo tapalari tapamako cinampa tabace kulu Allahu katalu napa tabaca alam nasra napa ki joka patama kangi korang ale tanapa ki joka ya ko takon akan na musibah ko lalang yang makade guru tamate santangi aja musela aja na tahu itu aja mapatama korang, ini patama kangi korang ale. Kulu Allahu maka lo moro pak ko mesuro mangaji gang kalat tu taluplo gesok dia nak kata jamata jaji. Pokok kulu Allahu jadi tu nak kada nabita onro lomona agamae angka hadiah na lengi nabita. Onro lomona. Iya tu ampe to mata tarulo dia tu na melampe bacana. Tama ka ponco kagaga mena pamulai napakanja kibami silampu na atinna ya natakden na alena na sading kung Allah Ta'ala maniningerang na beresalangi na bitta na pamilaw alinrungang na bismillah jokani makratanaya pamulay kung Allah Ta'ala si banabitta yupuy di baca palampe na kajili Diyos bilang padahal di ka paringaran yupo tomatay rilo de gaga api jepun ni napasisumpungi langsung kiro nasa bangka mo to ko hade sa kutsi o ko kakapamasa na takumun yan tunah kada dupa memang inapamutana kumatana ko aja nunanre ulla mutana makiro ang kamana to iya mana mo to napake dito na malampe bacana api jepun mi salawa mi napake tapi dia napat tu mak baca salawa dia napat tu baca surah Al-Ikhlas ya kung kanana masemang salawa mi na baca na sapur-sapur ipaja yo pui dia katalunya mak doktor kasiaga ni waru demo pernah ipaja lagi to pak baleang iya ko maka dito pandrita iya ko mo jagai mo itimummu mo jagai pakitammu de nakibu dosa magampay tarima dom natuna kada gurutta ki Abdul Rahman Ambodale iya tu tau itarima donna tau na jagai alena mapamulai iya ko de na mega balle mo itarima dom yan na to ampay kung kapak dong dari mangi suro milaw dong tanya ini ma baca doa salama ki imang ita suro milaw dong nga salamaka ito matewe imang na sabak tau macawe upong Allah Ta'ala denang kanapat tu masampaja yo pukolano mitaw den nasampaja suro milaw dong alena tamadong bangka tu tau ko den nasampa imang na sa yanuban na moli tau den kanalo masigi yo lima baca dong desa wa kada den itarima dong tapi imanipi manumo ko macamoy ya bitaw ko idi na gererang imano sila dan nasong inapalayoli ni patuda-tuda milodong alena minilodong anapa tapak dicato ni taleto ni ampalo ina makajasi sa sarona de sisa kaga talolong itu ini pe makada imangnya bimegabo to napatat de ni aro de na baca iya ko idi milodong waddi say tarima tapi ya ko imangi ya tapanri patapulo so na patapulo ni na de na pa jani lodogi maleka nasaba iya ko puray panre tay cicang patapulo peso na patapulo ni na pacapu kuatan na ayan na to ampay to matau panri tay riolo to matota makibu acara melo ima pamula ima baca dongi melo ima tanah mak baca dongi manre sebaru mak baca dongi to lima ko nasaba de na gan na patapulo so nelo jadi to linilaw dongang onro to na dito na siya racun na pake na salama asin yung manama kukoten kamana niya rupa na racun na siya mati picho-picho ini makura doon ni
Iya, tepahangi he. Saya kira iya pangolongan Bapak Ibu sekalian. Jadi ina rojolo di surah Yasin sibah suratul Mulk. Alam Nasra dengan surah Al-Ikhlas aja tanir. Apalagi kau keadaannya maka apa itu Alam Nasra penting kita baca. Kung anak tamas sekolah suruh baca ya. Iya. Jadi angka tutusan setengah namanya cuma yang ketolo mah pengajian mako pak mandari toji tu tak isidalo na ipodana lupa ini. Iya. Kanjak kado na sisan na rewa na lupai. Iya, pak kami matotu yan tu ampai to pandritata na soro ki milodo. Angka baca ya mubadiu ya mu'id baca. Atau sabbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a fajalahu ghusan. Sanukri'uka fala tansa. Jadi ribaca ni patada 5 kulue dipakoli ngekepitu supaya dia tetap kalupang. Kata kalupang. Matar peringerang itu. Jadi ya tu ya Pak Demeto tu makunru peringerang. Iwa kunrun. Saya itu betul-betul berat. Pak Dongan atau kami guru tak dan banyak berdoa. Jadi ya tia otakku tak kunru. Iya. Jadi mako miru Pak Dongan makanya anak tetap Pak guru ya. Jadi baca Alam Nasra iya kung kanana makunru-kunru maka pala ya royamu badiu ya mu'id suruh baca kupure masam pajak baca ya. Insyaallah diringankan gampang. Bisa 7 kali bisa 11 kali. Baca supaya magampangi meringerang kung kagak kami ngerang. Saya kira iya no pangolongan Bapak Ibu sekalian magi-magi na paberkah ipong Allah Taala. Ya kau deka katule mala cara maku mapamula pamulana latu capana angka waktu matu iye capana ulas safar. Pak ulas safar nih atau araba matu araba pacapurang. Nah sebab 2 Jumat yang lalu natamu ulas safar jadi araba capapurang na ulas safar ko mangaripu rasara baca surah Yasin na ketelu. Gitu dah fil bala. Yan na to nang kay di nasa tumatota makada capur raba. Kaya tangkaling ato. Capur raba. Kesangnya capur raba Rabu terakhir di bulan Safar. Itu 320 sabu abalana paturu Allah Ta'ala dari lauhul mahfuz ke langit-langit dunia. Jadi yan na rawas tu araba pacapuran na lo Safar o pituno abalae. Sitaw berlaku ya tu. Jadi naro ampai to baca koro supaya dia akan naki rumusibay imma ginalasa silele atau aga iya baca surah Yasin dibaca kata lugu pula sara yasangi dafil bala 4 tolak bala. Kaya naro nang kanateng itu biasa pigo ko capur rabai cuma kesalahan na di tawa kakae sini na capur rabai majamanang padahal cicam ni si tahu iya mi ko capak na ulas Safar selain bulan Safar tidak. Jadi ya kau ular raja ni dia nanti masalah. Hukum Safar. Sebab memang dikitabkan sunnahnya itu bahwa diturunkan 320.000 bala yang akan turun dari langit. Ya na tu nak kada aja mau Pak Boting aja na sebab onronan no abala. Napa ya kui sapu ulu pikir aku pun tajaga iwi aja na pikiri anu masalah. Kodo cile pareng kali ngaku iya ko ajewe tapat tujuan ngalo kode cengi. Tamudah kangak talomu yang ngak lo masigi makasih. Ya naro. Pak Donga mi riliserang ya. Di mana? Jadi na riasa jenek taluka. Apa dena luka na sabab Pak Dongang namoru sak jenek muka pura ni mulisari Pak Dongang. Lahiranna batal hakikinna dena batal. Apa latu atu suri mondri min lo Dongang naro. Jadi naro nakada pake ko jenek taluka. Mega ni tahu salah paham. Apa kacoli-coli ni? O kami belum ronda ngecengan asawa. Ya tu ya sange jenek taluka. Dia nanti mak jenek. Tanya jenek taluka. Sana tu kalau tu mak jenek pusah. Jadi kira kemudian. Ia rodonge kan angka. Kotopura nama jenek. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdur rasul. Allahumma jalil minat tawabin wa jalil mutatahhirin wa jalil badikas solihin. Maka dia Nabi tabu hari muslimi. Nigi baca iya alena pitte ikega pintu suruga menolat tama. Jadi itu don na jenne eta pala laloy.
Gitu. Apalah iya tuh. Mega apa tuh pura bami mak jene na sapuru na selesai. De tabaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minat tatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Maka dia nabi ta iku menipitei kega pintun na suruga memulat tama. Tu baraka na jene pak. Maka lo mo yan tu ampai to pandite dia tu nasara jene na pujila dah tu mak jene pak magay nasa na pintu suruga naru di beneru pite kega memulat tama. Ya tu na bahaya ko ini pintu na neraka kaya kami ulat tama. Pintu na suruga patajang. Lomo na gamay. Yan ti ampay kong kapacara macede-cede neraka cede-cede neraka kada pakanja-kanja kemije cede. Maka ega pamasin na tarongi ko Allah Taala he. Idi to nga maniko macilaka iye to kakayo ko ilala masigi pak ko tamay ranake na macilaka to nga. Maga mana na to suju pura na to masampaja pura na to mak jenne maha macila katongang itu betongan nang kamata mo to he pura ni milaw doangon na apalagi ang kaki patapulo maka dia nabi te ko ganay umak ko patapulo na lido pasti ang kay tarima pa doangan no ko to nasaba pasti kawalyo ko to makuir di aja ta ilaw do mo ki ya kong kataw pura na mabersal lari na mak de pasanir de aja na taw rusi ale na matumur si ale na tilaw doangan Yari di imangi pada rona imata lodongnya salama kalino salama kalala kubur salama kasurmondri ete lodonga tipa kampung anu dale na malomo pak de itu na tabango masigi ko tak dengi dale itu lodonga ngina dupai asena ya ko bosi de minta anu aja mota tapasa makana magi je de na bosi pak angka mato tau panen na nge angka tau panen na pak mama pak diulu sia tu tau mak dakor resa ko bosi sih jadi dapat petujui itu yana tu ampai ilau ni bosi baraka ya pe aja na wala ngasen wading wala kasoma kasolang makiro opo tu na bosi po maka dai te korilo tanah sengaja na bosi po kaya malah saulu ni itu ya makiro yana tu ampai to parita de itu nah kadami po ya kometa paturun bosi mak baraka ya ko wala kasoma baraka betul kan ada nak kasolang pada Nabi Ibrahim waktu na itunu api to kanan na tamo ko api de na kasolang api na pak baraka ipo Allah Taala na sura kada cekke ko api malu muy patapulo sona patapulo wanina kilalang api de nan ri api pai podang api maka da cekke ko de jina mo wala ngase ko maka ipo Allah Taala aja musolanya se na tawa kakak de na masola tapi aku makan di pengalat ale masih keje itu makan menjasa anguran ini itu jadi Pak maka tuh tiga Pak Galu maka mau kanjak dona ko mak Galu mopi sisana na dupa sena tapatak dek dona apa mak deking sekat tatapa 7 deto na mega tu 5% dena siaga pan itu ya ko makade imanu apo ya baine kustas maseke aja talengi jolo pasume mani na pataleng pasume mani pa ito na tama no ko kanto na makun re makan ya ti ga bicaran sesa deto na kumanang tapi ako kabay ni makor makaseke me makamajasat kate na makaseke apa tolak bawa ni pak kamu ate gawat di patolang ko cemang kali nga baca itu oh iya podangi maka dia na deh mau ke majasat ke wapatolako ay masih basta tu maka majasat ke apa iya tu sakka pak iya meto tu papa salama de no ko basuri monre namo kolino iya nama kanja mo sakka namo na tuno api te bolata de to nan riapi makotiha ya tu ampai Nabi Ibrahim ide nanri agagay ko din na pura masidaka. Iya ni palenakan nanre ko baine na ina dan nanre tolilo sapa to kasi si jolo ang kapitudan na si bawangi manre. Iya na tu ampe to matatariolo dia tu nanre ko din na panre jo chokinna. Iya matuto na ladasan makadasidaka ko jolo. Di na kan namanya to balate maketo.
Nasaba masidakkay apa maka de kung pasid jo pasidakan. Yan tu ampay kung kagagay naso nasuri nabita bangi balibolay. Nasaba ya ko pura ni mo bagay nga ko tunap pamuan ra insyaallah napasalama ko. De na kan nakola sa makalila. Nakana nga samurat kolesterol insyaallah de nasaba malaikat milodongan ko. Yung pumidi nakana ni asam urat nakana ni gula magi aga seke. Itu de tahu ko mirawasangnya de tahu ko. Macimpa ingat na balibola na mimau na subalena na patekang itu. Jadi makiro iya na tu ampai ina liwa ihalunra na kong kaagaga na beret tawen yan tatta imalunra tu iya na tawe mo maki buai de na pada magay na sabapura ni nilaw doang ang malaika iya na tiyasa baraka kualitas din ang pada an naman na subali balibolay cepat pole nala pole makonta na mabolo duro na liwa halunra na hindi man na subali bau lumaka aja kajak aja bapai ini ha itu jadi na pada tu magay pura ninilaw doang ang malaika yan tu nasuri nabi tato 5 sidaka asidaka baraka na tu magay iya ko to lisilile mo itawe na mo maga masalah pa dito nang cigi masalah tapi iya ko de nasilile te sila mura nyawa tu apalagi bang koko apa politik uliwa ganda kani chale gambara ay vita mi cawa mana to aju cawa mana to aju vita jadi makotiha jadi terjaga ini apa iya tuh biasa teko de na para gambara aku lo bolana madarin tu mampat diisi aja mau tanu iya ro pemilihan chale eta papade mapake wajuju maka dalangi wajuju na bali bola aku liangi aja mau tanu ya ko pe tapangaruh ita ya pe ko de nalay pangaruh aja nah aja ta si salah apa ya tu chale ko mendre le namo tu matarima de tu kana bawangi paling amelo pasipato do tenang kamu ba maku tanah maka maga tu pada 5 tahun kita dek gitu jadi ku ya aja mau tanulaga paya ko bicara na te tangkali nga to de pangka meto parinsi na chale sesa mangkoko tapi dito na ko sidrap nasa ngaga tuki ko to na janji ko to na yaleg jadi ano tapakan jakir aja nas iya tu chale iya tu partai istilahnya jabatan kawatun iya tu susumpungan loloy denang kenapa tu tatta itu lisi sumpungnya ya tu napa ni konan re api bola tadi na itu chale lopat yang bali bola ta mo tu si pantas rasa na buangi motor kiro bola ta da tacipi do culut ta kepala ni ga melo mewai ki kotannya bali bola ya ko chale ta tajam mati ini tu bawa pak na bagong ibatay na pada moki mo lay maki buay jalan tani dan to maka da denen re ko punggawa mo ko da denrang mulai ko pada mo jadi aja ta si salah-salah aja. Itu yang penting saya sampaikan sebab ya makoko pak mega ni tahu. Pada kanjana nata curita aja tu curita jangan apa aku tak curita itu jangan kamana mau jangan tahu. Nggih kanjana nata curita. Pak makoko mamula ni tumu bak manangnya ke media sosial terutama ibu-ibu jana pak mega witu makoko tanong ka masalah tapak ku Facebook Ni tapak ku Facebook menre. Tapak maki buat status. Oh mako ako palit lakalasih. Tapang ka status na nasa mako ako pala kalasi padahal bali bolana melo na singgung 5 sak butaw tersinggung nasa ternyata gaya nasang sinin na tamite malasaw lumanan padahal bali bolana na singgung itu jadi aja tapatama status tapatama iya kong kamasalata alaki wajen na suju macawi kito ko suju ko pangalata pada ko misalnya maka ang kamasalah ko kampung yan na to ampay imangi para lumilodo aja tasalay masigi eko pura ki masampajangin sa pasangin